samung to potek MLA khai tongke tini borong ganang sini Ranjit Boro MLA bo saka bini rekano mai একটা MLA হিসাবে একটা করা কক সাকা আছে বেশি করে ইয়াঙ্কাকে মানে আবো তো চাই কক বলে কাম কক bo tangai জনগণই বাগে রেগা কিন্তু আমাকে না প্রত্যেক এরিয়া অফ MLA রক রেগানা তি আমাকে সাই দङ ন মানে দতে কমা নাই সিনাং দংবজার ব্লক সেই একই অবস্থা ओंखा जों ससमय फुनतै प्लास अबैसे थांनाय डाइरेक्ट मासुगा ताम अबस्था दं फाफात बरा कसाय दं फाफात दाते नानै जोंनि सिंथिस मासे प्रेसारि दं किन्तु सामालाव लागि न प्रेसर रिंगै जों हमदि साका आबसिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेसर सावै पालसि तंका डिमान्ड खायका किन्तु अ डिमान्डनि साकसे सिं आंकाके पालसि क खायै पालसि दे खायताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालसि ति आंके যত বড় রক যত MLA সিমিয়া যত সিনি वारियार्स महाराजनि जतन थाङै आबनो बाहायके जों जानो तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बंगनि एकटा बर्षा पारा आमचे बरम रेगानि बिलके जायतिके जतन थाङै अफिसियली चाबरुइ जाहके दाते दिमान अवश्य साखाइतों अब कोन समय हाइका सुहितोंया एते किसा गणसरा बस दादक मान हमानि अब तो गंगमा जागना हाइका मानतों गंगमा जागनो ताबुक सिनि बरकनि दिगो तिबारसानि दिगे आगे सोंनुग जागिया आबै बुनि दखन बरक समाय के सोंनुग ताबो सिनि बरक बो सिनि बंग दागाबा ताबो अमायके सोंनुखा किन्तु आबर बेलाके जाया तिनि बचा खाजा कथि मांखा किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खाइने रंग तो काहामके इंकरि खाइ बाहायके खाइ साबो गतनाव जरित दं आबनो नानियान दरकार नायै बना पानिसमान आबति तो कक साइतंग एलाकानि जारा लिजा दंनाय दंबा आइ आमले कक साइतंग किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दखना सोंगागि नंमानि जे ताबुनि सिनिति बासन दफानि बिसिङाव अमाय जाते रुगु हायबाते बुनि हामिया सितारा हायबातेके जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनং मायतै এসা সচেতন মাতনাই যারা সমাজ যারা পাড়ানি লুকুনি বরক যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনানি দক যারা ইয়ত তনাই দক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই দক নলা আবনো খেল মাখাইনি আবো যেন হাকে তো হাকে जों আবরক দেখিব গতনাই আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো তরিকে একদম সকরি মানহনি সাইমানো তাবো টিকানো সাসে নি ফাসিব অক্সিসাইড হয় টিকানো MLA এমবাই मन्त्री माया थानाय MLA बायसा बहुत टिका सानै खामथायनि बागै होनाय MLA बाय मानि करे आबो आसोर टिका सानै बागै सामुं थांलिया केबके बके आसोके सरगा गैनाय लोकरनि बुको बिलमानो नाया आबो हेरो अक्सिसाइ कमानि नाके কক তো সিজানাই ন আছে ওইটা বড় CPM চলিখা ওই তো CPM চলে যেভাবে চলে কি আবার কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবো তিসে এঙ্কা তাবুক MLA মানে বসে কাছে কায়খো MLA তাম পড়বে নুখাবা MLA না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাতাঙ্গে লুকুরো বাই তয়া টঙ্কা লুকুরংনি যেসে মাসাক বাহিকে চয়মান MLA नि যে ক্ষমতা নেই যে পাউন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবো তো MLA খাই দङ গে MLA नि তংচাং জুদাংকা হায়েংকা আবো তো সিলজামানে বেলেকে চায়া যদি সিলজানা গাকে আগে 50 বছর চলি ফুরু যে MLA তংলাই রক বনে সিলজাগা দে আপনকে বনে সিলজায়া তাবনকে এক বছর গায় খ আপনার পরিবর্তন খা তংচাং জুদাংখানি সিলজাই দং তাই 5 বছর আপনি সিকাং সরকার যে তংনাই আফুরু যে একনাই দং নং সিলজাগা দে গে তাবুক আপনকা উকলগাव বড় দং হাইছে কেমনি বিটিম সিটিম গে সামখাই দং তেব কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি বংনত বিটিম হিনি সাইমান আইছে ব ডাইরেক্ট বিটিম या हाय साइमान ओके बर हुदाबो बर पालुना हरिने खायै आबो थांथां कक्सा एमन बिनि तमंचां अंकंखा लुकुबाय तंयांखा तमंचां पालो थांगानि सामारके किन्तु आबनो नो सायकाव लुकुरांनो बका सबायै उ थांथां सबायने आबनो फायका गंमा लामातै सिनि थांथां सबायने नाय दङ बिया एकटन বিশ্বাস पाब्लिक सिनि तिपासरत जत तंनाय एरेंगने ककने बिहाचावै थानचाव जीवन सबायने रागला तांके सिन बुबागरा थानचाने बागै तिबासाने बागै चबा खाइ दङ खं जिहाय दङ बुबागरा नाइथिगै से अर थानचांगो बुबागरा संनो सिनि पारमानेंट सलजन खानिन दिगि
talangnai ar jotto te basana koyo jesebar buisli tongteng abono khunu kayawi जों थांजा दंनाय बाहायके सिनि पारमानेन्ट सलायनोसो तुमनानै अवांसं जों मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबान्दखाय थांजा सबानि सारा कोनो आबो नुजा गया हायजे Tahu tiga mau tani kasingo era zona MLA plus opposition leader no direct target ikok samani abuni bisingo ipra mokha biki munkha lukurokne kamprani samuni kok salia abo haki khaimani the target direct leader of opposition ipra mau tani MLA no target mani no bo bhai phiro muni ne abang सानामो जोङो mo thani actually kaisa kokma sanai assembly o khonakasing MLA nga pore মানে थानाय 5 বছর বিরোধী তামনা হন বরক মুসুংলিয়াপো কমা বরক সাও কিন্তু তাবো 23 কতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কতাল ফাইপিকা অ সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুকসে অপোজিশন মানে বিরোধীনি রুল তামো বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো হनै কমা বরক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বরক ন কক সামা সিংখা লুকরক বমা কক সাকা গা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংলাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী কক্তি সামনে অমাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুজাকা যে এলওপি হিন্দি যেবে কক সাও সিনি বরং অনেমে যাবরমা বিনি কোন ফেরমানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুলি কক মা ফেরবো কক ফেরমানে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক সাও কক ফেরমানে kering thang tangai bo sauje ninji ଅଧିକାର bagay jeta president tomani abonti rigi kok saw কিন্তু aborangno nuguina baksa কিন্তু ও political jara ফাইদা নাইমে এরকম তহা বরকে কিন্তু abono mokol kenang jagai hingchana tomona mahai nujab কিন্তু এমএলএ রক যেফুর কক সায়া অলরেডি নুজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গাই কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপনি জানেন সানাই বলে মানে এমএলএ রক কক সায়া নাই এলওপি জাফুরু সিনি বরং গান অনেমে জাফরমা সিনি দিবাসংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আবো জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইন সানা বলে কিন্তু আবো ব খুদা কালায় আবার যত লোক রং না সানামো সঙ্গ অমাহাই যেসে কানো কবরং নিউজ চ্যানেল থিং অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কগিয়া আপন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বুইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ কক সাদे हनै কক सामानिसे आपनै बिहा चाचादि थानचा तंगै बुबां लगेरदि एमरक बुबांनि কক বাইनो जे কক सादे न अ কক सावो सब समय जे कोन কক सामा जागा बुबांगरा समा जागेओ जे कोन इशु কক सामागा जागा सब समय কক तिसारि सिनि गेरेते बलन नांगोस पार्मानेंट सल्यूशन हाकेना आबुक जरा কক साइ दङ नक बुसाङाव नुनाय नेक्स्ट एरबे समाव नक नुनाय एमएलए रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपि तामो भूमिका नक साइ साइ आबन सगांग नक नुखाना दिनै जे जागा बाक्सा हनो टेबिल कामानि पवित्र जागा नसा खायकानै निजिनि अधिकार बागै निजिनि কক साना बागै কক साना जरासरिया खस खानाय गत टेबिल सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेस माखिना हागन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया तंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बली हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामनै कारण दिबासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु दिनबा थानजायाके अ কক सानानै केव माया दाबायनो बिबार तांदि दोंमा चैनल तुक जागै केव बाय थानजान सबाय बागै खायमानिसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो যারা সোসাইটি যারা সমাজে বড় জাগারা গেলাক দিनै বড় সোসাইটি বে হাজার থানায় দফা হাজার থানা অমাই যদি ন দং তো হাকে অন্তনো সিনি सिं मा चलनाय আছে नों मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो बो जनजाति गौरव दिवस
मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल जिसिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा अरब सावो जे opposition ang naningkang kasi political science ma po na nine ni political science ma po je opposition rule ta mong na ang tini sara mo sung bono nga sungtaw bin han political mane birudhi bahike rule khai jeng ma sang sinai political science ng ka taw ma po sang class 9 ma sang las nai ta ano sung shia ma ko sibla tini sa jora ti pramotha opposition rule khai ni khai but ang kasi bono boida khai na mo sung ti pramotha alu dambari mani bagai protest khai na bo ti pramotha pias dambanan bagai o ti pramotha protest khane bai asia ti pramotha nasik nu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasone permanent solution bagai se o ti pramotha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral ngkha mo viral o fresh nukha jate hin je koksil jamani je ti pramotha bjp ni b team hayake chini ti pramotha ni je opposition leader चुप पुनो कक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया ने जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कॉन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंगसानि सिंगसाय मानो एक्चुअली साना थाका के किसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइने दि जस्ट अबो ति प्रमोथा जों द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आर ति प्रन इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मन उपिला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ তি প্রামথা যেফ্রো অ্যাসেম্বলি আসক্ষা যে 2023 নি পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি প্রত্যেক সময়নো जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रोटेस्ट खाइ फायो এবং বাস্তব যে ইন দ্য মিনস অবয়া যে অপোজিশন হनै যে সরকারি যে কোন জায়গা অপোজ খাইনা आम बगि जों অপোজিশন दंमानि यो सरकारनि जे जायगायाव जाया दङ जों आदागो अपोज खाइ फायो আর সানা थांगांगै ताबो तिनि ति प्रामथानो যদি বিজেপি নি বি টিম গাंके और तो ति प्रामथा तो नॉट ओनली ऑपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जोंरो स्राय सै नगै दङ जे हाय कायसा जे ओ जे एलिगेशन फाइमनो संपूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खाइ এবং ति प्रामथानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र ति प्रामथानि बासाय नों नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाई जागा जेपी नड्डा फाइ पन्जसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागाव ति प्रमोथा तिनि आफ्टर इलेक्शन बसं तिनि 50000 बरक तै जों गेदारिं खाइदो न नुखना ति प्रमोथा मन सिगांबो एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस एक ऐतिहासिक जों रचना खाइदोमो जों अ जागाव तिनि बाहायके ति प्रमोथा जे बीजेपी नि बि टीम उनिमान आं तो बेलेवाना मा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट खानावै আর তা কেসো জায়গা চিন্নগো যে অপোজিশন লিডার চুপ নি বো যে 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 খাইকা যে এলিগেশন তু বুখা যাই হোক ববিনি খানাইপান তু বুখা জেসপান তু বুখা মতো বব খরচ মিডিয়া বব তো সাইমানো যে নগুই মানো যে চিনি ওর নাই নাই খেতাবো যে ফার্স্ট চিনি অপোজিশন লিডার নাই তাম খাইকা বো যে ফ্রো রথ যাত্রা ফ্রনো নুখনা কুমারগত 6 जना বরক যে ডেট ওংখা সাবসং ককটি সাকা অপোজিশন লিডার একমাত্র ককটে সব কইলাফ্র গভর্নমেন্টে যে কম্পেনसेशन থেকে শুরু খাই और तो बकुल तिप्रासा वांसा नायाबले जोंगो जगह ब्लेम नुखा जे
आलु दाम बारी मासे पियाज दाम बारी माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगो अपोजिशन लीडर बोताम साया तंखा तिनि सुंगनुगो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै दसा तिनजुनि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साकाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 to 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमनि यागुलो जे प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमनि कक थाइचमान सालिया पांचटा बस राखेन लाई दहरका आफ्रको ककटी सेमियाव तिनी चिनी अपोजिशन लीडर जों साना थांगांखाय वन अफ द बेस्ट थांजागोसों मो सुदु तिनी तिप्रामथा सिमिन छाया इबें रुलिंग गवर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे चिनी अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करम एवं गवर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिगलाय थानी एक नम्बर एवं तिनी सुदु त्रिपुराजन फातार बहायनो तिनी चिनी अपोजिशन लीडर जे बरमना अनिमेश देव बर्मानो जतन तिनी सिनि दं ओंखाय जों नुखाना जेता चिनी एसेंब्लीनि सेकेंड टाइमो जे जादव लालनाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै त्रिपुरामथानि ताई अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कायसा रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किंतु बाध्य मांखा जे एसेंब्ली जे ट्रेजारी बेंच बाध्य मांखा जे बनो एक तदন্ত खाने निबक आजागा नुखनाचिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खायमान सस्पेंड खायजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा त्रिपुरामथानि के त्रिपुरामथाना बाहाय के बीजेपी नि बी टीम हिन सायमानका बो संपूर्ण कासे एलिगेशन कासे संपूर्ण अब बेसलेस कासे टुबी फेमिन गब्र जोंको निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मते खानो गसे नाजाननि कक गब्र जोंनो गताय सायने हाय और तो कबंग आं तिनि बिनि भिडियो नुखा चिनि समीर बाबुनि भिडियो नुखा तिन लास्ट अब आं सामाया अब पाब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडियो क्लिप दं आने जागो दङ आनो बैकमा भिडियो क्लिप हरका और बसाव जे अपोजिशन अंगना निगंगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ने जे नाइन चिमिन पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ो जे अपोजिशन रूल था मंगना आं तिनि सानामु संग बनो गे जोंताव बिन हान पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खाय जों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों कताल खमा पॉलिटिकल क्लास 9 मा जों लासिनाय ता तामा जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा त्रिपुरामथा अपोजिशन रूल खायनो फायदों बाट आं कासे बनो मयदा खायनामु संग त्रिपुरामथा आलु दाम बारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बय त्रिपुरामथा आसे पियाज दाम बारि माने बगै अ त्रिपुरामथा प्रोटेस्ट खाने बय आसे त्रिपुरामथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेटर त्रिपुरालैंड त्रिपुरासनि परमानेंट सल्यूशन बगैसे अ त्रिपुरामथा आसे माने खार नों बनो जस्ट आलु दाम बारि माने प्रोटेस्ट खायलिया पियाज दाम बारि माने प्रोटेस्ट खायलिया हने नों बनो बीजेपी नि बीटीम फिल्म मानसिना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खंगराता बो बसाव जे पब्लिक अफ साइट दंनि पब्लिक नो आं सानामु संगो आं आसा खायो पब्लिक तो कोनो आमति सानानि कगिया गे चंगरो साइसे नुगै दङ जे अमहाय एलिगेशन तु माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस एकटा एलिगेशन दुइ तादे जों साइमानो जेटा त्रिपुरा जगो त्रिपुरामथा अमने एकमात्र पार्टी जे त्रिपुरासनि कक साइट मुताबिक जे जों जिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेंट खाय दं कारण त्रिपुरामथा कायसा मुभमेंट और आं तहे एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया ब साइट दङ जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गवर्नमेंट नि जेकुनो सामं काम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी अक जों साव जे चिनि अमनि मेन चिनि आसेमन कारणखा जे जों चिन त्रिपुरा डिप्रेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि त्रिपुरामथाना साव बी टीम हंबा चले सान थांगांखा साव बी टीम हिंगांखा अब सीपीएम नि किछु नेता र त्रिपुरामथाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बी टीम नि अनेक समय जों खा ना आशा खायो अब आइन हयते पानो फाइमानो अमहाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि त्रिपुरासनि हामखलायाव बादांनि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि त्रिपुरासनो अहानि इंडिजिनियस नि कासे परमानेंट सल्यूशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेप जों तकमा खायो अब स्राय नंगो जों कोनो ओपन सिक्रेट कोनो कक्रिया जागाव बुबाग्रा जे जागाव तङै दङ बुबाग्रा कक साव अमनि मीन्स अब एज ए बीजेपी नि बीटीम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि त्रिपुरासनबो जों फाइट खाय दं region tamong na ulo ko saudi yak tongman mas po political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabo indicate khai dongkha hoyto কোনো চক্রান্ত দং না abo khai jini kisa daut dong karon bo chini boroni je thansao je त्रिपुरामथानि बसकानि जे अचिभमेन्ट नो একটা বাধা খানিনি बगै kaisa চক্রান্ত একটা chaos একটা অংখারে রিমান नाइदि एक्चुअली अब तो पाब्लिक जनगण साइमानो बसिल जाखायनो जे त्रिपुरामथा बीजेपी नि बी टीम थांगा अब कोनो कक इन फ्यूचर ता मंगाबा आं साइमानो साइमिया इन द मीन्स ऑफ जे त्रिपुरामथा जे बी टीम कोनो प्रश्न नहीं
जों अ जायगायाव साना थाखाय जों साइमानो जेटा जों त्रिपुरा मथानि जे चिनि जे पार्टी अबनि बेनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अबया जे जों बीटी मुखा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बुखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमानि दङै दङ आ न नुखना तक्सा जागाव गामो जों नुगो जे जागाव तिनि जों प्रेसार नुखा ओ बेलाय बनि कथक एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बेसा थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल एमएलए बतामसा चिनि दारनजित जिमिसे सामु खाइ दङ ते बाकी खाइलिया अब न सिया बनां सासिन जों मानो दारनजित सामु एक्स्ट्रा खाइनो दङ गाहाम खाइ दङ वी आर एक्सेप्ट वी आर प्राउड फॉर हिम gai bosau Tibra motha abar kuno kok saya Tibra motha abar bitim ga chini daronjit bo nobel MLA bo to Tibra motha nimble bo phatani able na go jaga bo na di content bo jaga thang soi doi kha ga o content actually over totally ekta mane oro chini bisho ekta sekagna ni kaise ekta chokranto choli domo srai side jagota ani wansok mani komai kinugo kan bagai ang jonosarono chini public rono mon sanamu sumbo kisu media rok actually obono অন্যভাবে খাই মানে অন্যভাবে খাত লাংখানোর চেষ্টা খাই ইস্যু মিডিয়া নি সামনে এই আলকা মিডিয়া রক সাকে তো আছে এফেক্ট গলা খাম যে মিডিয়া নর বিভাগে তোরা কাইছো আলাই কাহাম আর তো কি নর কি সম্পর্ক আর মিডিয়া নতাও খাচ্চাকে নর নে কিন্তু সমান বাহাই মা তমগো এই আলকা কোনো জায়গাবো ফটো কনস্পিরেসি তোমরা মানে বাকি কোনো আনসার সই না অ্যাকচুয়ালি আমতে ইয়া চিনি সাপোর্ট দং ইয়া কো গিয়া Bangma channel chini support botongo vaccine channel saje ya amti botongo that's not matter je boro content to kha a content se jung follow khanin dorkar atta kaisa ang media rona maso barbar jung nai nai di tini sana thaka angke ang nogo khabama MLA rona blame khaijago jeta opposition ni MLA ani constitution correct ang kham hai jung MLA rona blame khaijago kintu ani jongpui jolo tabo sub division mani pray 12 বছর kai sub division hospital kare sub division chini college kare tabu চিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय नो बट गवर्नमेंट दियाव साबनि फेलुर साला अब कानि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइब संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंगन कोनो लाभ करै अमनो कन्टेन्ट ति फायो गा अमनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखांखाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन एमएलए जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनाय जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांनि चिनि स्कोप फायो जे अमनो प्रोटेस्ट खायनायनि बा अमनो जों डिमान्ड खायतो माने चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थां जों साना गाइनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली तिप्रा मथानि कुनो एमएलए ताबसा जरा आसुगै तनिया 13 जन बिसिङो 13 जन जों एक्टिभली जतन जों कोअर्डिनेशन बमे जों सामन खाइ फाय दङ अरको के बसे खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे गाय अर बाक्सा साजागो जे 13 जन एमएलए जानजार कन्स्टिट्युएन्सी हो बो बिनि बेस्ट बडी दङ गाय गोबां सुबा माने कबराबो फायखो जागो आं नुखा जे पनासिमि सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानामो संखा मसे केबो सुबालाय थानो मीडिया तलाङै सब समय रां याफामन जों फुनुगै मे अब फुनाबो कक गया बसु नायनि गुगल ताबो तो बर रक रांगो थां जों सुबाना नांगिया अनलाइन जन ट्रान्जेक्शन गाबो अमरनो तुइ একটা इश्यू तुइ फेने नाबो आनि मतेके बो सम्पूर्ण একটা चक्रान दं मन हाय वानसो गथा আর অমকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিংগো কাজে আं কয়নে যারা আমতি কন্টেন্ट তুই ফাইনে रखनो जों ताबो थानजानायनि जरा थानजानायनि जराव जों निजे जदि सबाय लायखेंकै अबचिन बाय किन्तु गाहाम आं ताइसे सानमो संगो जरा कग्र मीडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मीडियानो जों प्रमोट खायलाय जे जागावो वानसारनि मा सानै केता नन तिप्रासा जरा कक सानै र बा नन कग्र कक सानै र बरक सब समय न चिनि कग्न बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बागसे जों चिनि कग्र मीडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिगो किन्तु तिनि जों कग्र मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखानि बागि सामं खानेन थांतनि अमाइके जदि बरंनो माने हयरान खानेन चेष्टा खाइ दंखै काजे अमनि विकल्प बर वान संनाय हेस काजे अमनि विकल्प बर वान सकनाय कारण दाबनि बर रक बासो चें रांगलिया जे बर रक ताबो जतनो एजुकेटेड बर जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चेंग्राबो जतनो साइमानि थांता हामबाय पार्टिकुलर एमएलए लीडर अफते गवर्नमेंट पार्टी फाइनेंस याबा आलका इश्यू नते चिकन इश्यू नते पार्टीशन प्रेसिडेंट खाइनो प्रेसिडेंट खाइनो छादा माने
lebih mana ya bahwa isu nanti kamu mau appreciate nih press release press one media ko karena aku ki public of one shop mana nih guys step party semisal dari awal nilai poin top na aku nih kayak Nanti ya, जों ngomong asik levelnya जों telangnya ko, karena apa जों jara reaction itu naik turun tuh public scene tuh जों asik mati jangan kuning show asik borok जों asik tanah musuhnya, karena जों asik hayrom nanti ini kayaknya ibu tin motif bu ya, karena जों ini nasib mengkaisah atau aja, di perasaan apa जों kita permanent solutionnya safeguard dengan ada kasih जों tuh, जों kayak beno bener tahunya beno rutu belai sabosa ya ada kasih जों tang lagi lah, karena ini nasib mengkaisah tuh जों Sini borno जों बाकी safeguard dengan constitutional solution बाकी जों तुई फाइमा नाय obviously nasib mong o jaga bo যদি কেউ কেউ বড় চরণ সাজে একটা जों কোন খাইনেন করি বা চিন নাসিব মুলে আলাদা চিন আইডিওলজি দং আনি আইডিওলজি নে ব হামজে একটা তাंकुन খাইনেন করি না কারণ চিন আইডিওলজি কাইসান দং যেটা जों বাহাইকে constitutional solution তুই হেমানে o তিবাসন जों বাহাইকে safeguard দি মানে অবন চিন নাসিব মুসু আসু আমবাই जों কেবনা जों ব্লেম খাইনে থাঙ্গলা কেবনা চাইনা থাঙ্গলা जों আর যদি ব অমতিন খাই তংকাঙ্কাই অমর রেজাল্ট ব কাহামকেন মানে বিনি ব হাইছে Kau sering kan nungguin man kah, wih ya sudah kok sana itu, kau nanti reaction sana itu, kau cuma awal ini rumah itu information case ini, karena mana ki, oh isu nanti tak awal ini itu, kan orang reaction sana itu, kan itu kan information case, paham atau case itu kan orang ini. না কখাই সৈকত তলাপাত্র নুখানো যথন কারণ সৈকত তলাপাত্র বো আমতি নং খাবো বিয়াং থাঙে বিয়াং সা সাইমেয়া আতুম আতুম হাইনো বড় ব্লেম খাयो borok saw ni saw jaga जों नुखा जे बिनि जे लास्ट नि जे कन्टेन्ट नुखा अबा आं सामाया बै सामा सिनि अर नुखा न आरो तंगले बिचिनो भिडिअ दं जतन अमो कि बै सामानि कक दे ना बस सामानि कक अर फ्रासे दं किन्तु कन्टेन्ट बरो जतन बरो बुकाया गोबां आं टाउन न खरकसा बरो बाय हाइनो एलिगेशन दुइ फेकिया फना साबलाय क बै साव साके दं नबा अमो तो একটা অথেন্টিক ডাটা মানে বলে কারণ বিনি মিডিয়া তৈ বিনি চ্যানেল তৈ যদি লিক মানে অবন প্রেসিং খানতে অব বিনি আরো ন ডিসক্রেডিট থাকনাय এবং বিনারनो কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল মানে রেসপন্সিবল অবनो কিন্তু গবত নং হানি বৈশাওন সাকে তংলা বলে Tahu ke berapa hai puri sama itu nak proof ini saja ini publish dah ini lebih mana proof dah kan আবো তো বসি সাইমান চেনাই বড়তি হেকিয়া ও পাররাও থাংদে সং ফাইকা সাইমিয়া আং টেকনিক পুজাউন সাকা অ কন্টেন্ট বড়নি ফাইঙ্গে অ কন্টেন্ট খামো সিপিএম কন্টেন্ট ফাই অনেক সময় সিপিএম বাক্সনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম ত্রিপুরা মথানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু কিছু লিডার কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাই মন অঞ্চল मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক সুমা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি ওর
তিনি 13 জন এমএলএ গই অপারেশন আচুকজা লিডারবো তিওয়ার মাথা পাতিনি ন ni saimano অপারেশন লিডার সিনি বড় অনমেজ দে বড়মা ওকে যেভাবে সিনি বড় কাইসা আসাওই একটা সিনি বড়নি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবনো মুসুক যত নসুবা ওই 13 জন এমএলএ সামবাহকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেফুরু 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংফুরনো जों सिनि तिपासानि इसुनतै चिरि खक्का गोबां हयसय मा खायका ओमफ्राय टेबल सागराव मा काका इसुनतै आरो बेबा ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुदिनो कक्ति सामानि नांखा ओमफ्राय बिरुदि ताबुक जे दल तेर मथा हाना आसुगितंया मेन बिनि नाहामुंनो तिपासानि इसुनतै तामाके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्युशन मानो नांनाय होनो बुबागरा जतनो थांचाप होयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधानसभा चलै दं दा ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक रिपोर्टार खरकसा बताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बिजेपिनि बि टीम हिनि सामानि ini belai ke abo khawa dukho nangka abo angsimia joto tiparasa joto lukurangno bokhawo dukho nangjak tang kaum hai kok khrama bagi bi team samna han tene BJP bai alliance ke sorkar dong kara abono alliance party abono bi team ni saimon engke BJP bai election 2023 বিধানসভা ইলেকশন BJP bai fight khaine kintu o jaga 13 জন এমএলএ ngo abo CPM bai fight dia কোনো কংগ্রেস bai fight dia direct BJP bai batai no kintu o jaga 13 জন এমএলএ ngo ang bachama jaga BJP no hari nang এমএলএ ngo bahaki BJP bitim nai BJP bitim ke to bacha oi chen khai sathai chen ongkese abono bitim anike musang kham BJP no kebangma bulbai mesini no ini o jaga এমএলএ ang simia kebangma BJP ni prathino meseni no kintu MLA ngo ke bahake bitim na kalai ka haino yago kemana nawoi ributa hanai khaikeno bori buta nang thai aise ributa nang ke binoro data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbai chaimane jana ke sabuno ributa nang ketang ke ributa thani beba data tong beba bosiu ke bo saino romna ni bagise bono mokol phongna bagise रिपोर्टर नि सामु के आमाहाय बर रक नि बुखुक खनावoi बेलाके बय वाना जाखा इनके वानसुका जे बिति माने एत बसर केबनि बिति मिनै सामु खाजेक ना हेमा दं आबेनो बिति नि बुखुक फायो इनका बेलाके सायाम बिति ना के आबनि पुरुपुदि परमफुगदि दाता सह कारे अमतेके हनै फनुगै आं परि बिति हिनि sana nang mane kintu kuno ekta krei tabake khanaka ang nugyako just sajingo khanaka abo buisama baise okok masai so ke o je samani sajinga tini punggo ekta ano sungpuru masaka abo bini kogya bono dagi nai tongo abo bini kogya bono bukugo tugui ma tongo bagise bo sawhne ang tini sama tongo abo phangke tabo srai ke nujanani phang tongani wansu mangkaiji ke bo ucit tabu ani wasmote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukugo tugir mangbai okoksa bo tini srai ke lukuni besango sawoi bini sambai chang okok ma sonai tini khoma sana nang haiji hake sibisi bini ekta lama dofa ba tipasa de somaj jara intellectual hindi student hindi youth hindi puri hindi nono माफ खाइ नाय गे उचित जरा तंसिनो बआबनो सराय के सामने दागुमा कक्सा ब साका जानाय के जेबाबे इशु ति विधानसभा दिसाय दङ साइजों पुलिस संपूर्ण नरक साका बेन्स तां माका गभर्नमेन्टनि बिरुद्धे तामनि खरकसा एमएलए हामिया बिरु नाय बागै जों माचिरे खका कक सामने सिनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काखाइसे बुसक सा सा साइनि आइसे सिनि खंग न खना यांगनो
जों टेबल कारेन्ट बायद मांका सासपेंड खायका लास्ट कक साइड आबनो उइद्र खायका इनका रुमान स्किल तीबा जों हयचय मा खायका हयचय खायै गंमा जागा खायै जों कक माति साका इनका सिनि कगो बुबागरा संग दागिउ कक साबुं बुरुम इशु जेकुन इशुनो कक साबुं बुरुम सिनि बरक डिप्लाइव सिनि बरक नि पामना सलासर बागे गेरा तेपालन आबनि नामनै कक सानि किन्तु सिनि जत एमएलए जेकुन इशुनो कक साबुं बुरुम न सिनि पामना सलासन रुदि गेरा तेपालन नै कक माति साव आबनि कारण जों दफान बागे कक साना बागे संग सगियो दिपासारक लुकरक दिपासाने कक सारि हिनि अदर रहरम का बिन बागे न बंग बागे जों कक साइदो बाहाकी बिटिम हनै बर' नुखा गाबोन सानामु संग बिटिम mang फाइमेनि बरक ना हेमा तो बुनि बिटिम के सामं खाने बायनो बुपुनो बिटिम नि वानसो जे बरक बिनि कैरेक्टर अबंग न अमहाय कैरेक्टर नि वानसो आं फांसि जाका गाबोन बेलाके जाया सिनि एलओपि सिनि बरं गोनां अनिमेश देबरमा जेबे कक सावो एकटा लाइभ माने सेमानो जों आगिरावगो विधानसभा हाबै नु याफानो जों नुगो निउस लग कमा चैनल ते जों नुगो बिरोधी नेता कक साकामातानो हय चैं लायो आइनो हम दं का हय चैं हाउस एकदम गनुगुलुंगो एंके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरोधी दल नेता कक साकाके जत निलार का खानाय तो बर्तामसा ब जे जुक्ति सरकार सावो आपन उत्तर नाय क्रिं थामो के बन उल्टा निराबो जुक्ति तंगो आपन मानानि नै मासाव के अमाय बिरोधी नेता समा कायसे इनके अमाय बद फाने कक साइ दङ के अमाय बंगना से जों दिनै बिटिम दिनै ब कुन कक तिसेयानो साइ दङ इनके आपन सानामो जों बेलाय खेयाबो वाना सिंसा अब एक्चुअली सिनि तिपासा थामसां माने न केना नांजगै बिनि साक्सेस सुबिदानि बागै थामसा बायांके बिनि साक्सेस सुबिदा दंना हेमा दं इनके बाक्सा जे ओकलग बिन ओकलग दंहाके बिनि पलिटिकली सुबिदानि प्रफिटनि बागै न खायग्रा हेमा दं थांजा दंके अ प्रफिट माया पलिटिकली बिनि फायदा आंनि न खायना हेमा दं अब स्राय अब नुजाक दं बिजि टिप्रामाव थानो बिजि टिम माने जों अनलि सिपिएम नि बाहागो सिनि से खानामान बेटाबो ओ कक्टमा थुननाय सामानि उखुबो ओ पार्टी नि बा ओ लिडार नि याक दंना खाना बिएम दिगिनि नि अब तो सिपिएम बि टीम हिनि सागा तो मतनके बिनि कलको सिपिएम हने आं डाइरेक्ट स्राय साइमान हाइसे इनका बाके कक मिली अब कैसा वान संनानि व्यापार कालायो सिपिएम बि टीम नि साव बीजेपी नि के ब बि टीम नि साव के इनके ब के सिपिएम नि बि टीम नि सामु खाय अमहाय इनके उकलको अब कक मिले मा जेहेतु गोबांमा राजनीतिक दल गोबां नेतानिनो उकलग याक दङ थामसना सबायना बागै अ थांजा बाके उ पलिटिकल जेकुनो पलिटिकल पार्टीनि फायदानि दंना बर वानसमानि किन्तु जेसेबानो सादि सोराय के जतन सायमानो अ थांजानो ताबो केबा सबायमाया अ थांजा सबायमानि गायसानो कारण सिनि बुबागरा दुइ दुलि तमा बागै तिबारसानो आबायना थांजा सबायमागला जाबान जाजा खायदि उल्टा ब साक्सेस नष्ट थानाय ब साक्सेस बायनाय तबा थांजानो सबायमागला नै वानसु विधानसभाव मोनसाफोर कक साया अपोजिशन पार्टी नि लिडार अपोजिशन पार्टी नि एमएलए दं 13 जन एमएलए न लाचिमु जाकमा हाय मातो बाहाय मातो नंताबो प्रचा एमएलए नि आबो कि कुबोय जानो रखि खायजापान कक साथि द मीडिया रं थानि तो प्रूफ दं जे नरक लाइव मावो दत नुगना मतम खायसे बिरोधी पार्टी नि हासे गनाखै उनकी बेन सागाव का सामान्य नेशनल मीडिया रं बसो देरिकास बो बाहाय के नंथियो मने आमी के बन सानामु जोंग जेबाबे एकटा लाइभ बुमा सामजाका तामि इशुनो तुइ सुति बासनि इशुनो तुइ सिनि जत एमएलए नि ताबो गंमा अंगो तुइ रेकर्ड टंनाय बु एमएलए बाहाय कक साका अब के दफान बागै कक साया बुंसा केबा एमएलए ततका हुनुगु दिन सादि हुनुगु मा एके बन मासा नाय लुकरो बेबाक नाय दं हाय जे सि दं इनके जेबाबे आं निजस कक साका अपूर्व दफानेंनि कक मासाव दफानेंगे सिनि एडिशनल बाजेट नति मा साका बाजेट लहैया गाव बागिनो जों पार्मानेन्ट सल्युशन नायो गेरा तिपालन है
खुद आं मा साखायसे गोबां एमएलए बा कक साखा जों ग्यारान्टि बाला नायो पार्मानेन्ट सलिउसन आबो शुधु हरनि खायै बरंनो बिबान्द खायै उ सिनि जे एमएलए तंनाय रंनो बंनि प्रति नस खायै पार्टीना दुबल खायै आबो सिमिसिन दुबजाबायसे स्राय खायसे आबो नकलग किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दंग स्राय नुजा खायसे जदिनो नों स्राय केमनि अंको क्रें के साइजों सामाहायनो फां के फायै अर दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकुरंनो माबसानै दिनै नों 13 जन एमएलए अपमान खायमेनिया होल जत टिपारसा बुबागनो अपमान खायमेनि काले खायसे अ अपमान किन्तु जत टिपारसानि सज्जा खायगला खायसे अति पासा रेडी दंग जदि माबसाय अंके जत टिपारसा थानजांगि ननो आव मा अंको आबनि पने को मानो आबो लुकुरक सायमन हायसे लुकुरक खाव सबै दं हायसे गाबैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके कुबि कक सावै साव दागि खाय सावै नों लुकुरकनो माबसानाय नंगौ टिपारसा नों अपमान खायका अ कक स्लाय सायमन हायसे जत लुकुरकनो कयनाय बिनि कमाय बिबानो तांदि थानजा तंदि बुबां लगे रै तंदि हाकेसे सिनि पार्मानेन्ट सलिउसन सिनि मानथाय माने हनै जत लुकुरकनो आं उनकोनि बिसिंतै आं कक कसानांगौ Oke kisah kok di Pramo Thana BJP ni bikin, bate kisah parti ni bikin mana? Aku tu indirectly sini hasil buat kerana sama akal mana kelai. Bawa hakenin berkawa bawa susi surjang mahai surjang ikan. Bawa haken yang kadu kuna. abon to sajang saka टिपारसा जत आबनो अपमान साकनो जत टिपारसा साकनो अपमान खामे मातंगा तांगै टिपामा थानो हामे साका मीन्स अब बुबागना हामे साका तांगा टिपामा थान मेन न छिन बुबागना इनके बुबागना से माने पार्टीना डाइरेक्ट बुबागना नि हामे साले आसक्से किन्तु टिपामा था हामे साका मीन बुबागना हामे सामानि बुबागना दासिबो माने बुबागना अपमान खामे बुबागना अपमान खा मीन्स साजंग साका जत टिपारसा अपमान अ टिपारसा किना आसुक तंगला आबनो जतन टिपारसा लुकुरंनो कयो अमाय बरगनो जों सिनेना नांनाय अमाय बरगनो जों मा सोंनाय सोंगै तामो परमान्तं नों तांगै अ जागा जों थानजांगै सिनि दाबि मानाबागै लामा थां दङ अ जागा नों तांगै केबें हनै सिलायसायके बनो लुकुरक जतनो थांगै बोरेंथों सिकलांथों जाब ताम परि तंनांथों जतनो थांगै बनो रमना दरकार हायसे रमै सोंना दरकार नों तामो नाय हनै अमाके लुकुरक किन्तु हाखै अमाय खायनाय हनै बिनि जरातंसिन जदिनो ब स्राय सायांगाके लुकुरक किन्तु आं जे सामायनो खायना हेमा दं आं दिनै गोबां या जजखायनि माने अकमां सावै जतनो बोखा तंथायांगै जतनो अपमानंगै अपमान जाखानि जत लुकुरक टिपारसा किन्तु अकमां साय दं गाबनो Tahu tu ulta. Jadi ni agen sokok sana dong sebut information yes kayaknya tu. Bahaya mah kalau norok kes kayaknya tu. 엄ting kakek ba ang salam sung 엄ting 저한테는 가지면 생각 나보 ang saka nang tabung খাইরে দিয়েছে মানকে tabung খাইরে দি কিন্তু নাইগা না তার ning কক বাই বসে মিলতং অরব কক মিলক্রিং থানাইছে মাকে nang খাইরে দি কিন্তু খাইমে আঙ্কে তো সাইন কক সামে কোন মিলক্রি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি দङ কিন্তু এত বছর nang যে লেপি ওই মখাং লেপি ওই যে সাজুগৈ নিনি অনুরূপ নাই দङনি কিন্তু অ কক সামেनो কিন্তু नुगेरे काजे आं तामो हायसे नुगेरे का स्राय नुजा खामाय नसे Bawa hai kok kesal untuk naik kok si jam nanti hasil kena gay kalau tak lama nanti uduru naik hanjano mana hanjano tu uduru naik nukurang kok kesal उदुरमुदु दंगला किन्तु साक सांना दुख नांगै अपमान जाक समिसे ngै दङ किन्तु खावा जलजाक दङ लुकुरक टिबासारक किन्तु दुदुमुदु लोंगि हायसे थानचा दङ हायसे नों हाय बरक जेसेक पाना तेर मथनि बिरुद्धे महाराजनि बिरुद्धे साइतं दि थानचा केबल सबाय मांगला खायसे अ जारो थानचा सबायने नायखाके साइजों साका बसे कमाय माथानायसे इनका आबायनो थानचा नों हाय बरक गोबां मा आसाय फाय कक सापनो কোনো থানচা কিসাপন লরি মাঙ্গলা থানচা দंनाय लुकुरक যতন থানচা दंगा आं বিশ্বাস बिनि ककबाय কোনো मुंसा बिबान दंगला কিন্তু लुकुरक जले जागै बन ताम फिनु मोनाय आबो रेडिं दं बे आबो स्राय जों नुजांना हायजे बुसङो
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল Barat hakotoni juda juda thaibe baksa tirpra hastibo bo. জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা Astobal panthoro hohom dodom ki o panda khlaijak Pandawo hastini siri sitini recapung kerengmai baksa utor shalka hastete Bangladesh ni recapung kerengrok manjaknai. Pandawo tongnai siri sitini thengmung rokno khoboi indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं गानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामनाय खुलुमगा kaba khanaka unu unuka okok samaro bitim tiwan mathano tiwan matha jodino kono patini bitim ngani english maya tiwan matha no haisi yaba tiwan matha ni bitim engri mano haisi ni chai mano engke abo silchamani kisu media rok bisingo nukha কিন্তু sak ni kemne bitimi da samong khai tanga abono hunya bai da buino মাজরে বেরি বিনি আপনো হুইনারে নাই টকা আবো ওয়ান সমানি কালাইও মাহাই গে তিবন মথা যদিন বিতিম হুমানি কোকোমিন টহাকে তিনি সরকার থাঙে ন একলগে সরকার চালানো যা টং টংহম সাবক जों এমএলএ বিরোধী দলनि এমএলএ মানে সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট এমএলএ হनै जों সাজাগ টংহম গে তিবন মথা আমাকে সামংখায়া hujagai samongkhaya jata samongkhaya phang nujagai samongkhaya da bo sini bobagano nukhana jekono interview jekono speech majaga sob somoy bo nijini adhikar nijini tibasang bai koksao inka ora to bitim hne hinjana to kono je hanai rok wansono na gache mane bitim hne sanan moton kono haji koi inka tegaisa saga je kongma param cheya jeng jalang tongo kono musa khaimia hanai ti promota abagai no tini permanent solution nayo je gata te palen sini bubagara permanent solution bagi no tini o demand khaitong inke bidan sabha kok sai rakhani samane ke ang sanamo sumo ekta lai boma rugi naka semano tini bidan sabha gobangma MLM thaka agiro bangkha kolok tisaka phano tini o jagao 13 jon MLM gai main birodhi party ingai tini protek বিধানসভা নুখা সরকারের বিরুদ্ধে কক সামান যেটা চায়া চিনি তিবাসা মানথান বাকি তো বিধানসভা কক্সের হইছে বংখাত যতন সিও গংমা প্রেসনি উনকতৈ চ্যানেলতৈ বা সোশ্যাল মিডিয়াতৈ গংমা নক নুখানা যেকোনো সিংহতৈ বিধানসভা হইছে কক বাংলাই মানে aboti panomathano khaimano inka bahai ke abo kono bidansabha kok sene semangkaba tini sini MLA 13 jona tongo 13 jon bukugo bidansabha chole keno nungu nai bidansabha chole mani o nu khakeno nungu na age bom haino protek kok sama jagano sob somoy jekono siti kok sama jagano singno dipalo khaitiko sin tipasano a permanent solution bagino sengkera tipala hene kok sau gera tipala ni kok sayasa বিধানসভা চিনি এমএলএ সিংয়া আমাকে কক সাইতং বাহাই কে কক সাই হানে সাকাং কোনো ওয়ান সংমায়া একচুয়ালি যে সামে দক কোনো না কোনো পার্টিনি বিটিম হনে আং সেমানাইছে তেনে
regional party no week khai chini mantai tabuk central government bo tabuk honan hene sai tongo implementing asa to ri asa to sing man khane chemia gitu o mantai thanchang gai chini dabi na mana bagai mantai ma jaga seplanai gas tangi seplanai ke boni rasendik phajen bagai oma chimi sunuk jagon ke BTM humane abo belai ke mazramani belai chaya kalayo tiba motone BTM hangka means bono Maharashtra opman khameni tini tipasa tai tipara do phangno opman khameni omai kalai nei sila sema তবে আবনি বিসিঙ্গ যে আবহাই কনস্পিরেন্সি খাই দমানি খানসান সবাইনান বাগै আবহাই কনফারেন্সি খাयो ফাইকেবা বাই থাংনি প্রফিটনি বাগै আবহাই কে বক্সি যাওই খরাং কিসাওই দমানি আবহাই actually to aro nukjaka bai changni portir bagai no tini okok sichaman sungnugo bai changni jodi na bini portir na ke bai khai nang nai tor motho thanjang dongmono tibasano sabai nang nai je bini bai changni portir te bai na hini no tini abake sichau inke tangi tini thanjang sabai na joto tibasa joto no thanjang gai ektan wan sumong paman solution geta te palan abase kok sai tongke nang ke tangi ojago tanjang sabai nai to haba nichoi oro ukok te kebo tongo hai je ukologo te moto sabai ni bagai ekta চক্রান্ত তাঙ্কে থানতে সবাইকে মাতানো বিনি পার্সোনাল প্রফিট নাই অমতে বরংকা দফানি সমাজনি ডেভেলপমেন্ট থং দাবি মানথং আবনায়া বরংকে সাকসাকনি ডেভেলপমেন্ট থং সাকসাকনি সুবিধা মানথং সাকসাকনি প্রফিট থং আবো শুনছে নাই অর ফাং স্রাই স্রাইকে অমাকে সিজাবো তবে কুবুন চ্যানেল তাই আলকাতি বাহাসনি কুবুন চ্যানেল র ওয়ান চ্যানেল পত্রপত্রিকা আবনো কারিব Abu tiprasa channel roksi tiprasa ni bagai tipramot ni bagai kram sejo abu ni wan sumung boba hinga ni ang wan je channel ni kok salia press lok to onek kichu kok sai ngo khai mane onek kichu kok sai party na hamya saw hai saw mani ma kha kintu koborok channel je jagao subana nang haisi age কবরক চ্যানেল নালি সেকাং जों সাইমানো যে সিনি কোন একটা ফোকাসিং ইয়া কারণে সিনি যেটা ফোঙা নামানিকে ফুংজাই আঙ্গ তাও কবরক চ্যানেল গেছে কিন্তু সিনি যত কালচারাল থাকে বেবাক নি অদেখে কক সামানে কিন্তু মুখ জাগাই দं কবরক চ্যানেল যতন সায়া মাসা মাংনি যে তংনাই দ আবরক শুধু তামসাই বুবাই জাগি বুইবাই কিসা প্রফিট জাগি অ থানচন সবাইনে নে হেনে দাগি জামাসে কালাই অমাই গাবাইনো সাও তিনি অজাগাও তাই ককতিসা বুবনো ককতিসা শুনুকা পেঁয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে ককতিসা মাহানি ছিজাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বাড়ে মানে কক তিসানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন সিনি যে নাংকুমানি তিবাসনে আবতইস ডেলি কক সাইতং গেরাতি পালেন তিনি পার্মানেন্ট সলিউশন সাইতং ओंखाय जों आबनो एक्चुअली पेঁয়াজ दाम बाबारि आबो जों नानि से बिसि थाया सेनिके शुधु कि बासेने नाहमं पार्मानेंट सलिउशन बाहाय खाना आबो सिनि वानसु ठीक আছে नों दिनै बिरोधी हिसाबै तो दिनै बरंगनां सिनि एलपि दिनै बरंगनां अनमे देबनमा सब समय प्रेस कॉन्फ्रेंस खाई दिनै सरकार जेता चाय खायके सरकार बिरोधी कक्साय दं सब समय प्रेस नि रोंगथै ताई विधानसभा बाहाय कक्साय दं तो बाहायके साइमा गाबा सरकारनि कासे बिजेपिनि बिटिम होनाय ओंखाय एकटा फुंगता जे सरकारनो सापर्ट खाय कक सामाने फुंगदि আমাকে फुंमाके तो नों एकटा साइमानानि बिटिम होनाय तो मथा কোনো বিটিমিয়া বনই সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই দङ অবরক চ্যানেল ফাংথों অবরক নিজেनि সুবিধাन बागैसे खायो हनै स्राय स्राय नुजागौ तब हास्तेव लाइथांगा सालसे सगाम तो बुरै गोसा तो रुवा दंबुर मस्ताव दाजा कुदै मानका तिब्रा सारो खाते दंमनि गोबां माखानि आमफोराबो जुंजाल जायगानि रां मान याङैनाय दं दंमारो आबरक फारां पिसाया एकमात्र एलपि क्षमता गोनां न फोरोंगिरि उथुं उथुं गांनाय कामरुपनगरनि एमएलए ब फारांथि साखानि जे आबाके खायमानि आबके बाबाके वानसो जे दल गायसन बिसिङाव कनफारेन्स खायनि बा कनफारेन्स खायनि थांजनो सबायना नायमानि बबाहाय
ini rok मेन दाबोनो सायं सामानि दलनस माने मिसआन्डारस्टेन्डिं माने अंगो खायै सोबानि नि आबोनि प्लानिंग ते काइसा के रेगानति कक सायानि सामा तो आबो तो कोनो एमएलए कक साया तोnya पतक आमचयो नों ते काइसा सानमु संगाबन सिगां एक्चुअली ताबुक तामक सामुबोसो कायखाया सायमिया पालुसिदों ना बागै आबो सिगां नागिरो कोनो काइसा मुंसा बोसक सामुं नोंनाय आबो सायमिया पालुसिदि बुनुग आंगमति खायगा सिमि बुंमान सोंनुगो माहाय गे तिनियाव जागो सानामु संगो प्रत्येक आमचायो रेगानति कक साय दंगो अथवा बिदु अथवा एजे अथवा डिएम बाय कक सावै सम सावजे रेगानि रांनाय दं दाते फापां नांगो प्रत्येक एमएलए आबो जाजार जे एरियाव बिदु अफिस दंगो ब्लक दंगो एजे अफिस डिएम थाथाङै अकरनो साय दं किन्तु नन सामानि तो सब समय पाब्लिक निउस फायै आं दाबि खायखेनि सानन क गया के सामं तो प्रत्येक एमएलए खाय दं के तिनि बरं गोनांसिनि रन्जित बर एमएलए ब साका बिनि रेगानो मा একটা एमएलए हिसाबै ब একটা करा कक साका आसे बैसंगरि यांगाके माने अब तो सायकक बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके प्रत्येक एरिया एमएलए रक रेगानो ति अमाके साइ दङ माने दति कमान नाय सिनें ब जंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা এনকা जों সবসময় ফোনতৈ প্লাস অবজে থাকলে ডাইরেক্ট মাসকে তাম অবস্থা দं ফাফাত বড় কসাই দं ফাফাত দাতে না नोंसोरनि सिंतिस मासे प्रेसारि दं किन्तु सामालाव लगिन प्रेस रिंगै सिंगमदि साका आबसिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेस सावै पालुसि तंका डिमान्ड खायका किन्तु अ डिमान्डनि साक्सेस यांकाके पालुसि क खायै पालुसि खाय ताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालुसि यांके যত বড় যত एमएलए सिमिया যত सिनि वारियार्स महाराजनि যত थाङै आबनो बाहायके जों जान तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बंगनि একটা বর্ষা পার আমতে বড় रेगानि बिलके जायतिके যত न थाङै अफिसियली चाबरुय जाहके दाते दिमान अवश्य साखायतों अब कोन समय हायका आसुहितोंया एते गैसा गणसरा बस दादक मान माने अब तो गंमा जागना हायका मानतों गंमा जागनो ताबुक सिनि बरकनि दिगो तिबारसानि दिगे आगे सोंनुग जागिया आबै बुनि दखन बरक समायके सोंनुग ताबुक सिनि बरक ब सिनि बंग दागाबा ताबुक अमायके सोंनुखा किन्तु आबर बेलाके जाया तिनि बसा खाजा कथि मांखा किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खायने नंग तो काहामके इंकरि खाय बाहायके खाय साबो गतनाव जरित दं आबनो नानियान दरकार नायै बन पानिसमान आबति तो कक साइ दं एलाकानि जारा लिजा दंनाय दंबा आं एमएलए कक साइ दं किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दखना सोंगागि नंमानि जे ताबुनि सिनि 30% दफानि बिसिङाव अमाय जाते रुगु हायबाते बुनि हामिया सितार हायबातेके जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनाय मायतै एसा सचेतन मातंनाय जारा समाज जारा पारानि लुकुनि बरक যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাनै দক যারা ইয়ত তনাই দক বিশেষকৈ বুঢ়ী হিনাই দক নলা আবনো খেল মাখাইনে আবো যেন হাকে তহাকে जों आबरक देगिब गता नाङि आजाद खाइमानो ताई ड्राग्स आमार रगो जों आबनो तिरके एकदम सकनि मानहनि साइमानो Tabu tikramo semua sesuatu ni hasilnya. Oksisai itu tikramo MLA MBA Menteri Maya MLA kerja. Tikrasane sampai tapi dengan MLA MBA mana boleh. Tabu aset tikrasan imbagai samung tanglia ke aset ke korda geinai lukurok ni buku bilmano senaya apa hero oksisai komani nake kok to sejanai no asek ওই তো বড় সিপিএম চলেখা ওই তো বড় সিপিএম চলে যেবে চলেখা আবনকা কক ইস্যু তিছে আপন তিছে তাবু তিছে এনকা তাবুক এমএলএ মানে বস কাছে কায়খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাথাঙ্গে লুকুরক বাই তয়া টঙ্কা লুকুরংনি যেসে মাসাক बाइक चुवायमान एमएलए ने जे क्षमता नहीं जे पावन बिसिङाव बाइक बंगना चुवायमान अब तो एमएलए खाइ दङ गे एमएलए नि तंगचां जुदांका हायंका अब तो सिलजामाने बेलेके जाया जदि सिलजाना गाके आगे 50 बছर चलि फुरु जे एमएलए तंगै दक बंगना सिलजागा दे आपनके बंगना सिलजाया
তাবন কে 1 বছর কায় খ আপনার পরিবর্তন খা তংচাং উদুদান খানি সিচাই দं তাই 5 বছর আপনার সিকাং সরকার যে তংনাই আফুরো যে একনাই দं নों সিজাগাर दे गे ताबुक आबंका उकलगाव बरक दं हाइसे केमनि बिटिम सिटिम इंगे सामखाय दं तेब केबनि बिटिमनि जे बिटिमनि बंगन बिटिम हिनि सायमान हाइसे ब डाइरेक्ट बिटिम या हाइ सायमान के बर हुदाबो बर पालुना हरेने खायै आबो थानजां कक्सा एमरनो बिनि तमंचां अंकंखा लुकुबाय तंयांखा तमंचां पालो थांगानि सामारके किन्तु आबोनो नो सायकाव लुकुरांनो बका सबायै उ थानजां सबायने आबोनो फायका गंमा लामातै सिनि थानजां सबायने नाय दङ बेयाव एकतन বিশ্বাস पाब्लिक सिनि तिपासरक जत तंनाय एरेंगनाय ककने बिहाचावै थानचाव जीवनाव सबायने रागला तांके सिनि बुबागरा थानचाने बागै तिबासाने बागै चबा खाय दङ खं जे दङ बुबागरा नायथिगै से अर थानचांगो बुबागरन सनो सिनि पारमानेंट सलजन खानिन दिगि पालांनाय आर जत तिबासना कय जेसेबां बुइस्लि दंथों आबनो खुनु कायावै जों थानजा दङै बाहायके सिनि पारमानेंट सलजन तुमनानै अवांसं जमा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबादखाय थानजा सबायनि सारा कोनो आबो नुजागि हायसे tahu kita mau tani kasingo era zona MLA plus opposition leader no direct target ikok samani abuni bisingo ipra motha biki munkha lukurokne kamprani samuni kok salia abo haki khaimani ke target direct leader of opposition ipra motha MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne abang sanamo songo mothani actually kaisa kokma sanai assembly o khonakasing MLA nga pore mane थानाय 5 বছর বিরোধী তামনা হন বরক মুসুংলিয়াপো কমা বরক সাও কিন্তু তাবো 23 কতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কতাল ফাইপিকা অ সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধীনি রুল তাম বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো হनै কমা বরক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বরক ন কক সামা সিনখানা লুকরক বমা কক সাকা गा थानाय 5 বছর যে বিরোধী তংনাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী কক্তি সামনে অমাহাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুজাখা যে এলওপি হিন্দি যেবে কক্সাव সিনি বরং অনেমে যাবরমা বিনি কোন ফেরমানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুই ককমা ফেরবো কক ফেরমানে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক্সাव কক ফেরমানে করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ব সাव যে নিজি অধিকারनि বাগै যেটা প্রেসিডেন্ট তমনি আবন্তি রিগি কক্সাव কিন্তু আবরংनो नुगुइनो बाक्सा किन्तु वो पलिटिकल जारा फायदा नायमाय रंग तखा बरगे किन्तु आबनो मकल केनां जागै हिंसाना तमनो माहाय नुजाब किन्तु एमएलए रक जेफोर कक साया अलरेडी नुजानाय बेले ना विधानसभा कक थांगै कोनो इस्युति कक सालिया आफो जानो सानाय बेले माने एमएलए रक कक साया नै एलओपि जेफोर सिनि बरं गोनां अनमे जेफोरमा सिनि तिबासंबाय कक सालिया বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আবো জানো বিটিমি সানা বলে কক সালাইনি সানা বলে কিন্তু আবো খুদা কালায় আবার যত লোক রং না সানামো সঙ্গ অমাহাই যেসেকবানো কবরং নিউজ চ্যানেল থিং অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কগিয়া আবন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আবনই বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগে যদি এমএলএ বুবাং নে কক বাইনো যে কক সারে ন অ কক সাও সব সময় যে কোন কক সামা জায়গা বুবাগরা সামা জায়গা যে কোন ইস্যু কক সামা জায়গা সব সময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগো পার্মানেন্ট সলিউশন থাকে না তাবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एरबे समाव नक नुनाय एमएलए रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपि नि तामो भूमिका नक साइ साइ आबन सेगांगो नक मुखाना दिनै जे जागा बाक्सा हनो टेबिलो कामानि पवित्र जागा नसा खायकानै निजिनि अधिकार बागै निजिनि কক साना बागै কক साना जरासरिया खखानाय गत टेबिलो सागा कायफानो नों सिनि ककना खनानै चेस माखिना हागन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खनानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया दंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बली हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे
abo খাইমাকা abo সামনে কারণ ত্রিপুরা থানজাঙা বাগে থানজাঙাকে কিন্তু তিনবার থানজাঙাকে কক সানানি কেউ মায়া গাবাইনো বিবাদ তাংদি দংমা চ্যানেল টুক জাগै কেউ বাই থানজাং সবাই বাগै খাইমানিছে অমাহাই বংনো সিনিদি অমাহাই বংনো যারা সোসাইটি যারা সমাজে বড় জাগারা গেলাক তিনি বড় সোসাইটি বে হাজাং থানায় দফা বে হাজাং থানা অমাই যদি দং তো হাকে অন্তনো সিনি সিং मा চলনাই আছে না मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিগো ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय अरब सावो जे opposition ang nani kang kasi political science ma po na the 9 chimino political science ma po ro je opposition rule ta mong na ang tini sara mo sumo bono nge chintao bin han political mane birudhi bahike rule khai jeng ma sal chinai political science ng ka taw ma po sen class 9 ma chang lasnai ta amo jeng sia ma ko chula tini sa jora ti pramotha opposition rule khai ni khai but ang kasi bono boida khai na mo sumo ti pramotha alu dambari mani bagai protest khane bo ti pramotha pias dambanan bagai o ti pramotha protest khane bai asia ti pramotha nasik nu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasone permanent solution bagai se o ti pramotha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral ngkha mo viral o fresh nukha jate hin je koksil jamani je ti pramotha bjp ni b team hayake chini ti pramotha ni je opposition leader चुप पुनो कक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया ने जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कॉन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंगसानि सिंगसाय मानो एक्चुअली साना थाका के किसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइने दि जस्ट अ बुक ति प्रमोथा जों द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आर ति प्रन इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मन उपुइला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ তি প্রামথা যে ফ্র অ্যাসেম্বলি আসখা যে 2023 নি পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি প্রটেক্ট সময়নো जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रटेस्ट खाइ फायो এবং বাস্তব যে ইন দ্য মিনস অবয়া যে অপোজিশন হनै যে সরকারি যে কোন জায়গা অপোজ খাইনা আম বগি जों অপোজিশন দङমানি यो সরকারি যে জায়গাও চায়া দङ जों आदा অপোজ খাइ फायो আর সানা থাকাঙ্গে তাব তিনি তি প্রামথানো যদি বিজেপি ने बी टीम गंके और तो तिप्रामथा तो नॉट ओनली ऑपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा तो जागो बुबाग्रा लीड खाइ दं दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दं तो जोंरो स्राय सै नुगै दं जेम हाय कायसा जे ओ जे एलिगेशन खाइमानो संपूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खाइ एवं तिप्रामथानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र तिप्रामथानि बासाय नों नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाई जागा जेपी नड्डा फाइ पन्जसे बरक 5,000-10,000 कारिमेया जे जागाव तिप्रामथा तिनि
after election bo जों tini 50,000 borok tui जों gathering khaito no nukna ত্রিপুরা মথা মানে সেখানে এডিসি বান্দা খমনি যে মো আমায় সাকসেস একটা ঐতিহাসিক जों রচনা খাইতো जों অ জায়গাও তিনি বাহাইকে ত্রিপুরা মথা যে বিজেপি ni বিটিম উইমান आं तो बेलेवा नामा सिंगसां जा अकनो कंटेंट खानावै आर ताके सो जागा जों नगो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे खाइका जे एलिगेशन तो बुखा जाय हो बनि खानायपन तो बुखा जिसपन तो बुखा मो तो बो खरसे मीडिया बो तो साइमानो जे नगुइ मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फर्स्ट इन अपोजिशन लीडर नाय ताम खाइका बो जे फ्रो रथ यात्रा फ्रो नखना कुमारगत 6 जना बरक जे डेट ओंखा सबसं कक्ति साका অপোজিশন লিডার একমাত্র ককটে সব কইলা ফ্র গভর্নমেন্ট যে কম্পেনসেশন থেকে শুরু খাই और तो बकुल तिप्रासा वांसा नायाबले जोंगो जगह ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगो অপোজিশন লিডার বতাম साया तंखा तिनि जोंनुगो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10,300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साकाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 तो 2023 जरा যে 16 जना যে এমএলএ তংমানি ইয়াগুলো যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যে অপোজিশন লিডার তংমানি কক থাইছমান সালিয়া 5টা বছর রাখেন লাই দহরকা আফ্রিকা ককটি সেমিয়ং তিনি চিনি অপোজিশন লিডার जों সানা থাঙ্গাঙ্কাই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হানজাগোসন মো শুধু তিনি ত্রিপুরা মথা চিমিন ছায়া ইভেন রুলিং গভর্নমেন্ট পয়েন্ট মাসাও যে চিনি অপোজিশন লিডার ব্ল্যাক কক করম এবং গভর্নমেন্ট যে কোনো জায়গা বেকায়দা খিলাই থানি এক নাম্বার এবং তিনি শুধু ত্রিপুরা জন্য ফাতার বহাইনো তিনি চিনি অপোজিশন লিডার যে বর্মনা অনিমেশ দেব বর্মানো যতন তিনি সিনি দं ओंखाय जों नुखना जे ता चिनि एसेंब्लिनि सेकेंड टाइमो जे जादव लालनाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै त्रिपुरा मथानि ताइ अपोजिशन हंतो जों इभेन एमन खाके ऐतिहासिक कायसा रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गभर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेंब्ली जे ट्रेजारि बेंच बाध्य मांखा जे बनो একটা তদন্ত খানি নিব आजागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमान सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा त्रिपुरा मथानि के त्रिपुरा मथाना बाहायके बीजेपी नि बीटीम हिन साइमानका बो सम्पूर्ण कासे एलिगेशन कासे सम्पूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फेमिन गब्र जोंको निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मते खानो गसे नाजाननि कक गब्र जोंनो गताय साइने हाय और तो कबंग आं तिनि बिनि भिडियो नुखा चिनि समीर बाबुनि भिडियो नुखा तिन लास्ट अबा आं सामाया अबा पाब्लिक सामा जिनिस और आं बिनि भिडियो क्लिप दं आने जागोबो दङ आनो बैखमा भिडियो क्लिप हरका और बसाव जे अपोजिशन अंगना निगंगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ने जे नाइन चिमिन पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ो जे अपोजिशन रूल था मंगना आं तिनि सानामो सङ बनो गे जोंताव बिन हान जे पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खाय जों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों थेका तालखमा पढ़ोसन क्लास 9 जे मा जोंलासिनाय ता तामा जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा त्रिपुरा मथा अपोजिशन रूल खाइनो फाइदों बाट आं कासे बनो मयदा खाइना मुसुङो त्रिपुरा मथा आलु दाम बारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बय त्रिपुरा मथा आसे पियाज दाम बारि माने बगै अ त्रिपुरा मथा प्रोटेस्ट खाने बय आसे त्रिपुरा मथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेता त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा सनि परमानेंट सल्यूशन बगै से अ त्रिपुरा मथा आसे माने खार नों बनो जस्ट आलु दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया पियाज दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया हने नों बनो बीजेपी नि बिटिम फिल्म मानसिना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खंगराता बसाव जे पाब्लिक अफ साइट दंने पाब्लिक नो आं सानामो सङो आं आसा खालामो पाब्लिक तो कोनो आमति सानानै कक गैया गे चंगर साइसे नुगै दङ जे अमहाय एलिगेशन तो माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस एकटा एलिगेशन दुइ तादे जों साइमानो जेटा त्रिपुरा जगो त्रिपुरा मथा अमने एकमात्र पार्टी जे त्रिपुरा सनि कक साइट मुताबिक जे जों चिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेंट खाइ दं कारण त्रिपुरा मथा कायसा मुभमेंट और आं तहे एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया ब साइट दङ जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेंट जे कोनो सामं काम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी अफ जों साव जे चिनि अमनि मेन चिनि आसेमन कारणखा जे जों चिन त्रिपुरा सर डिप्रेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि त्रिपुरा म थाना साव बी टीम हम बाचुला सान थांगांखा साव बी टीम हिंगांखा अब सीपीएम नि किछु नेता र त्रिपुरा म थाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बी टीम नि अनेक समय खा ना आशा खायो अब आइन हयते पानो फाइमानो अमहाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि त्रिपुरा सरनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों
তিনি haidini in orni ohani tiprasano ohani indigenous ni kaisa permanent solution chungnai an bai chung kendro tokma khayu onek semester step bai chung tokma khayu obo srai srai nungak tang kuno open secret kuno kokriya jagabo bubagra je jagabo tongi tongo bubagra kok sau omni means obo aje BJP ni B team thakabati chung je somay chung fight khayo jetabo chini tiprasan bai chung fight khai dong region tamong na ulo kubo saudi yak tongman mas po political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabab indicate khai dongkha hoyto kuno kuno chokranto tongnai abo khai jini kisa doubt tongo karon bo chini boroni je thamsao je tipra mothani buskani je achievement no ekta bada khanyani bagai kaisa chokranto ekta chaos ekta onkhari rimano sikon dikon boxe kan bahai ke no wan nadi actually abo to public to jonogon saimano bo sil jakhaino je tipra motha BJP ni B team thanga abo kuno kok in future tamonga bang saimani bu saimia in the means of the tipra motha je B team ngan kuno proshno ikot jengo jagabo sana thaga ga jeng saimano jeta jeng tipra motha ni je chini je party obani abini emin ideology tong jotoni to jeng chini ideology tong jeng chini samono jeng khayo in the means of the jeng BJP B team kha ba chini or je allegation tu bukha moto সম্পূর্ণ চিনি পার্টি নো ব্লেম খাইমানি তঙ্গি তং আর ন নুখনা তাকসা জাগাও কাবামো চংনগো যে জাগাও তিনি চং প্রেসার নুখা ও বেলাই বনি কথা একটা মানে তামান সানাই বনো চেরা বেসা থংমা হাই চিনি দারনজিত যেটা চিনি অনারেবল এমএলএ বতামসা চিনি দারনজিত জিমিসে সামুং খাই তঙ্গো তে বাকি খাইলিয়া আমনো সিয়াবাং সাচিন जों मानो दारनजित सामुं एक्सट्रा खाइनो दङो गाहाम खाइदों we are accept we are proud for him ngai bosau tipra motha abar kuno kok saya tipra motha abar B team ga chini daronjit bo honorable MLA bo to tipra motha nimble bo phatani able na go jaga bo na di content bo jaga thang soi doi ka nga o content actually over totally ekta mane oro chini bisho ekta sekagna ni kaisa ekta chokranto choli domo srai side jagota ani wansok mani komai kinugo kan bagai ang jonosarono chini public rono mon sanamo sumbo কিছু কিছু media rok actually obono onno babe khai mane onno babe khat lang thanar chesta khai isu media ni samani ei alka media rok sake to asek effect ngala kham je media nor bibagai dora kaisho alai kaham to ki nor ki sampoto am media no tau khatcha ke nor me kintu samani bahai ma to mogo alka kuno jaga bo photo conspiracy tong da mane paki kuno na actually amti ya chini support tong ya ko gya bangma channel chini support bo tongo basin channel saje ya amti bo tongo that's not matter je boro content to kha a content season follow khani dorkar atta kaisa ang media ro na maso barbar chung nai nai di tini sana thaka angke ang nogo kabangma MLA ro na blame khaijago jeta opposition ni MLA ro ani constitution কয়েকটা খাম হয় chung MLA ro na blame khaijago কিন্তু ani jongpui jolo tabo sub division মানে প্রায় 12 বছর কাই সাব ডিভিশনাল হসপিটাল করে সাব ডিভিশনাল চিনি কলেজ করে তাবো চিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय नो बट गवर्नमेंट दियाव साबनि फेलुर साला अब कानि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइब संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंखान कोनो लाभ करै अमथो कन्टेन्ट ति फायो गा अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखान खाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जतो किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम opposition MLA just साननाय प्रतिबाद खायनाय जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांनि चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनायनि बा अबनो जों डिमान्ड खायतो माने चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थां जों साना गाइनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली तिप्रा मथानि कुनो MLA तापसा जरा आसुगै तो निया 13 जन बिसिङो 13 जन जों एक्टिभली जतन जों कोअर्डिनेसन बमे जों सामन खाय फाय दङ अरको के बसे खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे गाय अर बाक्सा साजागो जे 13 जन MLA जानजार कन्स्टिट्युएन्सी हो bo bini best body tungu gai kabang suba mani kobra bo phaikiwa jaga bang nukha je pona chimi subai tongo hai tongo actually ang sanam songkham mo se kebno kebo suba lai thano media tlang ngai sob somai rang ya phamon sung phungi me au phuno bo kok gya bosu ta nai ni google ta bo to boro rok rang bo thang chung suba na nang ya online joton transaction ng ga abo omrono tui ekta issue tu phene na wan mote ke bo সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত দঙ্গি মন হয় ওয়ানসো কথা আর অমকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিংগো কাজে आं कयने जरा आमति कन्टेन्ट ति फाइने रखनो जों ताबुक थानजानानि जरा थानजानानि जराव
जों निजे निजे जुदि सबाय लायखांखाय अबचिनबाय किन्तु गाहाम आं ताइसे सानमु सुंग जेरा ककब्रक मीडिया स्पेशली जों ता बे ककब्रक मीडियानो जों प्रमोट खायलाय जे जागावो वानसारक मा सानाय केता नन तिप्रासा जरा कक सानाय दं बा नन ककब्रक कक सानाय दं बरक सब समयनो चिनि ककनो बरक तिसाया अबश्य मेन इश्यूज अमनि बागसे जों चिनि ककब्रक मीडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिउ किन्तु तिनि जों ककब्रक मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखान बागै सामुं खायनानै थांतनि अमाइका जुदि बरंनो माने हयरान खायनानै चेष्टा खाय दंखाय काजे अमनि बिकल्प बरक वान संनाय हेस काजे अमनि बिकल्प बरक वान सकनाय कारण दाबनि बरक बासो चें चें रांगलेया जे बरक ताबो जतनो एजुकेटेड बरक जतनो साइमानका जे तामु कबुई तामु चें राबो जतनो साइमानि थांता हामबाय particular MLA leader of the government याबा alga issue na te chikan issue na te partition president kai no president kai chada man ubi man ya ba issue na te ka bo operation president press one ya ko tar mane abo ki public of one shop mana ni kaisa step party semisal da rawo ni point talk na I think too amti ya जों ngomno asuk level जों tolangnya ko karon obo जों jara reaction na dunai torin tomo public scene tomo जों asuk mati chikan kuni show na asuk borok जों asuk thana musunya karon जों asuk om hairom no tei chin khaini bo tin motive buya karon जों tini nasik mong kaisa no tongo je e prasarna bakhe जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাga जों tongo जों kebno bane tahne bono rutuk lai sabosa ya ajaga जों thanglaiga karon chin nasik mong kaisa dong जों chini borno जों bakhe সেফগার্ড নাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাকি जों তুই ফাইমানাय অবশ্যই নাসিক মং অ জাগাবো যদি কেউ কেউ বড় চরণ সাজে এখন जों কোন খাইনেন করি বা চিন নাসিক মলে আলাদা চিন আইডিওলজি দं আনি আইডিওলজি নে হামজে এখন তাंकुन খাইনেন করি না কারণ চিন আইডিওলজি কাইসান দं যেটা जों বাহাইকে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তুই ফাইমানাय অ তিবাসন जों বাহাইকে সেফগার্ড দি মানে অবন চিন নাসিক মং সুয়াসু আমবাই जों কেবনাসो ব্লেম খাইনাबो थांगला কেবनो চায়नाबो थांगला जों আর যদি ব অমতিন খাই দंकांकाय অমর রেজাল্ট বব কাহামকেন মানে বিনি বহাই kau sari kun nungi man ka buhiya sudia kok sanai ro open the reaction sanai ro kok to ma way ane ro ni so information case tar manne ki originally that kabu away ane ro panor reaction ane ro ka to no information case pai ma to case da ka no me na kokai sogyo tola patro nukhna no jotono karon sogyo tola patro bo amti nang khabo bo biang thangi biang sa saimeya atum haino bo no blame khayo borok sauni sawa jaga जों नुखा जे बिनि जे लास्ट नि जे कन्टेन्ट नुखा अबा आं सामाया बैसामा सिनि अर नुखा न आरो तंगले बिचिनो भिडियो दं जतन अमो कि बैसामानि कक दे ना बस खामानि कक अर फ्रासे दं किन्तु कन्टेन्ट बरो जतन बरो बुकाया गोबां आं टाउन न खरकसा बरो बाय जाहायनो एलिगेशन दुइ फेकिया फना साबलाय क बैसाव साके दं नबा अमो तो একটা অথেন্টিক ডাটা मानने बले कारण बिनि मिडिया तै बिनि चैनल तै जदि लिक माने अब प्रेसिंग खांते अब बिनि आरो न डिसक्रेडिट थांनाय এবং বিনারনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবনো কিন্তু গবত নহানি বৈশাওন সাকে তংলা বলে তাউকে রাবো হাই পুই সামানি কোনো প্রুফ জিনিস জরা ini publish jora tino lubi man proof da khain abo to bosi saiman jenai bo boroti hekia o parro thangde sung phaiga saimia ang tasin pui daun saka o content borin phainga o content khamo cpm content phai অনেক সময় cpm ro বাসনা দিউ যে বিজেপি নি বি টিম তিপ্রামো থানি কিন্তু অনেক সময় cpm কিছু কিছু লিডার কিন্তু সাও आंगा सायाव कन्टेन्ट अरेन फान फाइमोन आंसो मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल बारात हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिसितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख
जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ও जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादराव बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं भारतक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरावनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক সোংমা বাগै আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন এমএলএ গৈ অপারেশন আচুকজা লিডারবো তিওয়ার মাথা পাতিনি ন नि साइमानो অপারেশন লিডার সিনি বরং অনমেজ দেবরমা ओंके যেভাবে সিনি বড় কাইসা আসাওই একটা সিনি বরংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবনো মুসুক যতন সুবাওই 13 জন এমএলএ সামবাহকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেফুরু जों 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংপুরনো जों सिनि तिपासानि इसुनतै चिरि खक्का गोबां हयसय मा खायका ओंके टेबल सागराव मा काका इसुनतै आरो बेबा ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुद्धनो कक्ति सामानि नांखा ओंके बिरुद्धि ताबुं जे दल तेर मथा हाना आसुगितंया मेन बिनि नाहामुंनो तिपासानि इसुनतै तामाके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्यूशन मानो नांनाय होनो बुबागरा जतनो थांचाप तैयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै विधानसभा चलै दं दा ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक रिपोर्टार खरकसा बताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बीजेपीनि बि टीम हिनि सामानि ini belai ke abo khawa dukho nangka abo angsimia joto tiparasa joto lukurangno bokhawo dukho nangjak tang kaum haikok khanama bagi bi team samna han tene BJP bai alliance ke sorkar dong kara abono alliance party abono bi team ni saimon oke BJP bai election 2023 বিধানসভা ইলেকশন BJP bai fight khaine kintu o jaga 13 জন এমএলএ ngo abo CPM bai fight dia কোনো কংগ্রেস bai fight dia direct BJP bai batai no kintu o jaga 13 জন এমএলএ ngo ang bachama jaga BJP no hari nang এমএলএ ngo bahaki BJP bitim nai BJP bitim ke to bacha oi chen khai sathai chen ong kese abono bitim ani ke musang kham BJP no kebangma bulbai mesini no ini o jaga এমএলএ ang simia kebangma BJP ni प्रार्थी no meseni no kintu MLA ngo ke bahake bitim na kalai ka haino yago kemana nawoi ributa hanai khaikeno bo ributa nang thai aise ributa nang ke binoro data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbai chaimana jana ke sabuno ributa nang ketang ke ributa thani beba data tong beba bo siu ke bo saino romna ni bagise bono mokol phongna bagise रिपोर्टर नि सामु के आमाहाय बर रक नि बुखुक खनावoi बेलाके बय वाना जाखा इनके वानसुका जे बिति माने एत बसर केबनि बिति मिनै सामु खाजेक ना हेमा दं आबेनो बिति नि बुखुक फायो इनका बेलाके सायाम बिति ना के आबनि पुरुबुदि परमफुगदि दाता सह कारे अमतेके हनै फनुगै आं परि बिति हनै साना नांग माने किन्तु कोनो एकटा कै ताबके खनाका आं नुयाखो जास्ट साइजिंग खनाका आबो बुइसामा बाइसे अकक मासानि साव के ओ जे सामानि साइजिंग आं दिनै फंगो एकटा आनो संपुर मासाका आबो बिनि कगिया बनो दागिनाय दङ आबो बिनि कगिया बनो बुखुको तुगुइ मा दङ बागैसे ब सावहने आं दिनै सामा दङ आबो फांके ताबो स्राय स्रायखौ नुजानानै फां दङनि वानसु माखायसे के
bo ucit tabu ani once mote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukugo tugir mangbai okoksa bo tini serai ke lukuni besango sawoi bini sampai cang okok masuk nih ini ক্ষমা ছানা নাম হয়েছে থাকে সিমিছে বিনে একটা লামা দফা বা তিবাসা যে সমাজ যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়ত হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি বাবন সেরাইকে সামনে দাগুমাই কক্সা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু তুই বিধানসভা দিশাই দङ সাইজों পুলিশ সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ মাখা বেঞ্চ তাং মাখা গভর্নমেন্टनि বিরুদ্ধে tamni khoroksa MLA hamya biru naim bagi जों माचिरे खका कक सामने सिंगनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बagi टेबल मा काखाइसे बुसक सा सा साइनि आइसे सिनि खक न खना यांगनो जों टेबल कानन बाय मांका सस्पेंड खाइका लासो कक साइ आबनो उइद्र खाइका का रुमान स्किल तिबा जों होइचय मा खाइका होइचय खाइ गमा जागा खाइ जों कक माति साका के सिनि कग बुबागरा सोंनो दागिउ कक साबुंब्रुम इस्यु जेकुन इस्यु कक साबुंब्रुम सिनि बरक दिप्लाइब सिनि बरक नि पार्मानेंट सलासर बागे गेरा तेपालन आबागै नांगनै कक सानि किन्तु सिनि जत MLA जेकुन इस्यु कक साबुंब्रुम न सिनि पार्मानेंट सलासन रुदि गेरा तेपालन नै कक माति साव आबानि कारण जों दफान बागै कक साना बागै संगा सगियो तिबासारक लुकरक di pasane kok sari ini orang orang ka bin bagina bong bagina sedang kok saito bahaki bitim hene boro nukha gabono sanamu songo bitim mang phaimani borok na hema to buni bitim ke samong khane bagina bupuno bitim ni wanso je borok bini karakter obong no omhai karakter ni wanso go ang pang sijaka gabono belaka saya sini LOP sini borong gonang onime debroma jebabe kok sawo একটা লাইভ মানে সেমানো जों आगिरावगो विधानसभा हाबै नुयाफानो जों नुगो निउस रगो गोमा चेनेल ते सों नुगो बिरोधी नेता कक साकामातानो हयचों लायो आइनो हम दं का हयचों गे हाउस एकदम गनगुलुंगो एंके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरोधी दलनि नेता कक साकाके जत निलार का खानाय दं बर्तामसा ब जे जुक्ति सरकारा सावो आपनो उत्तर नाय क्रिं थामो के बनो उल्टा निनाबो जुक्ति तंगो आपनो मानानि नै मासाव के अमाहाय बिरोधी नेतानो सोंमा गायसे के अमाहाय ब दफाने कक साइ दङ के अमाहाय बंगनासे जों दिनै बिटिम दिनै ब कुन कक तिसेयानो साइ दङ के आपन सानामो सोंगो बेलाय खेयाबो वाना सिंचा अब एक्चुअली सिनि तिबासा थामसां माने न केना नांजगै बिनि साक्सेस सुबिदानि बागै थामसा बायांके बिनि साक्सेस सुबिदा दंना हेमा दं के बाक्सा नि जे ओकलग बिन ओकलग दंहाके बिनि पलिटिकली सुबिदानि प्रफिटनि बागै न खायग्रा हेमा दं थामसा दंके अ प्रफिट माया पलिटिकली बिनि फायदा आंनि न खायना हेमा दं अब स्राय अब नुजाक दं BJP प्रमोट थानो BJP टीम माने कसे ओनली CPM नि बखति सिनि से खाना माने बेताबो ओ को तमा थुननाय सामानि उपुगो ओ पार्टी नि बा ओ लीडर नि याक दंना ने खाना PM दिगिनि नि टिकेट अब तो CPM B टीम हिनि सागा तो मतनके बिनि कलको CPM हने आं डाइरेक्ट स्राय साइमान हाइसे इनका बाके कक मिली अब कैसा वान संनानि व्यापार कालायो CPM B टीम नि साव BJP नि के बो B टीम नि साव के इनके बो के CPM नि B टीम नि सामु खाय अमहाय इनके उकलको अब कक मिले मा जेहेतु गोबां मा राजनीतिक दल गोबां नेतानिनो उकलग याक दङ थामसानो सबायना बागै अ थामसा बाके उ पलिटिकल जेकुनो पलिटिकल पार्टीनि फायदानि दंना बर वानसमानि किन्तु जेसेबानो सादि सेराय के जतन सायमानो अ थामसानो ताबो केबा सबायमाया अ थामसा सबायमानि गायसानो कारण सिनि बुबागरा दुइ दुलि तमा बागै तिबासानो आबायना थामसा सबायमागला जाबान जाजा खायदि उल्टा ब साक्सेस नष्ट थानाय ब साक्सेस बायनाय तबा थामसानो सबायमागला नै वानसु गाव विधानसभा मुंसाफान कक साया अपोजिशन पार्टी नि लीडर अपोजिशन पार्टी नि MLA 13 जन MLA न लाचिमु जाकमा हाय मातो
bahai ma tong nang tabu proksa MLA ngi abu ki kubui da norok ki khajapan kok sati the media rom tani to proof tong je norok lai bu mawo do to nugna motong kaisa beauty party ngi hase kana ke उनकी बेन सगाव का सामान्य नेशनल मीडिया रो कुछ देरी का वो है कि नंतियो mo me am kia বন সানামু জঙ্গ যেভাবে একটা লাইভ বোমা সামজাকা তামি শুনতই 70% শুনতই সিনি যত এমএলএ নি তাও গংমা অঙ্গতি রেকর্ড টংনাই বু এমএলএ বাহি কক সাকা আবাকে দফান বাকি কক সায়া মুসা কেবা এমএলএ ততকা হুনুক দিন সাদি হুনুকে মে একে বন মাসরা মাসা নাই লুকরক বেবাক নাই দং হাইছে সি দং ইনকে যেভাবে आं निजस कक साका अपूर्व दफाने मिनि कक मासाव दफाने गई सिने एडिशनल बाजेट नति मा साका बाजेट लहैया गाव बागिनो जों पार्मानेन्ट सल्युशन नायो ग्यारान्टि पालन है खुद आं मा साका एसे कमा एमएलए बा कक साका जों ग्यारान्टि पालन नायो पार्मानेन्ट सल्युशन अब शुधु हने निखायै बरंग बिबान्द खायै उ सिनि जे एमएलए तंगनाय रंगनो बंगनि परति नसा खाई पार्टीना दुबल खाइन अब सिमिसिन दुबजाबाय जे सराय सराय खाय जे अब ने कलग किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दंग सराय सराय नुजा खाय जे जदिना नों सराय सराय केमनि अंको क्रें के साइजों सामाहायनो फां फां के फाइ अर दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकरंनो माबसानै दिनै नों तेरजन एमएलए अपमान खाइमेनिया होल जत टिपारसा बुबागनो अपमान खाइमेनि काले खाइसे अ अपमान किन्तु जत टिपारसानि सज्ज खाइगला खाइसे अति पासा रेडी दङ जदि मापसाय अंके जत टिपारसा थानजांगि नन आव मा अंक आबनि पने कमानो आब लुकरक साइमेन हाइसे लुकरक खाव सबै दङ हाइसे गाबैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके कुबि कक सावै सावदागि खाइ सावै नों लुकरंनो माबसानाय नंगौ टिपारसन नों अपमान खाइका अकक स्लास्ला साइमेन हाइसे जत लुकरंनो कयनाय बिनि कमाय बिबानो तांदि थानजा तंदि बुबां लग रि तंदि हाकेसे सिनि पार्मानेन्ट सल्युशन सिनि मानथाय माने हनै जत लुकरंनो आं उनकोनि बिसिंतै आं कक कसानांगौ ओके केसा कक टिप्रामो थाना बीजेपी नि बी टीम बाते केसा पार्टी नि बी टीम माने अब तो इनडायरेक्टली सिनि हासेनि बुबा गलानो आताल माने गलाय बोबो हाइकेनिन बखावा बो तुसी सुरजामा हाइ सुरजागि का बोबो हाइकेन खादु खुना आबन तो साइजों साका टिपारसा जत आबनो अपमान साक साकनो जत टिपारसा साक साकनो अपमान खामे मातंगा तांगै टिपामा थानो हामे साका मीन्स अब बुबागना हामे साका तांगा टिपामा थान मेन न छिन बुबागना इनके बुबागना से माने पार्टीना डाइरेक्ट बुबागना नि हामे साले आसक्से किन्तु टिपामा था हामे साका मिन बुबागना हामे सामानि बुबागना दासिम माने बुबागना अपमान खामे बुबागना अपमान खा मीन्स साइजों साका जत टिपारसा अपमान अ टिपारसा किना आसु तंगला आबनो जतन टिपारसा लुकरंनो कयो अमाय बरंनो जों सिनेना नांनाय अमाय बरंनो जों मा सोंनाय सोंगै तामो परमान्तं नों तांगै अ जागा जों थानजांगै सिनि दाबि मानाबागै लामा थां दङ अ जागा नों तांगै केबें हनै सिलाय सिलायके बनो लुकरक जतनो थांगै बोरेंथों सिकलांथों जाब ताम परि तंनांथों जतनो थांगै बनो रमना दरकार हाइसे रमै सोंना दरकार नों तामो नाय हनै अमाके लुकरक किन्तु हाखै अमाय खायनाय हनै बिनि जरातंसिन जदिनो ब स्राय स्राय सायांगाके लुकरक किन्तु आं जे सामायनो खायना हेमा दङ आं दिनै गोबांबा या जजखायनि माने अकमां सावै जतनो बोखा तंथायांगै जतनो अपमानंगै अपमान जाखानि जत लुकरक टिपारसरक किन्तु अकमां साइ दङ गाबनो ताउ तो उल्टा जे बिनि एगेन्स्ट कक सानाय रं जेबो डिपार्टमेन्ट केस खायनि बाहाय मा दं नरक केस खायना गयनि अमथिं गकेबो आं सानमो सं अमथिं जतिना खायनि सं ताबो आं साका नों ताबो खायदे देसे मानंके ताबो खायदे किन्तु नायगना ता नों कक बायबोसो मिल दं अरबो कक मिलक्रिं थानायसे माके नों खायदे किन्तु खायमे आंके तो साइजों कक सामाय कोन मिलक्रि माने शुधु कक सिमिसि दङ किन्तु एत बसर नों जे लेपि वइ मोखां लेपि वइ जे साजुगै दिनै अन्य रूप नाय दङनि किन्तु अ कक सामायनो किन्तु फुनुगै का जे आं तामो हाइसे फुनुगै का सराय सराय नुजा खामाय
Nasi. Bo bahai kok kecam untuk naik kok si jam nanti hasil kena dari kalau tak lama nanti uduru naik tanjano mana tanjano tu uduru naik nukur kok kecam udur denggela কিন্তু sak sangna dukho nage opamanan jak samse ngui tong কিন্তু খাওয়া জল jak tong lukurok ti basarok কিন্তু udur leng yaise thancha tong aise neng hai borok jesek pana teor motani birude mohanade birude saitong di thancha kebo sabai mangala khaise o jaro thancha sabainya naikake sajingo saka bose kmai mathana aise ఇంకా abaino thancha no neng hai borok gobang ma asai phai kok sapono কোনো থানচা নন কিসাপন লরি মাঙ্গালা থানচা থানচা তংনাই লুকরক যতন থানচা তংগা আং বিশ্বাস বিনি ককবাই কোনো মুংসা বিমান দংগলা কিন্তু লুকরক জলে জাগৈ বনক আমি ফিরু মনাই আবো সিদাই দিং তং বे আবো সাই सें नुकजांना हायजे बुसंग मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों বিনি জন্মদিন जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि যত बुकुं बारारक চিনি চামুং কানমুং তন্মুং মোসামুং যতন শ্রী স্মৃতিনি যে চিনি কালচার মনৰ जों खुंजानाय आबायनि बागैनो যত যে হাস্তেনি যত লোকরগ্ন आं कयो যতन मानजाना नंथुं যতन फायना नंथुं आस्था बोला हामनाय खुलुमखा kabo khanaka unukha okok samaro bitim tiwar mathano timna matha jodino kono patini bitim ngani ongi simaya tiwar matha no haise piaba tiwar matha ni bitim ongi mano haise ni sai mano engke abo silchamani kisu media rok bisingo nukha কিন্তু sak ni kemne bitim ra samong khai tanga abono hunya bai na buino মাজরে বেরি বিনি আপনো হুইনারে নাই তখা আবো ওয়ান সমানি কালাইও মাহাই গে তিবন মথা যদিন বিতিম হুমানি কোকোমনি তহাকে তিনি সরকার থাঙ্গি ন একলগে সরকার চালানো যা তং তহম সাবক जों এমএলএ বিরোধী দলনি এমএলএ মানে সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট এমএলএ হনাই जों সাজাগ তহম গে তিবন মথা আমাকে সামংখায়া hujagai samongkhaya jata samongkhaya phang nujagai samongkhaya da bo sini bobagano nukhana je kono interview je kono speech majaga sob somoy bo nijini adhikar nijini tibasang bai kok sao inka ora to bitim hne hinjana to kono je hanai rok wansono na gache mane bitim hne sanan moton kono haji koi inka tegaisa saga je kongma param cheya जों jalang tongo kono musa khaimia hanai ti promota abagai no tini permanent solution nayo je gata te palen sini bubagara permanent solution bagi no tini o demand khaitong inke bidan sabha kok sai rakhani samane ke ang sanamo sumo ekta lai boma rigi naka semano tini bidan sabha gobangma MLN thaka agiro bangkha kolok tisaka phano tini o jagao 13 jon MLN gai main birodhi party engai tini protek বিধানসভা নুখা সকনে বিরোধী মান কক সামান যেটা চায়া
sini tiba sama mantan bagi do bidan soal kok saya hoi coba angkat jotono siu kengma press ni engkau tu channel tu ba social media tu kengma nok nuk kana যে কোনো সিংহতেই বিধানসভা হয় সয় কক বাংলায় মানে আবত্তি পরমাথানো খাই মানো ఇంకా বাহাইকে আব কোনো বিধানসভা কক সেনে সেমান খাবা তিনি সিনি MLA 13 জন দङ 13 জন বহু বিধানসভা চলেকে নক নক নাই বিধানসভা চলে মানে ও নুখাকে নক নক না আগে বমাহাই ন প্রত্যেক কক সামা জাগানো সব সময় যে কোনো ইস্যুতে কক সামা জাগানো जोंनो दिपालाव खायथिखौ सिन तिपासानो आ पार्मानेन्ट सलायजन बागैनो जों गेरा तिपाला होनो क साव गेरा तिपालानि कक सायासा बिधानसभाव सिन एमएल रक सिंगिया आमाकेनो कक साइ दं बे बाहाय के कक सायहानै सागां कोनो वान संमाया एक्चुअली जे सानाय दक कोनो ना कोनो पार्टीनि बिटिम होनै आं सेमानायसि दिनै रिजनल पार्टीनो उइक खाय सिनि मानथै ताबुक सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बो ताबुक होनानै होनै साइ दङ इमप्लिमेन्टिं एसे तो रियासा तो जों मानखौनो सेमिया किन्तु ओ मानथै थानचांगै सिनि दाबिनो माना बागै मानथै मा जागा सेप्लानानै तांनि सेप्लानायके बनि राजनीतिक फाजेन बागै अमा जेबो सोंनुक जागोन के बिटिएम हुमाने आबो बेलायके माजरामानि बेलाय चाया कालायो तिबा मतने बिटिएम हंका मीन्स बनो महाराष्ट्र अपमान खामिनि दिनै तिपासा ताइ तिपाला दफानांनो बाफन खामिनि अमाय कालायो नै सिला सेमा तब आबोनि बिसिंगो जे आबहाय कन्सपेरेन्सि खाय दंमानि थानसानो सबायनान बागै आबहाय कन्फारेन्सि खायो फायकेबा बायथांनि प्रफिटनि बागै आबहायके बक्सि जावै खरां दिसावै दंमानि बबाय एक्चुअली तो आरो नुकजाका बायथांनि प्रफिट बागैनो दिनै अकक सिचामन सोंनुगो बायथांनि जदिनो बिनि प्रफिट नाके बाहाय खायनांनाय देर मथ थानसां दंमोन तिबासानो सोबायनांनाय इंगे बिनि बायथांनि प्रफिट बारायनायनो दिनै आबके सिलचाव इंगे तांगै दिनै थानसां सोबायनामा जत तिबासा जतनो थानसांगै एकटन वान सुमं पार्मानेन्ट सल्यूशन गेटा तिपालन आबासे कक साइ दंके नंके तांगै अजागो थानसां सोबायनाय नाय दहबा निश्चय आरो उककदै केबो दङ केबो दङ हाय उकलग ते मत सोबायनि बागै एकटा चक्रान्त तांके थानसां सोबायके मातनो बिनि पार्सोनेल प्रफिट नाय अमते बरंका दफानि समाजनि डेभलपमेन्ट दाबि मानथों आबनाया बरंके साकनि डेभलपमेन्ट साकनि सुबिदा मानथों साकनि प्रफिट आबो सुनसे नायो अर फां स्राइसके अमाके सिजागो तब गुबुन चेनेल ताइ आलकाति बाहासनि गुबुन चेनेल र वान चेनेल पत्रपत्रिका आबोनो कारिगो अब तिप्रासा चेनेल रक्सि तिप्रासा नि बागै तिप्रामत नि बागै खरां सैदो आबोनि वान सुनो बबा हिंनानि जाहा आं वान जे चेनेल नि कक सालिया प्रेस लक तो अनेक किछु कक सावै अंगो खायो माने अनेक किछु कक सै पार्टीनो हामिया साव हाय साव माने माखा किन्तु कबरक चेनेल जे जागाव सुबाना नांगौ हायसि आगे कबरक चेनेल नानि सिगां जों सायमानो जे सिनि कुन एकटा फुकाचिंगिया कारणे सिनि जेता फुङा नामानिके फुंजाय आंगो ताबो कबरक चेनेल गे किन्तु सिनि जत कालचाराल थाके बेबाग ननि अदेखे कक सामाने किन्तु नुकजागै दं कबरक चेनेल जतन साया मा सामांनि जे तंनाय दं आबरक सुदु तामसा बुबाय दागै जागै बुइबाय इसा प्रफिट जागै अ थानचन सोबायने नै हनै दागै जामासे कालायो माय गाबायनो साव दिनै अ जागाव ताइ कक्तिसा बुबनो कक्तिसा सुनुका पियाज रक दाम बारे माने से कक्तिसा माने छिजाव ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বারমানিতেই অক্সাইড দিশানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন সিনি যে নাকুমান তিবাসনে আবত ডেলি কক্সাই দं गेराति पालेन दिनै पार्मानेन्ट सल्यूशन साइ दं ओंखाय जों आबनो एक्चुअली पेঁয়াজ दाम बाबारि आबो जों नानि से बिसि थाया सिनिके सुदु तिबासने नाहमं पार्मानेन्ट सल्यूशन बाहाय खाना आबो सिनि वान सो ঠিক আছে नों दिनै বিরোধী হিসাবে তো दिनै বরংগনা सिनि एलपी दिनै বরংগনা অনমে দেবনমা সবসময় প্রেস কনফারেন্স খাই दिनै सरकार जेता चाहे खाके सरकार बिरुद्धे कक्साइ दं सब समय प्रेस नि उनकोतै ताइ विधानसभा बाहाय कक्साइ दं
bo bahake saima ka baje সরকারনি কাছে বিজেপিনি বিটিম হনাই এঙ্কা একটা ফুং ইটা যে সরকারনা সাপোর্ট কাই কক সামনে ফুং দি আমাকে ফুং মাকে তো নং একটা সাইমানানি বিটিম হনাই তো মথা কোনো বিটিমিয়া বনি সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই দङ অবরক চ্যানেল ফাংথন অবরক নিজেনি সুবিধান বাগিছে খাইও হনাই স্রাই স্রাই নুজাगौ तब हास्तेव लाइट थांगा साइसे सकाम तो बुरै गोसा तो रुवा दंबुरो बसाव दाजा कुदुइ मानका किब्रा सारो खाते दंमनि गोबां माखानि आमफोराबो जुंजाल जायगानि रां मान याङैनाय दं दंमारो आबरो फारां पिसाया एकमात्र एलपि क्षमता गोनां न फोरोंगिरि उथुं उथुं दंनाय कामरुपनगरनि एमएलए ब फारां पिसाका होनो जे आबाके खायमानि आबके बाबा के वांसो जे दल कायसन बिसिङाव कनफारेन्सि थाङैनि बा कनफारेन्सि खालायनो थांजोनो सबायना नायमानि बाहाय दिनि मेन दाबोनो सायं सामाने दलनस माने मिस आनसिन माने अंगो खायै सबायनानि आबोनि प्लानिंग ते कायसन के रेगानति कक सायानि सामा तो आबो कोनो एमएलए कक साया तोnya पतक आमचयो नों ते कायसा सानमु संगाबन सिगां एक्चुअली ताबुक तामक सामुबोसो कायखाया सायमिया पालुसिदों नाबागै आबो सिगां नायगरो कोनो कायसा मुंसा बोसक सामुं नोंनाय आबो सायमिया पालुसिदि बुनुग आंगमति खायगा सिमि बुंमान सोंनुगो माहाय गे तिनियाव जागो सानामु जंगो प्रत्येक आमचायो रेगानति कक साय दंगो अथवा बिदु अथवा एजे अथवा डीएम बाय कक सावै ससम सावजे रेगानि रांनाय दं दाते फापां नांगो प्रत्येक एमएलए आबो जाजार जे एरियाव बिडिअ अफिस दङ ब्लक दङ एसअपि डिएम थाथाङै अकरनो साइ दं किन्तु नन सामानि तो सबसमय पाब्लिक निउज फायै आं दाबि खायखेनि सानन क गया के सामं तो प्रत्येक एमएलए खाय दं के तिनि बरं गोनांसिनि रन्जित बर एमएलए ब साका बिनि रेगानो मा একটা एमएलए हिसाबै ब একটা करा कक साका आसे बैसोगरि यांकाके माने अब तो सायकक बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके न प्रत्येक एरिया अफ एमएलए र रेगाना ति अमाके साइ दङ न माने दते कमान नाय सिनें ब जंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা इनका जों ससमय फुनतै प्लास अबजे थांनाय डाइरेक्ट मासुगा ताम अवस्था दं फाफात बरा कसाय दं फाफात दाते नानै जोंनि सिंतिस मासे प्रेसारि दं किन्तु सामालाव लागि न प्रेसर रिंगै सिंगमदि साका आबसिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेसक सावै पालुसि तंका डिमान्ड खायका किन्तु अ डिमान्डनि साक्सेस यांकाके पालुसि क खायै पालुसि खाय ताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालुसि यांके যত বড় যত एमएलए सिमिया যত सिनि वारियर्स महाराजनि যত न थाङै आबनो बाहायके जों जान तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बंगनि एकटा बर्षा पार आमचे बरम रेगानि बिलके जायतिके যত न थाङै अफिसियली चाबरुइ जाहाके दाते दिमान अवश्य साखायतों अब कोन समय हाका सुहितोंया एते गेसा गणसरा बस दादक मान हमानि अब तो गंमा जागना हाका मानतों गंमा जागनो ताबुकसिनि बरकनि दिगो तिबारसानि दिगे आगे सोंनुग जागिया आबै बुनि दखन बरक सम हाके सोंनुगो ताबुकसिनि बरक ब सिनि बंग दागाबा ताबुक अमाके सोंनुखा किन्तु आबर बेलाके जाया तिनि बसा खाजा कथै मांखा किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खाइने रंग तो काहामके इनकरि खाइ बाहायके खाइ साबो गतनाव जरित दं आबनो नायन दरकार नायै बन पानिसमान आबति तो कक साइ दं एलाकानि जारा लिजा दंनाय दंबा आइ एमएलए कक साइ दं किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दखना सोंगागि नंमानि जे ताबुनि सिनि 30% दफानि बिसिङाव अमाय जाते रुगु हायबाते बुनि हामिया सितारा हायबातेके जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनों मायतै एसा सचेतन मातंनाय जारा समाज जारा पारानि लुकुनि बरक যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাनै দক যারা ইয়ত তনাय दक বিশেষকৈ বুঢ়ী হিনাই দক নলা আবনো খেল মাখাইনে আবো যেন হাকে তহাকে जों आबरक देगिब गतनाङि आजाद खाइमानो ताई ड्राग्स आमारगो जों आबनो तिरके एकदम सकरि मानहनि साइमानो तब तिग्रामा ससे नि फासिबो अक्सिसाइ दङ तिग्रामा एमएलए एमबाय मन्त्रि माया थानाय एमएलए बायसा तिग्रा साने खामथायनि बागै जोंनाय एमएलए एमबाय मान करे आबो
asuk ipasa min bagai samung tanglia ke boke asuke korda gainai lukurok ni buku bilmano naya apa hero oksi sai tomani nake কক তো সে জানাই ন আছে ওই তো বড় সিপিএম চলেখা ওই তো বড় সিপিএম চলে যাবে চলেখা আবার কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবো তিসে এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বছর কাছে গায়ে খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাকাঙ্গে লুকুরক বাই তয়া টঙ্কা লুকুরং নি যেসে মাসা তো বাহিকে চয়মান এমএলএ নি যে ক্ষমতা নেই যে পাওন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবো তো এমএলএ খাই দङ গে এমএলএ নি tongchang judangka hayengka abo to silchamani beleke chaya jodini silchana gake age 50 বছর চলি ফুরু যে এমএলএ tongnai rok bongno nung silchaga de abonke bongno silchaya tabonke 1 বছর gaye kho abona পরিবর্তন খা tongchang judangka ni silchai tong tai 5 বছর aboni sikang সরকার যে tongnai afuru je eknai dongno nung silchaga de nge tabuk abonka ukologo borok tong haise কেমনি বিটিম সিটিম হয়ে সামগাই দङ কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি বংন বিটিম হনি সাইমান আইছে ব ডাইরেক্ট বিটিম ইয়া হাই সাইমান অংকে বড় হুদাব বড় পালুনা হরে খাই আবো থানজাং কক্সা এমন বিনি তমংচাং কংকা লুকুবাই টংয়াংখা তমংচাং পালো থাঙ্গানি সামারকে কিন্তু আবনো নো সায়কাও লুকুরাং বকা সবাই ও থানজাং সবাইনে আবনো ফাইকা কংমা লামাতৈ sini tanjana semanya naik dong ya ektan বিশ্বাস পাবলিক sini tipasalot joto tongnai erang nai kokne bihasawoi tancawo jibono semanya ragala tangke sini bubagara tancane bagai tipasan bagai coba khai dong khong je dong bubagara nai thike se oro tancango bubagara sengno sini paman solojong khanin digi palangnai ar joto tibasana koyo jesebar buisli tongteng abono khunu kayawoi जों थानजा दङै बाहायके सिनि पारमानेन्ट सलायनजों तुमनानै अवांसं जमा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबान्दखाय थानजा सबानि सारा कोनो आबो नुकजा गया हायजे tahu kita mau tani kosingo era zona MLA plus opposition leader no direct target ei kok samani abuni bisingo ipra motha biki munkha lukurokne kamprani samuni kok salia abo hakik khaimani je target direct leader of opposition ipra motha ni MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne abang sanamo jongo motha ni actually kaisa kokma sanai assembly o khnakasing MLA nga pore mane thanai 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড়ক মুসুংলিয়াপো কমা বড়ক সাও কিন্তু তাবো তেসা কতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কতাল ফাইপিকা অ সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধী নি রুল তামো বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো হनै কমা বড়ক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বড়ক ন কক সামা সিংখানা লুকরক বমা কক সাকা গা থানাই 5 বছর যে বিরোধী তংনাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী নি ককতি সামনে অমাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে এলওপি নি যেবে কক সাও সিনি বরং অনমে যাবরমা বিনি কোন ফেরমানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুই কক মা ফেরবো কক ফেরমানে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক সাও কক ফেরমানে kering thang tangai bo sauje ninji ଅଧିକାର ବାଗै যেটা পরিস্থিতি তমনি আবন্তি রেগি কক সাও কিন্তু আবরংনো নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্যাল যারা ফায়দা নাইমে এরকম তখা বরকে কিন্তু আপন মকল কেনাং জাগাই হিংসানা তমনা মাহাই নুজাব কিন্তু এমএলএ রক যেফুর কক সায়া অলরেডি নুজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গাই কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপু জানেন সানাই বলে মানে এমএলএ রক কক সায়া নাই এলওপি জাফুরু সিনি বরং গান অনমে জাফরমা সিনি তিবাসংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আবো জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইনি সানা বলে কিন্তু আবো ব হুদ্দা কালায় আবার যত লোক রং না সানামো সঙ্গ অমাহাই যেসে পানো কবরং নিউজ চ্যানেল থিং অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কক ইয়া আপন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বুইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ কক সাদे हनै কক सामानिसे आपनै बिहा चाचादि थानचा तंगै बुबां लगेरदि एमरक बुबांनि কক বাইনো যে কক সাদे हनो अ কক सावो सब समय जे कोन কক सामा जागा
বোবাগারা সময় থাকে ও যে কোনো ইস্যু কক সামাগা লাগা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগো পার্মানেন্ট সলিউশন থাকে না আবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एरो बे समाव नक नुनाय एमएलए रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपिनि तामक भूमिका नक साइ साइ नुनाय आबान सिगाङाव नक नुखाना दिनै जे जागा बाक्सा होनो टेबिलाव खामानि पवित्र जागा नक खायखानाय निजेनि अधिकार बागै निजेनि কক साना बागै কক साना जरासरिया खोस खानायखौथ' टेबिलाव सागा गायफानो नों सिनि ककनो खानानै चेस माखिना हागोन जों खायजाखा हाय खायजाखैनो दिनै सिनि ककनो खानानै बायद' मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया दंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाखा उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बलिआव हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांखा आबो सामनै कारण दिबासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु तिनबा थानजायाके अ কক सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि दोंमा चेनेल तुक जागै केव बाय थानजान सबाय बागै खायमेनैसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो যারা সোসাইটি যারা সমাজে বড় জাগারা গেলাক দিनै বড় সোসাইটি বে হাজার থানাय দফা হাজাर থানা अमाय जदिनो दंत हाके अमतनो सिनि सिं मा चलनाय आसरन मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा अरब सावो जे opposition ang naningkang kasi political science ma po na nine chimin political science ma po je opposition rule ta mong na ang tini sara mo sung bono nga chintao bin han political mane birudhi bahike rule khai jeng ma sal chinai political science ng ka taw ma po sen class 9 ma chang lasnai ta ano sung shia ma ko chule tini sa jora ti pramotha opposition rule khai ni khai tu but ang kasi bono boida khai na mo sung ti pramotha alu dambari mani bagai protest khane bo ti pramotha pias dambanan bagai o ti pramotha protest khane bai asia ti pramotha nasib nu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasone permanent solution bagai se o ti pramotha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral ngkha mo viral o fresh nukha jate hin je koksil jamani je ti pramotha bjp ni b team hayake chini ti pramotha ni je opposition leader चुप पुनो कक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया ने जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कॉन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंगसानि सिंसाय मानो एक्चुअली साना थाका के जिसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइने दि जस्ट अ बुक ति प्रमोथा जों द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आर ति प्रन इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मन उपुइला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ তি প্রামথা যেফ্রো অ্যাসেম্বলি আসক্ষা যে 2023 নি পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি
protect সময়नो जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जायाखैमोन जों protest खाइ फायो এবং বাস্তব যে ইন দ্য মিনস অবয়া যে অপোজিশন হनै যে সরকারি যে কোন জায়গা অপোজ খাইনা আম বগি जों অপোজিশন দंमानि ये सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदागस अपोज खाइ फायो आरो साना थांगांगै ताबो तिनि तिप्रामो थानो যদি বিজেপিनि बी टीम गांगै और तो तिप्रामो था तो नट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जोंरो स्राय सै नुगै दङ जे हाय कायसा जे ओ जे एलिगेशन फाइमनो सम्पूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खाइ এবং तिप्रामो थानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र तिप्रामो थानि बासाय नं नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाइ जागा जेपी नड्डा फाइ पन्जसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागाव तिप्रामो था तिनि आफ्टर इलेक्शन जों तिनि 50000 बरक तै जों गेदारिं खाइदो नं नुखना तिप्रामो था माने सिगां एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस একটা ঐতিহাসিক जों रचना खाइ दङ जों अ जागाव तिनि बाहायके तिप्रामो था जे बीजेपीनि बी टीम उइमान आं तो बेलेवा नामा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट खानावै आर ताकेसो जागा जों नगो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे खाइका जे एलिगेशन तो बुखा जाय हो बबैनि खानायपन तो बुखा जिसपन तो बुखा म तो बबो खरसे मीडिया बबो तो साइमानो जे नगै मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फार्स्ट इन अपोजिशन लीडर नाय ताम खाइका बो जे फ्रो रथ जात्रा फ्रो नुखना कुमारगत 6 जना बरक जे डेट ओंखा सबसं कक्ति सका अपोजिशन लीडर एकमात्र कक्ति सौ पहिला फ्रो गभर्नमेन्टनि जे कम्पनसेसन থেকে শুরু খাই और तो बकुल तिप्रासा वानसा नायाब्ले जों जगा ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कक साया गसे ब बीजेपीनि बी टीम थांगो अपोजिशन लीडर बोतां साया दंखा तिनि जों नुगो असेम्बली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साकाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 तो 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमानि यागुलो जे प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमानि कक थाइसमान सालिया 5टा बस राखिन लाइ दहरका आफ्रको कक्ति सेमियां तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांकै वन अफ द बेस्ट हानजागोसों मो सुदु तिनि तिप्रामो थासिमिन छाया इवें रुलिंग गभर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे जेसिनि अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करम एवं गभर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिगलाय थानि एक नम्बर एवं तिनि सुदु त्रिपुराजन फातार बहायनो तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जे बरमना अनिमेश देव बर्मानो जतन तिनि सिनि दं ओंखाय जों नुखना जे ताचिनि एसेम्बलिनि सेकेंड टाइमो जे जादव लालनाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै तिप्रामो थानि ताइ अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कायसा रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गभर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्बली जे ट्रेजारी बेंच बाध्य मांखा जे बनो एक तदন্ত खाने निबक आ जागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमान सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा तिप्रामो थानि के तिप्रामो थाना बाहाय के बीजेपी नि बी टीम हिन साइमान का बो संपूर्ण कासे एलिगेशन का संपूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फेमिन गब्र चंकु निनफानो पाब्लिक ना अमन साव अब चंकु मति खानो गसे नाजाननि कक गब्र चंनु गते साइने हाय और तो कबंग आं तिनि बिनि भिडियो नुखा चिनि समीर बाबुनि भिडियो नुखा तिन लास्ट अब आं सामाया अब पब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडियो क्लिप दं आने जागो दङ आनो बैकमा भिडियो क्लिप हरका और अब साव जे अपोजिशन अंगना निगंगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पने जे नाइन चिमिन पॉलिटिकल साइंस मा परो जे अपोजिशन रूल ता मंगना आं तिनि सानामु सङ बनो जे चिंताव बिन हान पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खाइ जों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों का तालखमा पॉलिटिकल क्लास 9 मा जोंलासिनाय ता तामो जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा तिप्रामो था अपोजिशन रूल खाइनो फाइदों बाट आं कासे बनो मयदा खाइनामु सङ तिप्रामो था आलु दामबारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बय तिप्रामो था से पियाज दामबारि माने बगै अ तिप्रामो था प्रोटेस्ट खाने बय आसे तिप्रामो था नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेता तिप्रालैंड तिप्रासनि परमानेंट सल्यूशन बगै से अ तिप्रामो था से माने खार नों बनो जस्ट आलु दामबारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया पियाज दामबारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया हने नों बनो बीजेपी नि बीटीम फिल्म मानसिना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खंगराता बसाव जे पब्लिक अफ साइट दंनि पब्लिक नो आं सानामु संगो आं आसा खायो पब्लिक तो कोनो आमति सानानि कगिया गे चंगरो साइसे नुगै दङ जे अमहाय एलिगेशन तु माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस एकटा एलिगेशन दुइ
কাজে जों साइमानो जेटा त्रिपुरा राज्यो त्रिपुरा मथा अमन एकमात्र पार्टी जे त्रिपुरा सनि कक साइतों मुताबिक जे जों जिनि डिमांड तिनि जों मुभमेंट खाइतों कारण त्रिपुरा मथा कासा मुभमेंट और आं तहे एलिगेशन बखनाका जे जों केबनि शत्रुया ब साइतों जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेंट नि जेकुनु सामं काम जों अपोज खाइनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी ओकरे जों सावो जे चिनि अमनि मेन चिनि आसेमेन कारणखा जे जों चिन त्रिपुरा सर डिप्रेक्ट खाय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि त्रिपुरा म थाना साव बि टीम हम बाचुला सान थांगांखा साव बि टीम हिंगांखा अब सीपीएम नि किछु नेता र त्रिपुरा म थाना ब्लेम खाय जे बीजेपी नि बि टीम नि अनेक समय जों खा ना आशा खाय अब आइन हयते पन फाइमानो अम हाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि त्रिपुरा सरनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि त्रिपुरा सरनो अहानि इंडिजिनियस नि कासे परमानेंट सल्यूशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेप जों तकमा खायो अब स्राय नंगो जों कुनो ओपन सिक्रेट कुनो कक्रिया जागाव बुबाग्रा जे जागाव तङै दङ बुबाग्रा कक साव अमनि मीन्स अब एज ए बीजेपी नि बिटिम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि त्रिपुरा सरबै जों फाइट खायो दं region tang na ulo ko saudi yak tongman mas po political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabo indicate khai dongkha hoyto কোনো চক্রান্ত দং না abo khai jini kisa daut dong karon bo chini boroni je thamsao je Tripura mothani buskani je achievement no একটা বাধা খানি নি বাগৈ কাছে চক্রান্ত একটা কেওয়াস একটা অংখারে রিমান নাই দি एक्चुअली अब तो पाब्लिक जनगण साइमानो बसिल जाखाइनो जे त्रिपुरा मथा बीजेपी नि बिटिम थांगा अब कोन कक इन फ्यूचर ता मंगा बांग साइमेनो साइमिया इन द मीन्स अफ जे त्रिपुरा मथा जे बिटिम गन कोन प्रश्न इ जों जागाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों त्रिपुरा मथानि जे चिनि जे पार्टी अबनि बेनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों बीजेपी बिटिम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तुबखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमेन तंगै दं आ न नुखना तक्सा जागावो गामो जोंनुगो जे जागावो तिनि जों प्रेसार नुखा म बेलाय मनि कथक एकटा माने तामन सानाय बनो चेला बेसा थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल एमएलए बतामसा चिनि दारनजित जिमिसे सामु खाइ दंगो ते बाकी खाइलिया अब न सिया बां सासिन जों मानो दारनजित सामु एक्स्ट्रा खाइनो दंगो गाहाम खाइ दं वी आर एक्सेप्ट वी आर proud for him. Ngai bosau Tripura motha abar kuno kok saya. Tripura motha abar bitim ke cini daronjit bo honorable MLA bo to Tripura motha nim ble. Bo phatani ble na. Go jaga bo na di content bo jaga thang soi doi ka. Ngai o content actually over totally ekta mane oro cini bisho ekta sekagna ni kaise ekta chokranto choli domo srai side jagota. Ani wansok mani koma kinugo kan bagai ang jonosarono chini public rono mon sanamo sumbo কিছু media rok actually obno onno babe khai mane onno babe khat lang thanar chesta khai কিছু media ni samane ei alka media rok sake to ase effect ngala kham je media nor bibagai tora kaiso alai kaham to ki nor ki samso am media no tau khatcha ke nor ne kintu samane bahai ma to mo alka kuno jaga bo photo conspiracy tong da mane paki kuno na actually amti ya chini support tong ya ko gya bangma channel chini support bo tongo basin channel saje ya amti bo tongo that's not matter je boro content to kha a content se jung follow khanin dorkar atta kaisa ang media ro na maso barbar chung nai nai di tini sana thaka angke ang nogo khabama MLA ro na blame khaijago jeta opposition ni MLA ro ani constitution correct ang kham hai chung MLA ro na blame khaijago কিন্তু আনি জম্পুই জল তাবো সাব ডিভিশন মানে প্রায় 12 বছর কাই সাব ডিভিশনাল হসপিটাল করে সাব ডিভিশনাল চিনি কলেজ করে তাবো চিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो कांग्रेस नि खाइ फायो सब समय नो बट गवर्नमेंट दियाव साबनि फेलुर साला अब कानि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन को खर वाइब संखा कोइमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंगन कोनो लाभ करै अमन कन्टेन्ट ति फायो ओंखाय अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम opposition MLA just साननाय प्रतिबाद खायनाय जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांनि चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनायनि बा अबनो जों डिमान्ड खायतो माने चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थां जों साना
Gai norok Simon Jotis Simon Uje, Assembly Tipramotan, Kuno MLA, Tapsa Asugui to near Terrazon and Bishingo, Terrazon actively, Zotan coordination women Samon Kai Paitongo, or Okuke, Bashikayo, Kabankayo, Abdikuno question. Gai or Baxa Haza was a Terrazon MLA, Zanjar constituency, both being best body to Gai Kamongo Subaman Koro Pakaza, Nuka, Ponachim Subaitongo, Haitongo. Actually, I'm Sanam Mose, Kevin a cable Subala Tano. Media telang chop semua orang ya kamu langsung phun game. Aku phun apa kok dia bos. Kalau nanti Google tahu tu borok rang utang sing subana nanya online itu jodoh transaction. Enggak apa omrono tu ya isu tu hanya apa anu mereka bos hampun একটা চক্রান্ত dong iman hang wanso kota. Kalau mau kah divide and rule khai tomni kalau ini bising kaji yang koinnya jara amti content tu hanya dok no. Sing tabuk thanjana jara atau thanjana jara wa sing nijan jadi sebai lagi kan. Apa cin baik itu kami. Angkasa sanamo sungguh jara power media especially. Sing tabe kok media ni sing promote khaile je jagao wansarok ma sane keta non tiprasa jara kok sanai do ba non kok sanai do borok sob somoy no chini kok no borok tisaya obviously main issues omni bagje sing chini kok media na sing important dibo কিন্তু তিনি sing kok media important di man ya golo bahaino ob dokhane bagi samung khanen thangtani om haike jodi borok no mane hoiran khanen chesta khai tong kai kaje omni bikolpo borok wan sona hese kalau omni bikolpo borok wan sok nai kan dabni borok buasuk ceng rangleya je borok tabu jotono educated borok jotono saiman ka je tamu kebui tamu ceng rabu sote saiman itong ambai particular MLA leader of the government party ya ba alka issue na te chigal issue na te partition president kai no president kai chada man ubi ma ya ba issue na te tabu operation press one karena apa ki public one shop mana ni kaisa party semisal garawo ni point talk na I think amti ya jengom no asik level sing telangnya ko karena obo sing jara reaction na tunai torin tomo public scene tomo cengasuk mati chikan kuni show nasu borok cengasuk thana musunya karon cengasuk om hairom no tei chin khaini bo tin motive buya karon ceng tini nasib mungkasan tongo je iprasona bake ceng একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাga sing tongo sing ke bono bane tahne bono rutuk lai sabosa ya ajaga sing thanglai gla karon chin nasib mungkasan tongo sing chini borno sing bake সেফগার্ড নাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন bake sing tui faima নাই obviously nasib mung o jaga bo যদি কেউ বড় চরণ সাজে এখন সঙ্কুন খাইনেন করি বা চিন নাসিব মুলে আলাদা চিন আইডিওলজি দङ আনি আইডিওলজি নে হামজে এখন তাঙ্কুন খাইনেন করি না কারণ চিন আইডিওলজি কাইসান দङ যেটা जों बाहायके कनसिडार सलिउशन तु हे माने अ तिबासन जों बाहायके सेफगार्ड दि माने अबन चिन नासिब मुसुआसु आमबागै जों केबनासु ब्लेम खाइनाबो थांगला केबना चायनाबो थांगला जों आरो जदि ब अमतिं खाइ दंकांकाय अम रिजल्ट बो काहामगन माने बिनि बो हाय tahu sering kan nunggu iman kah buaya sudah kok sana itu open to reaction sana itu kok rumah awal ini rumah itu information case karena mana ki all isu nanti dapat awal ini open to reaction sana itu kan itu information case paham atau case itu kan itu না কখাই সৈকত তলাপাত্র নুখানো যথন কারণ সৈকত তলাপাত্র বো আমতি নং খাবো বিয়াং থাঙে বিয়াংসা সাইমেয়া আতুম আতুম হাইনো বরনো ব্লেম খাयो borok sauni sawa jaga जों नुखा जे बिनि जे लास्ट नि जे कन्टेन्ट नुखा अबा आं सामाया बैसामा सिनि अर नुखा न आरो तंगले बिचिनो भिडियो दं जथन अमो कि बैसामानि कक दे ना बस खामानि कक अर फ्रासे दं किन्तु कन्टेन्ट बरक जथन बरक बुकाया गोबां ताव न खरकसा बरक बाय जाहायनो एलिगेशन दुइ फेकिया फना साबलाय क बैसाव साके दं नबा अमो तो একটা অথেন্টিক ডাটা মান নেবলে কারণ বিনি মিডিয়া তৈ বিনি চ্যানেল তৈ যদি লিক মানে অবন প্রেসিং খানতে অব বিনি আরনো ডিসক্রেডিট থাকনাय এবং বিনারनो কিন্তু अबनि रेस्पॉन्सिबल माने रेस्पॉन्सिबल अबनो किन गबत नंहानि बैसावनि साके दंगला बुले tahu ke berapa hai बैसामा itu proof disan jora ini publish jora tino lebih man proof dakai आबो तो बसि साइमान जेनाय बरति हेकिया ओ पारराव थांदो सों फाइया साइमिया आं तासिन पुजावनो साका अ कन्टेन्ट बरनि फाइंगा अ कन्टेन्ट खामो सिपेम कन्टेन्ट फाइ अनेक समय सिपेम रो बाक्सना दिउ जे बीजेपी नि बी टीम तिब्राम थानि किन्तु अनेक समय सिपेम किछु लिडार किन्तु सावो आंगा सायाव कन्टेन्ट अरेन फान फाइमोन आंसो मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
जोहार नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক সোমা বাগै আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন एमएलए गई अपारेशन आसुकजा लिडारबो तिवार मथा पार्टीनि न नि साइमानो अपारेशन लिडार सिनि बरम अनमेज देबरमा ओंके जेभाबे सिनि बरक कायसा आसावै একটা সিনি বংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবনো মুসুক যত নসুবাওই 13 জন এমএলএ সামবাহকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেফুরু এসং 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংফুরনো সং সিনি তিপাসানি ইসুনতে চিরি খক্কা गोबां हयसय मा खायका ओंके टेबल सागराव मा काका इसुनते आ बेबा ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरोधिनो कक्ति सामानि नांखा ओंके बिरोधि ताबुक जे दल तेर मथा हाना आसुगितंया मेन बिनि नाहामुंनो तेपासनि इसुनते तामके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्यूशन मान नांनाय हेने बुबागरा जतनो थानसाब होयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधानसभा चलै दं ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक रिपोर्टार खरकसा बर्ताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बीजेपीनि बि टीम हिनि सामानि इन बेलायखे आबो खाव दुख नांखा आबो आं सिमिया जत तिपारासा जत लुकुरंनो बखाव दुख नांजाक तांका माहाय कक खानामा बागै बि टीम सामना होन दिनै बीजेपी बाय एलायंस के सरकार दं केना आपनो एलायंस पार्टी आपनो बि टीम नि सायमन ओंके बीजेपी बाय इलेक्शन 2023 विधानसभा इलेक्शन बीजेपी बाय फाइट खायने किन्तु अजागा 13 जन एमएलए गो आबो सीपीएम बाय फाइट दिया कोनो कांग्रेस बाय फाइट दिया डायरेक्ट बीजेपी बाय बाताय न किन्तु अजागा 13 जन एमएलए गो आं बाचामा जागा बीजेपी न हारिना आं एमएलए गो बाकी बीजेपी बि टीम नाय बीजेपी बि टीम के तो बाचावै चेन खाई साथै चेन अंकेसे आबनो बि टीम अनेके मोजां खामो बीजेपी न गोबांवा बुलबाय मेसेनि न दिनो जागा एमएलए आं सिमिया गोबांवा बीजेपी नि प्रार्थी न मेसेनि न किन्तु एमएलए गो के बाके बि टीम ना खालाय गाहाय न यागो केमना नावै रिबुता हनै खायकेनो बरि बुता नों थायैसे रिबुता रंगाके बिनर दाता तंग नांनाय कक साना सेकां बेबा किछु सुकुरबै छायमाने जानांके जाबनो रिबुता दं केतांगाके रिबुता थानि बेबा दाता दं बेबा बसिउ ओंके ब सायना रमनानि बागैसे बनो मकल फेंना बागैसे रिबुता दं नि सामु ओंके आमाहाय बर रक नि बुखुक खानावै बेलाके बय वाना जाखा
Engke wan suka je bitim mani eto bosor kemini bitim ini samung kajak na hematong aweno bitim ni buku phayo engka balaka sayam bitim engna ke apni purupudi porang phogdi data soh kare omteke hani phunugai ampori bitim hini sana nang mane kintu kuno ekta krei tabake khanaka angnugya just sajengo khanaka abo buisama baise okok masai so ke o je samani sajeng ang tini phunggo ekta ano sungpuru masaka abo bini kogya bono dagi nai tongo abo bini kogya bono bukuko tugui de matong bagi se bo sawhne ang tini sama tongo abo phang ke tabo srai ke nujanani phang tongani wangsuk mangkaiji ke bo ucit tabo ani wangsmote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukugo tugui mangbai okoksa bo tini srai ke lukuni besango sawoi bini sampai cang okok masuk nih ini koma sana nama haji hakai sih bini ekta lama dofa ba tibasa de somas jala intelektual hindi student hindi iot hindi puri hindi nono maaf kali nai ge ucit jora tongsini no bo abono serai ke sanu dagung ya koksa bo saka sanai ke jebabe isu ti bidang sowa tisai tongo sajeng pula sempurna norok saka benso tang maka kobeni birude tamni khoroksa MLA hamya biru naim bagi sem machi de khoka kok samani sino kok samani jora seria ge sini kok khana bagi tebela maka kaisi busuk sa saimi aisi sini kok no khana yang kano sing tebela kanin bagga mangka suspend khaika laso kok sai abono withdraw khaika ka ruman skil tiba sing hoichoi ma khaika hoichoi khai kengma jaga khai sing kok mati saka engke sini kogo bubagara sing dagiu kok sabung burum isu je kono isu no kok sabung burum sini borok deprive sin borok ni pamana sola sebagai gera te palan abang nang nei kok sani কিন্তু sini joto MLA je kono isu no kok sabung burum no sini pamana sola jan rudi gera te palan nei kok mati saw abani karon sing dofan bagai kok sana bagai songo sogiyo di pasarok lukurok di pasane kok sari hini odo rohorong ka bin bagai na bong bagai ni kok saito bahaki bitim hini boro nukha gabono sanamu songo bitim mang phaimani borok na hema to buni bitim ge samong khane bagai na bupuno bitim ni wanso je borok bini karakter obong no omhai karakter ni wanso go ang pang sijaka gabono belaka saya sini LOP sini borong wanang onime debroma যেভাবে কক ছাও একটা লাইভ মানে সেমানো जों আগিরগো বিধানসভা হাबै নুয়াফানো जों नुगो নিউজ লগো কমা চ্যানেলতে जों नुगो বিরোধী নেতা কক সাকামাতানো হইচইং লাইও আইনো হম দনকা হইচেঙ্গে হাউস একদম গনগুলুঙ্গু এনকে তাবুং যে বিরোধী দলের নেতা কক সাকাকে যত নীলার কা খানাইতো বর্তামসা ব যে যুক্তি সরকার সাও আপনি উত্তর নাই ক্রিং থামো কে বন উল্টা নিন আবো যুক্তি তঙ্গ আপন মানা নিন হেই মাছাও কে অমাহাই বিরোধী নেতা সংমা কাইছে কে অমাহাই ব দফানে কক সাই তঙ্গ কে অমাহাই বংনাসে जों তিনি বিটিম তিনি ব কোন কক তিসায়ানি সাই তঙ্গ কে আপনি সানামো সঙ্গ বেলাই খেয়াবো ওয়ানা সিংসা আবো একচুয়ালি সিনি তিপাসা থামসাং মানি ন কেনা নাংজাগै বিনি সাকসেস সুবিধাनि बागै थामसा बायांके बिनि साखे सुबिदा तंना हेमा दं इनके बाक्सा नि जे ओकलग बिन ओकलके तंहाके बिनि पॉलिटिकली सुबिदानि प्रफिटनि बागै न खायग्रा हेमा दं थामसा तंके अ प्रफिट माया पॉलिटिकली बिनि फायदा आंनि न खायना हेमा दं अब स्राय अब नुजाक दं बिजि टिप्रामो थानो बिजि टिम माने कसे ओनलि सीपीएम नि बखति सिनि से खानामान बेताबो ओ कक्टमा थुननाय सामानि उखुबो o parti ni ba bo leader ni yak tong na ne khaka yang dikini ni dikit abo to CPM B team hini saka to moton ke bini kolko CPM hini ang darak srais deka saiman hoise inga bahake kok bili abo kaisa wan songani byapar kalairo CPM B team ni saw BJP ni ke bo B team ni saw ke inke bo ke CPM ni B team ni da samong khai
amahai ngake ukologo abo kong milima jehetu kebang ma rasini dol keman netan ini ukologo yak tong thansana sebanyak bagi thanta bake political je kono political party ni faidani tongna boro wansumani কিন্তু যেসকপানো সাদি সেরাই সেরাইকে যতন সাইমানো থানচানো তাবো কেবা সবাই মেয়া থানচা সবাই মানে কাছানো কারণ সিনি বুবাগরা দুই দুলি টমা বাগে তেবাসানো আবাইনা থানচা সবাই বাংলা যেমন চেঁচা খাই দিয়ে উল্টা বসাছে নষ্ট থানায় বসাছে বাইনাই তবে থানচানো সবাই বাংলা নেই ওয়ানসু বিধানসভাও নংসাপানা কক সাইয়া অপোজিশন পার্টিনি লিডার অপোজিশন পার্টিনি এমএলএ 13 জন এমএলএ নো নালাচিমু জাক মাহাই মাতং পাহাই মাতং নং তাবু প্রচা এমএলএ নি আবু কি কুবই জানো কি খাইজাপান কক সাদি কিন্তু মিডিয়া রং থাইতো প্রুফ দং যে নরক লাইভ মাবো দত নুগনা মতং কাইসা বিউটি পার্টি নি হাসে গনাকে উনকি বেন ছাগাও কাসামানি নেশনাল মিডিয়া রং বসে দেরিকাস ববো হাইকে নং ফিও মত মে আমি কি বন সানামু জঙ্গ যেভাবে একটা লাইভ বুমা সামজাকা তামি ইসুনতই 70% ইসুনতই সিনি যত এমএলএ নি তাও গংমা অঙ্গতি রেকর্ড টংনাই বু এমএলএ বাহাই কক সাকা আবকে দফান বাকি কক সায়া বুংসা কেবা এমএলএ ততকা হুনুক দিন সাদি হুনুকে মেকে বন মাসরা মাসা নাই লুকর বেবাক নাই টং হাইছে সি টং কে যেভাবে आं निजस्व कक साका अपूर्व दफाने मिनि कक मासाव दफाने सिनि एडिशनल बाजेट नति मा साका बाजेट लहैया गाम बागिनो जों पार्मानेन्ट सल्युशन नायो ग्यारान्टि पालन है खुद आं मा साका कमा एमएलए बा कक साका जों ग्यारान्टि पालन नायो पार्मानेन्ट सल्युशन अब शुधु हरेनि खायै बरंन बिबान्द खायै उ सिनि जे एमएलए तंगनाय रंगनो बंगनि प्रति नष्ट खाई पार्टीना दुर्लक्षनि आबो सिमिसिन दुबजागा हाइसे सराय सराय खाय हाइसे आबो नकलग किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दंग सराय सराय नुजा खायसे जदिनो नों सराय सराय केमनि अंको ग्रें के साइजों सामाहायनो फां फां के फाइ अर दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकरंनो माबसानै दिनै नों 13 জন এমএলএ অপমান খাইমেনিয়া হোল যত টিপারসা বুবাগন অপমান খাইমেনি কালে খাইছে ও অপমান কিন্তু যত টিপারসানি সহ্য খাইগলা খাইছে অতি পাশে রেডি দङ যদি মাপসাই আঙ্কে যত টিপারসার হানজাঙ্গি নন তাও মা অঙ্ক আবনি পনে কমানো আবো লুকরক সাইমেনা হাইছে লুকরক খাও সবই দङ হাইছে গাবैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके गुबै कक सावै साव दागि खाय सावै नों लुकरंनो माबसानाय नंगौ दिपासन नों अपमान खायगा अकक स्लास्ला सेबनाय जत लुकरंनो कयनाय बिनि कमाय बिबानो तांदि थानसा तंदि बुबां लग रि तंदि हाकेसे सिनि पार्मानेन्ट सल्युशन सिनि मानथाय मानाय हनै जत लुकरंनो आं उनकोनि बिसिंतै आं कक कासानांगौ ओके केसा कक तिप्रामो थाना बीजेपी नि बी टीम बाते केसा पार्टी नि बी टीम माने अब तो इनडायरेक्टली सिनि हासेनि बुबा गलानो आताल माने गलाय बबो हाइकेनिन बखावा बो तुसी सुरजामा हाइ सुरजागि का बबो हाइकेन खादु खुना आबन तो साइजों साका दिपासरा जत आबनो अपमान साक साकनो जत दिपासा साक साकनो अपमान खामे मातंगा तांगै दिपामा थानो हामे साका मीन्स अब बुबागना हामे साका तांगा दिपामा थान मेन न छिन बुबागना इनके बुबागना से माने पार्टीना डाइरेक्ट बुबागना नि हामे साले आसक्से किन्तु दिपामा था हामे साकेमिन बुबागना हामे सामानि बुबागना दासिममानि बुबागना अपमान खामे बुबागना अपमान खामिन्स साइजों साका जत दिपासा अपमान अ दिपासा किना आसु तंगला आबनो जतन दिपासा लुकरंनो कयो अमाय बरंनो जों सिनेना नांनाय अमाय बरंनो जों मा सोंनाय सोंगै तामो परमान्तं नों तांगै अ जागा जों थानचांगै सिनि दाबि मानाबागै लामा थां दङ अ जागा नों तांगै केबें हनै सिलायसायके बनो लुकरक जतनो थांगै बोरेंथों सिकलांथों जाब ताम परि तनांथों जतनो थांगै बनो रमना दरकार हाइसे रमै सोंना दरकार नों तामो नाय हनै अमाके लुकरक किन्तु हाखै अमाय खायनाय हनै बिनि जरातंसिन जदिनो ब स्राय स्राय सायांगाके लुकरक किन्तु आं जे सामायनो खायना हेमा दङ आं दिनै गोबां बाय जज खायनो माने अकमां साव जतनो
boka tong thayangge jotono অপমান জাকানি যত লুকরক তিবাসরক কিন্তু অকমা সাইতো গাবনো tahu tu ulta je bini again so kok sanai rong se boti ba me chen yes khai ni bhai ma ton norok kes khai la koi অমতিং কাকে বা আং সালমসং অমতিং সতেনা খাইমসং কে তাবো আং সাকা নং তাবং খাইরে দেছে মানকে তাবং খাইরে দি কিন্তু নাইগানা তা নং কক বাই বসে মিলতং অরব কক মিলক্রিং থানাইছে মাকে নং খাইরে দি কিন্তু খাইমে আংকে তো সাইন কক সামে কোন মিলক্রি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি তং কিন্তু এত বছর নং যে লেপি ওই মখাং লেপি ওই যে সাজুগই নিনি অনুরূপ নাই তংমানে কিন্তু অ কক সামনে কিন্তু নুগের কাছে আং তামো হাইছে নুগের কাছে রাইছে নুগা কামাই নাছে bo bhai kok ka cham tok nai o kok si cham nu ti haste ga nang rei bala tok la man mut udru nai thamja no mane thamja no ti udru nai nu ko no kok cham উদুর মধু দংগলা কিন্তু সাক সাংনা দুঃখ নাগে অপমান যা সমস্যা হই দং কিন্তু খাওয়া জল যাক দং লোকরক দিবা সারক কিন্তু দুদুর মধু লই আইছে থানচা দং আইছে নং হাই বরক যেসে পানা তের মতনি বিরুদ্ধে মহারাজের বিরুদ্ধে সাইতং দি থানচা কেবল সবাই মাংলা খাইছে অজার থানচা সবাইনে নাইখাকে সাইজং সাকা বসে কমাই মাথা নাইছে কিন্তু আবাইন থানচা নং হাই বরক গোबां मा आसाय फाय कक सापनो কোনো থানচা নং ইসাপন লরি মাঙ্গলা থানচা তংনাই লুকরক যতন থানচা তংগা আং বিশ্বাস বিনি ককবাই কোন মুংসা বিমান দংগলা কিন্তু লুকরক জলে জাগৈ বনক তাম ফিরু মনাই আবস রেডিং দং বे আবস সাই सें नुकजांना हायजे बुसङ मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमखा kaba khanaka unukha okok samaro bitim tiwan mathano tiwan matha jodino kono patini bitim ngani ongi simaya tiwan matha no haise yaba tiwan matha ni bitim ongi mano haise ni sai mano onke abo silchamani kisu media rok bisingo nukha কিন্তু sak ni কেমনে বিটিমি রে সামং খাই তাঙ্গা আপনো হইনা বাইনা বুইনা মাজরে বেরি বিনি আপনো হইনা নাই তখা আবো ওয়ান সমানি কালাইও মাহাই গে তিবন মথা যদিন বিটিম হুমানি কোকোনি তহাকে তিনি সরকার থাঙ্গি ন একলগে সরকার চালং যা তং তহম সাবক जों এমএলএ বিরোধী দলনি এমএলএ মানে সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট এমএলএ হনাই जों সাজা তহম ओके तिवर मत हमके सामंखाया फुजाके सामंखाया जता सामंखाया फां नुजाके सामंखाया दा बो सिने बुबागानो नुखना जेकोनो इंटरव्यू जेकोनो स्पीच माजागा सब समय बो निजिने अधिकार निजिन तिबासंबाय कक्साव इनका औरत बिटिम हने हनजाना तो कोनो
যে হানাই রক ওয়ানসনো নাগে হচ্ছে মানে বিটিম হিনি সানার মতন কোনো হাজি করে গেতে গাইছে সাকা যে কুংমা পারাম চেয়ে जों জালাং দङ কোনো মুসা খাইমিয়া হানাই তি প্রমথা আবাগাইনো তিনি পার্মানেন্ট সলিউশন নাইও যে গেটাতে পালেন সিনে বুবাগরা পার্মানেন্ট সলিউশন বাগিনো তিনি অ ডিমান্ড খাইতং ইনকে বিধানসভা কক সাই রখনি সামানে কে आं সানামो सङो একটা লাই বোমা রগিনাকে সেমানো তিনি বিধানসভা गोबांमा एमएलए थाका आगिरावबो ओंखा कलक थैसागा फानो তিনি অ জায়গাও 13 জন एमएलए मेन বিরোধী পার্টি इंगै তিনি প্রত্যেক বিধানসভা নুখা সকনে বিরোধীমান কক সামান যেটা চায়া সিনি তিবাসা মই মানথেন বাকি দ বিধানসভা কক সে হইছে বংখা যতন সিও গংमा প্রেসনি उनकोतै चैनलतै बा ससियेल मिडियातै गोमा नक नुखाना जेकुनु सिङतै विधानसभा हयसय कक बांलायबानि आबत्ति परमथानो खायमानो इनका बाहाय के अब कोनो विधानसभा कक सेने सेमांखाबा तिनि सिनि एमएलए 13 जना दङ 13 जन बुखुक विधानसभा चलिखे नगुनाय विधानसभा चलिमानि ও নুখাকে নগ্ন আগে বম হাইনো প্রত্যেক কক সামা জাগানো সব সময় যে কোনো ইস্যুতে কক সামা জাগানো जोंनो दिपालाव खायथिखौ सिन तिपासानो आ पार्मानेंट सलायजन बागैनो जों गेरा तिपालाय होनो क साव गेरा तिपालायनि कक सायासा विधानसभाव सिन एमएलए सिंगिया आमाकेनो कक साइ दं बे बाहाय के कक सायहानै सागां कोनो वान संमाया एक्चुअली जे सानाय दक कोनो ना कोनो पार्टीनि बिटिम होनै आं सेमानायसि दिनै रिजनल पार्टीनो उइक खाय सिनि मानथै ताबुक सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बो ताबुक होनानै होनै साइ दङ इमप्लिमेन्टिं एसे तो रियासा तो जों मानखनै सेमिया किन्तु ओ मानथै थानचांगै सिनि दाबिना मानाबागै मानथै मा जागा सेप्लानानै तांनि सेप्लानाय के बनि राजनीतिक फाजेन बागै अमासिबो सोंनुक जागोन के बिटिम हुमाने आबो बेलाय के माजरामानि बेलाय चाया कालायो तिबा मतने बिटिम हंका मीन्स बना महाराष्ट्र अपमान खामिनी दिनै तिपासा ताइ तिपाला दफानांनो बाफन खामिनी अमाय कालाय नै सिला सेमा तबो आबोनि बिसिंगो जे आबहाय कन्सपेरेन्सि खाय दंमानि खानसान सबायान बागै आबहाय कन्फारेन्सि खायो फायकेबा बायथांनि प्रफिटनि बागै आबहाय के बक्सि जावै खरां किसावै दंमानि बबाय एक्चुअली तो और नुकजाका बाय थांनि प्रफिट बागैनो दिनै अकक खिचामन सोंनुगो बे बाय थांनि जदिनो बिनि प्रफिट नाके बाहाय खायनांनाय देर मथ थानजां दङनो तिबासानो सोबायनांनाय जे बिनि बाय थांनि प्रफिट बारायनाय हिनैनो दिनै आबके सिलचाव इनके तांनि दिनै थानजां सोबायनामा जत तिबासा जतनो थानजांगै एकटन वान सुमं पार्मानेंट सलिउशन गेटा टेपलान आबासे कक साइ दंके नंके तांगे अजागो थानजां सोबायनाय नायतो हबा निश्चय और उककदै केबो दङ हायजे उकलग ते मत सोबायनि बागै एकटा चक्रान्त तांके थानजां सोबायके मातनो बिनि पार्सोनेल प्रफिट नाय अमते बरंका दफानि समाजनि डेभलपमेन्ट दाबि मानथों आबनाया बरंके साकनि डेभलपमेन्ट साकनि सुबिदा मानथों साकनि प्रफिट आबो सुनसे नायो और फां स्राइस्राके अमाके सिजागो तब गुबुन चेनेल ताइ आलकानि बाहासनि गुबुन चेनेल र वान चेनेल पत्रपत्रिका आबोनो कारिगो अब तिप्रासा चेनेल रक्सि तिप्रासा नि बागै तिप्रामत नि बागै खरां छैदो आबोनि वान सुनो बबा हिंनानि जाहा आं वान जे चेनेल नि कक सालिया प्रेस लक तो अनेक किछु कक सावै उंगो खायो माने अनेक किछु कक सै पार्टीनो हामिया साव हाइसाव माने माखा किन्तु कबरक चेनेल जे जागाव सुबाना नांगौ हाइसि आगे कबरक चेनेल नानि सिगां जों साइमानो जे सिनि कुन एकटा फुकाचिंगिया कारणे सिनि जेता फुंगा नामानिके फुंजायांगो ताबो कबरक चेनेल गे किन्तु सिनि जत कालचाराल थाके बेबाग ननि अदेखे कक सामाने किन्तु नुकजागै दं कबरक चेनेल जतन साया मा सामांनि जे तंनाय दं आबरक सुदु तामसा बुबाय दागै जागै बुइबाय किसा प्रफिट जागै अ थानचन सोबायनानै हनै दागै जामासे कालायो माय गाबायनो साव
তিনি ও জায়গাও তাই কক্তিসা বুবন কক্তিসা শুনুকা পেঁয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে কক্তিসা মাহানি ছিঁড়ে ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বাড়ে মানে কক দিশানা নাম আবার সিনি মেন sini je nangkuman ti basane abo to so daily kok sai tong gara ti palen tini permanent solution sai tong engke sing abono actually pias dam babari bari abo sing nanyen se bisi thaya sini ke sudu ti basane na hamong permanent solution bahai kan abo sini wansu ঠিক আছে nang tini বিরোধী হিসাবে তো তিনি বরং গোনাং সিনি এলপি তিনি বরং গোনাং অনমে যাবন মা সবসময় প্রেস কনফারেন্স খাই তিনি সরকার যেটা চায় খাইকে সরকারের বিরুদ্ধে কথা চাইতো সবসময় প্রেস নি রঙ্গতেই তাই বিধানসভা বাহিকে কথা চাইতো তো বাহিকে সাইমা গাবা যে সরকারনি কাছে বিজেপিনি বিটিম হনাই এঙ্কা একটা ফুং ইটা যে সরকারের সাপোর্ট খাই কক সামনে ফুং দি আমাকে ফুং মাকে তো নং একটা সাইমানানি বিটিম হনাই তো মথা কোনো বিটিমিয়া বন সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই দङ অবরক চ্যানেল ফাংথন অবরক নিজেनि সুবিধাन बागैसे खायो हनै स्राय स्राय नुजागौ तब हास्तेव लाइट थांगा साइसे सकाम तो बुरै गोसा तो व दंबुर बस्ताव दाजा कुदै मानका इब्रा सारो खाते दंमनि गोबां माखानि आमफोराबो जुंजाल जायगानि रां मान याङैनाय दं दंमारो आबर फारां पिसाया एकमात्र एलपि क्षमता गोनां न सोरंगै उतुं उतुं दंनाय कामजोंगानि एमएलए ब फारां पिसाका होनै जे आबाके खायमानि आबके बाबा के वांसो जे दल कायसन बिसिङाव कनफारेन्स थाङैनि बा कनफारेन्स खायनो थांजनो सबायना नायमानि बबाहाय दिनि मेन दाबनो सायं सामाने दलनस माने मिस आनस्टेन्डिं माने अंगो खायै सबायनानि आबनि प्लानिं ते कायसन के रेगानति कक सायानि सामा तो आबतो कोनो एमएलए कक साया तोnya पतक आमचयो नों ते कायसा सानमु संगाबन सिगां एक्चुअली ताबुक तामक सामु बोसो कायखाया सायमिया पालुसिदों ना बागै आबो सिगां नागिरो कोनो कायसा मुंसा बोसो सामु ओंनाय आबो सायमिया पालुसिदि बुनु गांगमति खायगा सिमि बुंमान सोंनुगो माहाय गे तिनि जागाव सानामु जंगो प्रत्येक आमचायो रेगानति कक साय दंगो अथवा बिदु अथवा एजे अथवा डीएम बाय कक सावै सम सावजे रेगानि रांमाय दं दाते फापां नांगो प्रत्येक एमएलए आबो जाजार जे एरियाव बिडिओ अफिस दङ ब्लक दङ एसअपि डिएम थाथाङै अकरनो साइ दं किन्तु नन सामानि तो सबसमय पाब्लिक निउस फायै आं दाबि खायकेनि सानन क गया के सामं तो प्रत्येक एमएलए खाइ दं के तिनि बरं गोनांसिनि रन्जित देबन एमएलए ब साका बिनि रेगानो मा একটা ब एमएलए हिसाबै ब একটা करा कक साका आसे बैसंगरि यांकाके माने अब तो सायकक बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके न प्रत्येक एरिया व एमएलए र रेगानो ति अमाके साइ दङ न माने दते कमान नाय सिनें ब दंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা इनका जों ससमय फुनतै प्लास अबजे थांगै डाइरेक्ट मासुगा ताम अवस्था दं फाफात बरा कसाय दं फाफात दाते नानै बितरनै सिंतिस मासे प्रेसारि दं किन्तु सामालाव लगिन प्रेस रिंगै सिंगमदि साका आबसिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेसक सावै पालुसितंका डिमान्ड खायका किन्तु अ डिमान्डनि साक्सेसिं यांकाके पालुस क खायै पालुसिते खायताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालुसिति यांके যত বড় যত एमएलए सिमिया যত सिनि वारियर्स महाराजनि যত न थाङै आबनो बाहायके जों जान तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बरंनि एकटा बर्षा पार आमचे बरं रेगानि बिलके जायतिके যত न थाङै अफिसियली चाबलुइ जाहाके दाते दिमान अवश्य साखायतों अब कोन समय हायका जुइतोंया एते गेसा गणसरा बस दादक मान माने अब तो गंमा जागना हायका मानतों गंमा जागनो ताबुक सिनि बरकनि दिगो तिबारसानि दिगे आगे सोंनुग जागिया आबै बुनि दखन बरक सम हायके सोंनुग ताबुक सिनि बरक ब सिनि बंग जागाबा ताबुक अमायके सोंनुखा किन्तु आबर बेलाके जाया तिनि बसा खाजा कथै मांखा किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खायने नंग तो काहामके इंकरि खाय बाहायके खाय साबो गतनाव जरित दं आबनो नायन दरकार नायै बन पानिसमान आबति तो कक साइ दं एलाकानि जारा लिजा दंनै रबा आइ एमएलए कक साइ दं किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दखना सोंगागि नंमानि
tabungni sini tibasan dofani bisingo ma haijate rugu haibate bunyi hamia sitara haibate ke sing matongnai protek amchini এলাকানি বড়ক আবো সতর্ক মাতনাই যাতে অমাহাই গতনে মায়াতে এছাড়া সচেতন মাতনাই যারা সমাজ যারা পাড়ানি লুকুনি বড়ক যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাই রক যারা ইয়তনাই রক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই রক নরা আবনো খেল মাখাইনি আবো যদি হাকে তো হাকে जों আবরক দেখিব গতনাই আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো তরিকে একদম সকরি মানুষনি ছাইমানো Tabuk tikramo sinot sasu ni hasingo ok susai to tikramo MLA mbai monti maya mai MLA baca but tikasane sampai tapi nai MLA mbai man kore tabuk asat tikasane mbai samung tanglia ke boke asike korda gainai lukurok ni buku birmanor naya apa hero oksisai komani nake কক তো সে জানাই ন আছে ওই তো বড় সিপিএম চলেখা ওই তো বড় সিপিএম চলে যাবে চলেখা আবার কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবু তিসে এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বসে কাছে কায়খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক বাই তয়া টঙ্কা লুকুরং ni jese masa ko bahike choiman MLA ni je khomata nei je pawn bisingo bahike bongna choiman abo to MLA khai tongo ge MLA ni tongchang judangka hayengka abo to silchamani beleke chaya jodini silchana gake age 50 বছর চলি ফুরু যে MLA tongai rok bongna ni silchaga de abonke bongna silchaya tabonke ek বছর kaye kho abona পরিবর্তন খা tongchang judangka ni silchai tong tai 5 বছর aboni sikang সরকার যে তংনাই আফুরু যে একনাই দংনা নং সিজাগার দি গে তাবুক আবংকা উকলগাও বড় তং হাইছে কেমনি বিটিম সিটিম গে সামখাই তং তেব কেবনি বিটিম নি যে বিটিম নি বংনত বিটিম নি সাইমান আইছে ব ডাইরেক্ট বিটিম ইয়া হাই সাইমান কে বড় হুদাব বড় পালুনা হরে নে খাই আবো থানজাং কক্সা এমন bini tomongchang kongka lukubai tongyangka tomongchang palo thangani samaroke kintu abono no sayokau lukurangno beka sebaye u thanjang sebanye abono phaika kengma lamatoi chini thanjang sebanye nai tongo ektan বিশ্বাস পাবলিক chini tipasalot joto tongnai erangnai kokne bihachawoi thanchao jibono sebanye ragala taike chini bubagara thanchane bagai tibasane bagai choba khai tong khong jai tong bubagan naisike se oro thanjango bubagan sengno sini paman solojong khanin digi palangnai ar joto te basana koyo jesebar buisli tongteng abono khunu kayawoi sing thanja tongai bahike sini paman solojong tumani owangsong jema tongai sao abo chudi bibando kai thanja semani sara kono abo nukjagi haisi tahu tikramo tani hasingo era jona MLA plus opposition leader no direct target ikok samani abuni bisingo tikramo kha bikimun kha lukurokne samprani samungni kok salia abo haki khaimani যে target direct leader of opposition tikramo tani MLA no target mani no bo bhai phiro muni ne abang sanamo songo tikramo tani actually kaisa kokma sanai assembly o khonakaseng MLA nga pore মানে থানায় 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড়ক মুসুংলি আপো কমা বড়ক সাও কিন্তু তাবো 23 কতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কতাল ফাইপিকা অ সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধী নি রুল তামো বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো হनै কমা বড়ক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বড়ক ন কক সামা সিংখানা লুকরক বমা কক সাকা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংলাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী নি কক তিসা মানে অমাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে এলওপি নি যেবে কক সাও সিনি বরং অনেমে যাবরমা বিনি কোন ফেরমানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুই কক মা ফেরবো কক ফেরমানে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক সাও কক ফেরমানে করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ব সাও যে নিজি অধিকারনি বাগै যেটা পরিস্থিতি তমনি আবন্তি রিগি কক সাও কিন্তু আবরংনো নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্যাল যারা ফাইদা নাইমে এরকম তখা বরকে কিন্তু আপন মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তমন মাহাই নুজাব কিন্তু এমএলএ রক যেফোর কক সাইয়া অলরেডি নুকজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গै
কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপনি জানেন সানাই বেলে মানে এমএলএ কক সায়া নাই এলপি জাফুরো সিনি বরং গান অনেমে যাবর মা সিনি দিবাসাংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আপনি জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইনি সানা বলে কিন্তু আবক হুদ্দা কালায় আমার যত লোক রং না সানা মসঙ্গ অমাহাই যেসে পানো কবরং নিউজ চ্যানেল থিং অমাহাই জাতা যেটা বিশ্বাস হুঙানি কক ya আপন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বুইবাই ইস্যুসা তুকজাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আপন বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগে রেদি এমরক বুবাং নে কক বাইনো যে কক সাদে ন অ কক সাও সব সময় যে কোন কক সামা জায়গা বুবাগরা সোনা জায়গাও যে কোনো ইস্যু কক সামাগা জায়গা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগস পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না আবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एरो बे समाव नक नुनाय एमएलए रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपि नि तामक भूमिका नक साइ साइ आबन सगांग नक नुखाना दिनै जे जागा बाक्सा हनो टेबिलक कामानि पवित्र जागा नक खायकानै निजिनि अधिकार बागै निजिनि কক साना बागै কক साना जरासरिया खस खानाय गत टेबिलाव सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेस माखिना हागोन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया दंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बलिआव हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामनै कारण दिबासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु तिनोबा थानजायाके अ কক सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि दोंमा चेनेल तुकजागै केव बाय थानजान सबाय बागै खायमानिसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो যারা সোসাইটি যারা সমাজে বড় জাগারা গেলাক দিनै বড় সোসাইটি বে হাজাং থানাय দফা হাজাং থানা अमाय जदिनो दंत हाके अमतनो सिनि सिं मा चलनाय आसरन मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय अरब सावो जे opposition ang naningkang kasi political science ma po na the 9 chimin political science ma po ro je opposition rule ta mong na ang tini sara mo sumo bono nge chintao bin han political mane birudhi bahike rule khai jeng ma sal chinai political science ng ka taw ma po sen class 9 ma chang lasnai ta amo sing shia ma ko chule tini sa jora ti pramotha opposition rule khai ni khai but ang kasi bono boida khai na mo sumo ti pramotha alu dambari mani bagai protest khane bo ti pramotha pias dambanan bagai o ti pramotha protest khane bai asia ti pramotha nasib nu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasone permanent solution bagai se o ti pramotha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral langkha
mo bairelo fresh fresh nukha jate hin je koksil jamani je tipramotha BJP ni B team hayake chini tipramotha ni je opposition leader chup puno kok saya assembly o puno oppose khayane je viral mani mo actually belai chung to condemn khayo mo belai cinema singsa ni sungsai mano actually sana thaka ke kisama hasinai chung actually nai ne di just tabuk tipramotha chung the second largest party আর ত্রিপুরার ইতিহাস রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি মন উপইলা যে जों जे 13 জন তি অপোজিশন ফাইকাও বেলে ককত আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ ত্রিপুরামথা যে ফ্র অ্যাসেম্বলি আসখা যে 2023 नि পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি প্রত্যেক সময়नो जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रटेस्ट खाइ फायो এবং বাস্তব যে ইন দ্য মিনস অবয়া যে অপোজিশন হनै যে সরকারি যে কোন জায়গা অপোজ খাইনা আমবাগি जों অপোজিশন দংমানি यो सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदागस अपोज खाइ फायो আর সানা থাকাঙ্কে তাব তিনি ত্রিপুরামথানো যদি বিজেপি नि बी टीम गांके और तो ত্রিপুরামথা তো नट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जों मरो स्राय स्राय नुगै दङ जे हम हायकायसा जे ओ जे एलिगेशन फाइमनो सम्पूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खाइ এবং ত্রিপুরামথাनि एकमात्र जे पार्टी जे তিনি गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र ত্রিপুরামথাनि बासाय नं नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाइ जागा जेपी नड्डा फाइ पन्जसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागाव ত্রিপুরামথা তিনি आफ्टर इलेक्शन बसं তিনি 50000 बरक तै जों गैदारिं खाइदो नं नुखना ত্রিপুরামথা माने सिगांबो एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस একটা ঐতিহাসিক जों रचना खाइ दङ जों अ जागाव তিনি बाहायके ত্রিপুরাमথা जे बीजेपी नि बी टीम उइमान आं तो बेलेवा नामा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट खानावै आर ताकेसो जागा जों नगो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे 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 खाइका जे एलिगेशन तो बुखा जाय हो बबिनि खानायपन तो बुखा जिसपन तो बुखा म तो बबो खरसे मीडिया बबो तो साइमानो जे नगुइ मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फार्स्ट चिनि अपोजिशन लीडर नाय ताम खाइका बो जे फ्रो रथ जात्रा फ्रनो नुखना कुमारगत 6 जना बरक जे डेट ओंखा सबसं कक्ति साका अपोजिशन लीडर एकमात्र कक्ति साव पहिला फ्रो गभर्नमेन्ट जे कम्पनसेसन থেকে শুরু খাই और तो बकुल ত্রিপুরাসা वानसा नायाब्ले जों जगा ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगा अपोजिशन लीडर बोतां साया दंखा तिनि जों नुगो असेम्बली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साकाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 तो 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमानि यागुलो जे प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमानि कक थाइसमान सालिया पांचटा बस राखेन लाइ दहरका आफ्रको कक्ति सेमियां तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांकै वन अफ द बेस्ट हंजागोसं मो सुदु तिनि ত্রিপুরামথা सिमिन छाया इवेन रुलिंग गभर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे जेसिनि अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करम एवं गभर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिगलाय थानि एक नम्बर एवं তিনি শুধু ত্রিপুরাজনে ফাতার বহাইনো তিনি চিনি অপোজিশন লিডার যে বরমনা অনিমেশ দেব বর্মানো যতন তিনি সিনি দं ओंखाय जों नुखना जे ता चिनि एसेम्बलिनि सेकेंड टाइमो जे जादव लालनाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै ত্রিপুরামথাनि ताइ अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कायसा रचना खाके जे अमहाके मुभमेन्ट खाने नांखा गभर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्बलियाव जे ट्रेजारि बेंच बाध्य मांखा जे बनो একটা তদন্ত খানি নিব आजागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा ত্রিপুরামথাनि के ত্রিপুরামথাना बाहाय के बीजेपी नि बी टीम हिन साइमानका बो सम्पूर्ण कासे एलिगेशन कासे सम्पूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फेमिनि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मते खानो गसे नाजांनि कक गब्र जों नो गताय साइने हाय और तो गोबां आं तिनि बिनि भिडिअ नुखा चिनि समीर बाबुनि भिडिअ नुखा तिन लास्ट अबा आं सामाया अबा पाब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडिअ क्लिप दं आने जागो दङ आनो बैकमा भिडिअ क्लिप रहरका और बसाव जे अपोजिशन अंगना निगंगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढने जे नाइन चिमिन पॉलिटिकल साइंस मा पढो जे अपोजिशन रूल ता मंगना आं तिनि सानामो सङ बनो गे जोंताव बिन हान पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खाइ जों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों कताल खमा पॉलिटिकल क्लास 9 मा जों लासिनाय ता
Ama जों सिया मा खबर सिबले Tini sa jora tipra motha opposition rule khainu phaidong but ang kaise mono moida khaina musungo tipra motha alu dambari mani bagai protest khane bai tipra motha ase pias dambari nan bagai o tipra motha protest khane bai ase tipra motha nasik mu bin ideology tongo mogreta tipra land tipra sone permanent solution bagai se o tipra motha ase mani kar ningbono just alu dambari mani protest khailia pias dambari mani protest khailia hne ningbono BJP ni B team hilman china haida Ang just one question kang rata bu, bos aja public of site only. Public no bang sana musungu. Ang asa kay public to kuno amti sana ni kopya. Ge chungoro sa sen nugui tongo je om hai allegation tu mane সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বেসলেস একটা allegation তুই ফেল। তাদের চিং সাইমানো যেটা ত্রিপুরা যোগ ত্রিপুরা মথা অমনে একমাত্র পার্টি যে ত্রিপুরা সনি কক সাইত মোতাবক যে চিং চিনি ডিমান্ড তিনি চিং মুভমেন্ট খাইতং কারণ ত্রিপুরা মথা কাইসা মুভমেন্ট। Orang teh allegation bukhanaka যে जोंके बनि सत्रुया ब साइटङ जेटा जोंके बनि सत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेन्ट नि जेकुनो सामं काम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी ओकरे जों साव जे चिनि अबनि मेन चिनि आसेमन कारणखा जे जों चिन तिप्रास डिप्रेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि तिप्रामो थाना साव बि टीम हंबा चले सान थांगांखा साव बि टीम हिंगांखा अब सीपीएम नि किछु नेतार ত্রিপুরা মথনে ব্লেম খাই যে বিজেপি নি বিটিম নি অনেক সময় মুখা না আশা খাই অব আইন হইতে পানো ফাইমানো অম হাই একটা মন্তব্য যেটা চিনি ত্রিপুরা সাউনি হাম করে বাধাঙ্গি বাসো কারণ চিনি নাসিক মুখবন কাছেন দङ যে जों চিনি তিনি হাইদিনে ইন অরনি অহানি ত্রিপুরা সাউনো অহানি ইন্ডিজিনাস नि কাছে পার্মানেন্ট সলিউশন जों নাই আনবাই जों কেন্দ্র তকমা খায়ো অনেক সময় স্টেপ जों তকমা খায়ো অব স্রাই নগক जों কোনো ওপেন সিক্রেট কোনো কক্রিয়া জাগাবো বুবাগ্রা যে জাগাবো তঙই দङ বুবাগ্রা কক সাও Omni means obey as a BJP ni B team thangabati. Jung je somay jung fight khayo jetabo chini ti prasan bai jung fight khaito. Region tamong na ulo kubo Saudi yak tongman mas po political party yak tongman ni thinking bai. Abo to saiman ya tobe khai sabo indicate khai tongkha. Hoyto কোনো চক্রান্ত tong na abo khai jini kisa doubt tongo. Karon bo chini boroni je thansao je tipra mothani buskani je achievement no একটা বাধা খানি ni bagai kaisa চক্রান্ত একটা chaos একটা অংখারে রিমান নাইদি एक्चुअली अब तो पाब्लिक तो जनगण साइमानो बसिल जाखाइनो जे ত্রিপুরা मथा बीजेपी नि बि टीम थांगा अब कोन कक इन फ्यूचर ता मंगा बांग साइमानो साइमिया इन द मीन्स अफ जे ত্রিপুরা मथा जे बि टीम मान कोन प्रश्न इ जों जागाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों ত্রিপুরা मथा नि जे चिनि जे पार्टी अबनि बेनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो In the means of a adjacent B team ka, Bachini or the allegation to Buka. Motos Hompono Chini party no blame Hamilton Unitum. I know Nukanatak Zagawa, Kalamosum Sunnugo, Jazagawa, Tinis or President Nuka, or Belaboni Koto actor, Manetam Sanabano, Chelabasa Tungmahai. Chini Daronjit, the Chini Honorable MLA. Botamsa, Chini Daronjit, Jimmy Samu Kaitongo, the Baki Kailia. I've not seen an assassin. जों मानो दारनजि सामुं एक्सट्रा खायनो दङ गाहाम खायदों we are accept we are proud for him ओंखाय बसाव ত্রিপুরা मथा आबार कुनो कक साया ত্রিপুরা मथा आबार बि टीम चिनि दारनजि बो नोबेल एमएलए बो ত্রিপুরা मथा निमले बो फातानिया ब्ले ना गो जागा बनाय दि कन्टेन्ट बो जागा थांग सई दङिखा ओंखाय अ कन्टेन्ट एक्चुअली अफ टोटली একটা মানে অর চিনি বিषय একটা सकागनानि कायसे একটা চক্রান্ত চলি দङ স্রাই সাইড जागोता Ani one song mani kamakin nugo. Kan bagai ang jono sarana chini public rono mon sana musungo. Isu media rock actually abono onna babe khai mane onna babe khat lang thanan chesta khai. Isu media ni samani. Ei alka media rock sake to asek effect ngala kham. Je media nor bibagai dora kaisho alai kaham. To ki nor ki samso to. Am media no tau khatcha ke nor ne kintu samani. Bahai ma to mogo alka kuno jaga bo photo conspiracy tong da mane paki kuno ना एक्चुअली हम तिया चिनी सपोर्ट दङो सपोर्ट दङया को गया बांमा चैनल चिनी सपोर्ट दङो बासिन चाउन साजे हम टिबो दङो लास्ट मैटर जे बरो कंटेंट तो खा आ कंटेंट जों फॉलो खानि दरकार आटा कायसा आं मीडिया रनो मासाव बार जों नायनायदि तिनि साना थाखांके आं नगो खाबामा एमएलए रनो ब्लेम खाइजोगो जेटा अपोजिशन नि एमएलए आनि कन्स्टिट्यूशन करेक्ट आं खाम हाय जों एमएलए रनो ब्लेम खाइजोगो किन्तु आनि जंपुइ जलो ताबो सब डिविजन माने प्राय 12 बছর खाइतो सब डिविजन हॉस्पिटल करे सब डिविजन चिनि कॉलेज करे तबो
চিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय नो बट गवर्नमेंट याव साबनि फेलुर साला अब के आनि एमएलएन फेलुर आं एमएलए आव मन को खर वाइब संखा साल कोइ मा संखा मा ओनली 7 मा ग बाक्सा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे एमएलए र कोनो सामं खाय एमएलए दंगन कोनो लाभ करै अमन कन्टेन्ट ति फायो ग अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दं खांखाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जतो किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन एमएलए जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनाय जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांनि चिनि स्कोप फायो जे अमनो प्रोटेस्ट खायनायनि बा अमनो जों डिमान्ड खायतो माने चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थां जों साना गैनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली तिप्रा मथानि कुनो एमएलए ताबसा जरा आसुगै तनिया 13 जन बिसिङो 13 जन जों एक्टिभली जतन जों कोअर्डिनेशन बमे जों सामन खाय फाय दङ अरको के बसे खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे गै अर बाक्सा बाक्सा साजागो जे 13 जन एमएलए जानजार कन्स्टिट्युएन्सी बो बिनि बेस्ट बडी दङ गै गोबां सुबा माने कग्राबो फायखाव जागो आं नुखा जे फनासिमि सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानामो संखा मसे केबो केबो सुबालाय थानो मीडिया तलां तलाङै सब समय रां याफामन जों फुनगै मे अब फुनाबो कग गया बस दा नायनि गुगल ताबो तो बर रक रांबो थां जों सुबाना नांगिया अनलाइन जन ट्रान्जेक्शन गाबो अमरनो तै একটা इशू तु फेने नाबो आन मटेके बो सम्पूर्ण একটা चक्रान दङ मन हाय वानसो गथा আর অমুকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিমবো কাজে আं কয়নে যারা আমতি কন্টেन्ट ति फाइने रखनो जों ताबो थानजानाय जरा थानजानाय जराव जों निजे निजे जदि सबाय लायखेंकै अबचिन बाय किन्तु गाहाम आं ताइसे सानमो संग जरा कग्र मीडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मीडियानो जों प्रमोट खायले जे जागावो वानसारनि मा सानाय केता नन तिप्रासा जरा कक सानाय दो बा नन कग्र कक सानाय दो बरक सब समयनो चिनि कगनो बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बाक्से जों चिनि कग्र मीडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिवो किन्तु तिनि जों कग्र मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमान यागलो बहायनो अब दखानि बागै सामं खायनानै थांतनि अमाइके जदि बरंनो माने हयरान खायनायनि चेष्टा खाय दंखै काजे अमनि विकल्प बर वान संनाय हेस काजे अमनि विकल्प बर वान सकनाय कारण दाबनि बर रक बासो चें चें रांगलेया जे बर रक ताबो जतनो एजुकेटेड बर जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चेंग्राबो जतनो साइमानि थांता हामबाय particular MLA leader of the government party याबा alka issue na te chikan issue na te partition president kai no president kai chada man ubi man याबा वो issue na te kabu operation president press one ko tarmane abo ki public of one shop mana ni kaisa party cheni chal da ro left point top na amti ya जों अमनो आसे लेभेल जों तलांनिखौ कारण अब जों जारा रिएक्शन होनाय तरिन दङ पाब्लिक सीन दङ जोंहासो मति चिकन कोनि शोनासो बरक जोंहासो थानामो जोंनिया कारण जोंहासो कम हाइरमनो तैचिन खायनायबो जों मोटिभ बुया कारण जों तिनि नासिक मुं गायसानो दङ जे एप्रासना बाके जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাगा जों दङ जों केबनो माने ताहने बनो रुतुक लायो साबसाया आजागा जों थांलायग्रा कारण जे नासिक मुं गायसानो दङ जों जोंनि बरनो जों बाके सेफगार्ड নাই कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बाके जों दुई फाइमानाय अगसि नासिक मुं अ जागावो যদি কেউ কেউ বড় চরণ সাজে এখন जों কোন খাইनेन करै बा चिन नासिक मुले आलादा चिन आइडियोलॉजी दङ आनि आइडियोलॉजी ने ब हामजे এখন तांकुन खाइनेन करै ना कारण चिन आइडियोलॉजी गायसन दङ जेटा जों बाहायके कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दुई फाइमानाय अ तिबासन जों बाहायके सेफगार्ड दै माने अबन चिन नासिक मुं सुआसु आमबाय जों केबनासो ब्लेम खाइनाबो थांगला केबना चायनाबो थांगला जों आरो যদি ब अमतिन खाइ दंकांकाय अमर रिजल्ट ब गाहामगन माने बिनि ब kau sari kun nunggu iman ka buhiya sudia kok sanai ro open pe reaction sanai ro kok to ma hoy ane ro ne so information case tar manne ki o issue ti da ka awai ane ro panor reaction ane ro ka to no information case pai ma to case da ka no ne na kokai sogyo tola patro nukhna no jotono karon sogyo tola patro bo amti nang khabo bo biang thangi biang sa saimeya atum haino bo no blame khayo borok sauni sawa jaga जों नुखा जे बिनि जे लास्टनि जे कन्टेन्ट नुखा अब आं सामाया बैसामा सिनि अर नुखा न आरो तंगले बिचिनो भिडियो दं जतन अमु कि बैसामानि कक दे ना बस खामानि कक अर सासे दं किन्तु कन्टेन्ट बर जतन बर बुकाया गोबां ताव न खरकसा बर बाय जाहायनो एलिगेशन दुइ फेकिया फना साबलाय क बैसाव साके दं नबा अमतो একটা অথেন্টিক ডাটা मानने बले कारण बिनि मीडिया तै बिनि चैनल तै जदि लिक माने अब प्रेसिंग खांते अब बिनि आरो न डिस्क्रेडिट थांनाय
এবং বিনারও কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল মানে রেসপন্সিবল অবনো কিন্তু গবত নং হানি বই সাউন সাকে তংলা বলে তাউকে রাবো হাই পুরি সামানি কোনো প্রুফ জিনিস জরা ini publish jora tino lubi man proof da khain abo to bosi saiman jenai bo boroti hekia o parro thangde sung phaiga semia ang tasin pu jaun saka o content bor ni phainga o content ang kamo cpm ni content phai onek সময় cpm ro বাক্সনা দিও যে বিজেপি ni b team tipramo thani কিন্তু অনেক সময় cpm কিছু কিছু লিডার কিন্তু সাও anga সাও content oren fan phai mun answer मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক সঙ্গা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और তিনি 13 জন এমএলএ গই অপারেশন আচুকজা লিডারবো তিওয়ার মথা পার্টিনি ন নি সাইমানো অপোজিশন লিডার সিনি বরং অনমেশ দেবরমা ওকে যেভাবে সিনি বড় কাইসা আসাবই একটা সিনি বরংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবার মুসুক যত নসুবাই 13 জন এমএলএ সামবাহকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেফুরু 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংফুরনো जों सिनि तिपासानि इसुनतै जिरि खक्का गोबां हयसय मा खायका ओमफ्राय टेबल सागराव मा काका इसुनतै आरो बेबा ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरोधिनो कक्ति सामानि नांखा ओमफ्राय बिरोधि ताबुं जे दल तेर मथा हाना आचुगितंया मेन बिनि नाहामुंनो तिपासानि इसुनतै तामाके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्युशन मानो नांनाय होनो बुबाग्रा जतनो थामसाब होयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधानसभा चलै दं दा ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक रिपर्टार खरकसा बर्ताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बिजेपिनि बि टीम हिनि सामानि ini belai ke abo khawa dukho nangka abo angsimia joto tiparasa joto lukurangno bokhawo dukho nangjak tang kaum haikok khanama bagi bi team samna han tene BJP bai alliance ke sorkar dong kara abono alliance party abono bi team ni saimon engke BJP bai election 2023 বিধানসভা ইলেকশন BJP bai fight khene kintu o jaga 13 জন এমএলএ ngo abo CPM bai fight dia কোনো কংগ্রেস bai fight dia direct BJP bai batai no kintu o jaga 13 জন এমএলএ ngo ang bachama jaga BJP no hari nang এমএলএ ngo bahaki BJP biti mung nai BJP biti mung to bacha oi
chen khai sati chen ong kese abono bitim ani ke musang khamu BJP no kebangma bulbai mesini no ini o jaga MLA ang simia kebangma BJP ni prathi no mesini no kintu MLA ngo ke bahake bitim na kalai ka haino yago kemana nawoi ributa hanai khaike no bori buta nang thai aise ributa nang ke binoro data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbai chai mana jaran ke sabuno ributa nang ketang ke ributan thani bebak data tong beba bo siu ga bo sai no romna ni bagise bono mokol phongna bagise ributa dong ni samu ke ama hai boro rok ni buku kok khanawoi belake boi wana jakha enke wansuka je bitim mane eto bosor kemini bitim nei samu khajak na hema tong aweno bitim ni buku buku phayo enka belake sayam bitim na ke apni purupudi porang phogdi data soh kare omteke ni phunugai ampori bitim ni sana nang mane kintu kuno ekta krei tabake khanaka angnugia ko just sajingo khanaka abo buisama baise okok masai so ke o je samani sajinga tini phunggo ekta ano sungpuru masaka abo bini ko gya bono dagi nai tongo abo bini ko gya bono bukuko tugui de ma tongo bagise bo sawhne ang tini sama tongo abo phang ke tabo srai ke nujanani phang tongani wansu mangkaiji ke bo ucit tabo ani wasmote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukugo tugir mangbai okoksa bo tini srai ke lukuni pesango sawoi bini sambai chang okok ma sonai tini khoma sana nang haiji hake simisi bini ekta lama dofa ba tibasa de somaj jara intellectual hindi student hindi youth hindi puri hindi nono map khai nai ge uchit jora tongsini no boabono srai ke samne daguma ya koksa bo saka sanai ke jebabe issue ti bidansaba tisai tongo saijanga pula sampurna nok saka benso tang maka kobeni biruddhe tamni khoroksa MLA hamya biru naim bagi sem machi de khoka kok samane singno kok samane jora saria ge sini kok khnana bagi tebela maka kaisi busuk sa saimi aisi sini kok no khna yangkano sing tebela kanin bagga mangka suspend khaika laso kok sai abono withdraw khaika ka ruman skil tiba sing hoichoi ma khaika hoichoi khai kengma jaga khai sing kok mati saka ke sini kogo bubagara singno dagiu kok sabung burum isu je kono isu no kok sabung burum sini borok diplai sin borok ni pamana solasar bagai gerate palan abang nang hone kok sani কিন্তু sini joto MLA je kono isu no kok sabung burum no sini pamana solasar rudi gerate palan nei kok mati saw abani karon sing dofan bagai kok sana bagai songo sogiyo di pasarok lukurok di pasane kok sari hini oro rohorong ka bin bagai no bong bagai sing kok saito bahaki bitim hene boro nukha gabono sanamu songo bitim mang phaimani borok na hema tong buni bitim ge samong khane bagai no bukuno bitim ni wanso je borok bini karakter obong no omhai karakter ni wanso go ang pangsi jaka gabono belaka saya sini LOP sini borong gonang onimes debroma jebabe kok sawo একটা লাইভ মানে সেমানো जों आगिरावबो बिधानसभा हाबै नुयाफानो जों नुगु निउस रग कमा चेनेल ते सोंनो बिरोधी नेता कक साकामातानो हयचों लायो आइनो हम दं का हयचों गे हाउस एकदम गनगुलुंगु एंके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरोधी दल नेता कक साकाके जत निलार का खानाय दं बर्तामसा ब जे जुक्ति सरकारा सावो आपन उत्तर नाय क्रिं थामो के बनो उल्टा निनाबो जुक्ति tongo abono mana ni ma saw ke omai bilu na tana sma kai che ke omai bo dokane kok sai tongo ke omai bo na se sing tini bitim ini bo kun kok ti se ani sai tongo ke abon sanamo songo belai ke abo wana ma singcha abo actually sini ti pasa hamsang mani no kana nangjagai bini saksak subida ni bagai hamsa bayangke bini saksak subida tongna hema tong ke baksa ni je okologo bin okoloke tonghake bini politically
suidani porfit ni bagi no khaikara hema tong thansa tongke o porfit maya politically bini faida yang ni no khaima hema tong abo srai abo nujak tong BJP Tipramo thana BJP ikim mani ka se only CPM ni bakati sini se khana man beta o ko to matnai samani ko o parti ni ba bo leader ni yak tong na ne khana yang dikini ni tiket abo to CPM B team ini saka to motoran ke bini kolga CPM hone yang direct srai ke saiman hoise inga bahake kok mili abo kaisa wan songani ব্যাপার কালাইরো CPM B team ini saw BJP ni ke bo B team ini saw ke inga bo ke CPM ni B team ni samung khai ama hai inga ke ukologo abo kok mili ma jehetu kebang ma rasini dol keman eta dini ukologo yak tong thansana sabanya bagi o thanta bake u political je kono political party ni faida ni tongna boro wan sumani কিন্তু jesek pano sadi serai ke jotono saimano o thansana tabo ke sabai meya o thansa sabai mani kaisano karon sini bubagara dui duli toma bagi tibarsano abanya o thansa sabai mangala jaban jasa khaidi ulta bo sakse no song thanai bo sakse bainai toba thansana sabai mangala ni wansu kalau বিধানসভাও মংসাপান কক সাইয়া অপোজিশন পার্টি নি লিডার অপোজিশন পার্টি নি এমএলএ ro 13 জন এমএলএ no nalachimu rojak ma hai mato ahai mato nung tabu proksa eMLA ngi abu ki kuboi dan ro ki khajapan kok sati the media ro thai to proof tong je noro lai bumawo dot nugna motong kaisa beauty party ngi hase kana ke unki den sagau ka samani national media ro ko deri kas bobo hai ke ning phiro mo me ami ke bono sanamu jongo যেভাবে একটা লাইভ বোমা সামজাকা তামি শুনতই 70% শুনতই সিনি যত এমএলএ নি তাও গংমা অঙ্গতি রেকর্ড টংনাই বু এমএলএ বাহি কক সাকা আবকে দফান বাকি কক সায়া বুসা কেবা এমএলএ ততকা হুনুক দিন সাদি হুনুকে মে একে বনো মাসা নাই লুকর বেবাক নাই টং হাইছে সি টং ইনকে যেভাবে ang নিজস্ব কক সাকা অপূর্ব দফানে নি কক মাসাও দফানে sini additional budget noti masaka budget lohia gaung bangina sing permanent solution ayo garati palan hai khud ang masaka se kemama emele ba kok saka sing garati palan ayo permanent solution abo sudu hone ne khai borongno bibando khai u sini je emele tongnai rongno bongni poroti nosa khai patina dublokhanin abo simi dukja gaise serai khaise abo ne kologo kintu rajniti ni onyo rajniti ni ukologo yak tongo serai nuja khaise jodina nang serai kemni engko kreng ke sajeng samahaino phang ke phai oro tini nang jes lamatei saka o lamatei no jate nang lukorongno mapsanai tini nang 13 জন এমএলএ অপমান খাইমেনি ইয়া হোল যত টিপারসা বুবাগন অপমান খাইমেনি কালে খাইছে ও অপমান কিন্তু যত টিপারসানি সহ্য খাইগলা খাইছে অতি পাশে রেডি দङ যদি মাপসাই আঙ্কে যত টিপারসার হানজাঙ্গি নন তাও মা অঙ্ক আবনি পনে কমানো আবো লুকরক সাইমেন হাইছে লুকরক খাও সবই দङ হাইছে গাবैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके कुबि कक सावै सावदागि खाय सावै नों लुकरंनो मापसानाय नंगौ टिपारसन नों अपमान खायका अकक स्लास्ला साइमन हाइছে যত লুকরংनो কইनाय बिनि ककमाय बिबानो तांदि थानसा तंदि बुबां लगे रि तंदि हाकेसे सिनि पार्मानेंट सल्यूशन सिनि मानफाय माने हनै যত লুকরংनो आं उनकोनि बिसिंति आं कक कासानांगौ ओके केसा कक टिप्रामो थाना बीजेपी नि बी टीम बाते केसा पार्टी नि बी टीम माने अब तो इनडायरेक्टली सिनि हासेनि बुबा गलानो आताल माने गलाय बोबो हाकेनि बखावा अब तुसि सुरजामा हाय सुरजागि का बोबो हाके नों खादु खुना आबन तो साजेंग साका टिपारसा जत आबनो अपमान साकनो जत टिपारसा साकनो अपमान खामे मातंगा तांगै टिपामा थानो हामे साका मीन्स अब बुबागना हामे साका तांगा टिपामा थन मेन न छिन बुबागना इनके बुबागना से माने पातिना डाइरेक्ट बुबागना नि हामे साले आसक्से किन्तु टिपामा था हामे साका मीन बुबागना हामे सामानि बुबागना दासिबो माने बुबागना अपमान खामे बुबागना अपमान खा मीन्स साजेंग साका जत टिपारसा अपमान
o ti parasa kini asuk tonglak abono joton ti basa lukurongno koyo omai borokno seng sinena nangnai omai borokno seng ma sengnai senggei tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanchangei sini dabi mana bagai lama thangtong o jaga neng tangi kebeng hani selai ke bono lukurok jotono thanggei boring ting sikalang ting jap tam pori tonang ting jotono thangi bono rama dokar haise rama sengna dokar neng tamo nai hani আমাকে লুকুরো কিন্তু হাখাই অমাহিং খাইনি আইনাই বিনি জলাতং চিন জন্য ব সেরাই সায়াঙ্গাকে লুকুরো কিন্তু আং যে সামাইনা খাইনা হাইমা দং আং তিনি গোबां ইয়া জজ খাইনি মেনি অকমাং সাও যতন বখা তং থায়াঙ্গै যতন অপমান জাখানি যত লুকুরো তিবাসর কিন্তু অকমাং সাই দং গাবনো tahu ulta je bini against kok sanai rong se boti permission yes খাইনি ভাই মাতো নরক কেস খাইলা কইনি অমতিং কাকেবা আং সারামসং অমতিং জতেনা খাইমসং তাবো আং সাকা নং তাবং খাইরে দেছে মানকে তাবং খাইরে দি কিন্তু নাইগানা তা নং কক বাই বসে মিলতং অরব কক মিলক্রিং থানাইছে মাকে নং খাইরে দি কিন্তু খাইমে আংকে তো সাইন কক সামে কোন মিলক্রি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি তং কিন্তু এত বছর নং যে লেপি ওই মখাং লেপি ওই যে সাজুগই নিনি অনুরূপ নাই তংমানে কিন্তু o kok samai gitu punugiri kaza ang tamo haise punugiri kaza serai serai nungza kamai nasi bo bahai kok kesar mung kok nai kok si jam nuti haste genang rei bola tok laman mutta udru nai thanjano mane thanjano tei udru nai nukur kok kesar udru dengla কিন্তু sak sangna dukho nangge অপমান jak samai ngui tong কিন্তু খাওয়া জল jak tong lukurok tiba sarok কিন্তু udru leng yaise থানচাং দঙাইছে নং হাই বরক যেসেক পানা তের মতনি বিরুদ্ধে মহারাজের বিরুদ্ধে সাইতং দি থানচা কেবল সবাই মাংলা খাইছে অজার থানচা সবাইনে নাইখাকে সাইজং সাকা বসে কমাই মাথা নাইছে ইনকা আবাইন থানচা নং হাই বরক গোबां मा আসাই ফাই কক সাপনো কোন থানচা নং কিসাপন লরি মাংলা থানচা দংনাই লুকুরক যতন থানচা দংগা আং বিশ্বাস bini kokbai kuno mungsa bibantong ngelak কিন্তু lukurok jole jagai bonok tamu phinu monai abo sidai ding tong ya abo sai sen nukjang na haije busang मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাই জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাপ মুংকরমై বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাপ মুংকরংর মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রগ্ন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों বিনি জন্মদিন जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि যত बुकुं बारारक चिनी चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनी कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरगनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो फायना नंथुं आस्था बोला हामलाय खुलुमखा kabo khanaka unuka okok samaro bitim tiwan mathano tiwan matha jodino kono patini bitim ngani english maya tiwan matha no haise piaba tiwan matha ni bitim engri mano haise ni sai mano enke abo silchamani kisu media ro bisingo nukha
কিন্তু sakni kemni bitimi da samong khai tanga abono hunya bai da buino mazre beri bini abono hunya nai tonga abo wan somani kalayo mahai get tipono motha jodino bitim humani kokomen tonga ke tini সরকার থাঙে ন একলগে সরকার চালানো যা তং তংহামু সাবক जों এমএলএ বিরোধী দলनि এমএলএ মানে সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট এমএলএ হनै जों সাজাগ তংহামু ওকে তির মত আমাকে সামংখায়া হুজাকে সামংখায়া যেটা সামংখায়া ফাং ফাং নুজাকে সামংখায়া दा सिनि बुबागानो नुखाना जेकोनो इंटरव्यू जेकोनो स्पीच माजागा सब समय ब निजिनि अधिकार निजिनि तिबासंबाय कक्साव इनका औरत बीटीम हनै हनजाना तो कोनो जे हनाय रक वानसनो नागाचे माने बीटीम हनै सानन मतन कोनो हाजि करे इनका तेगाइसा सागाजे कुंगमा पारामचे जों जालांनि दंग कोनो मुसा खायमिया हनै ति प्रमोता आबागै न तिनि पार्मानेंट सलिउशन नायो जे गेटा टिपालेन सिनि बुबागरा पार्मानेंट सलिउशन बागिनो तिनि अ डिमांड खाय दं इनके विधानसभा कक साइ रखनि सामाने के आं सानामो समो একটা লাই বোমা রোগী নাকে সেমানো তিনি বিধানসভা গোবাংমা এমএলএ থাকা আগের অবংখা কলক ত্রিশাখা ফানো তিনি অ জায়গাও 13 জন এমএলএ মেন বিরোধী পার্টি ইংগৈ তিনি প্রত্যেক বিধানসভা নুখা সকনে বিরোধী মান কক সামান যেটা চায়া সিনি তিবাসামাই মানথান বাকি তো বিধানসভা কক্সের হইছে বংখা যতন সিও গংমা प्रेसनि उनकोतै चैनलतै बा ससियेल मिडियातै गोमा नक नुखाना जेकोनो सिङतै विधानसभा हयसय कक बांलाय माने आबत्ति परमथानो खायमानो इनका बाहाय के अब कोनो विधानसभा कक सेने सेमांखाबा तिनि सिनि एमएलए 13 जना दङ 13 जन बुखुग विधानसभा चलिखे नगुनाय विधानसभा चले माने व नुखाके नगुना आगे बमहायनो प्रत्येक कक सामा जागानो सब समय जेकोनो सिटी कक सामा जागानो जोंनो दिपालाव खायथिखौ सिन तिपासानो आ पार्मानेंट सलिउशन बागैनो जों गेरा तिपालाय होनो कक गसाव गेरा तिपालायनि कक सायासा विधानसभाव सिन एमएलए रक सिंगिया आमाकेनो कक साइ दं बे बाहाय के कक साइ हने सागां कोनो वान संमाया एक्चुअली जे सानाय दक कोनो ना कोनो पार्टीनि बिटिम होनै आं सेमानायसि तेने रिजनल पार्टी न उइक खाय सिनि मानते ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट बो ताबुक होनानै हनै साइ दङ इमप्लिमेंटिंग एसे तो रियासा तो जों मानखनै सेमिया किन्तु ओ मानते थानचांगै सिनि दाबिना मानाबागै मानते माजागा सेप्लानानै तांगै सेप्लानाय के बनि राजनीतिक फाजेन बागै अमासिबो सोंनुक जागोन के बिटिम हुमाने आबो बेलाय के माजरामानि बेलाय चाया कालायो तिबा मतने बिटिम हंका मीन्स बनो महाराष्ट्र अपमान खामिनि तिनि तिपासा ताइ तिपाला दफानांनो बाफन खामिनि अमाय कालाय नै सिला सेमो तबो आबोनि बिसिंगो जे आबहाय कन्सपेरेन्सि खाय दंमानि थानसान सबायनान बागै आबहाय कन्फारेन्सि खायो फायकेबा बायथांनि प्रफिटनि बागै आबहाय के बक्सि जावै खरां किसावै दंमानि अबहाय एक्चुअली तो और नुकजाका बाय थांनि प्रफिट बागैनो तिनि अकक सिचामन सोंनुगो बाय थांनि जदिनो बिनि प्रफिट नाके बाहाय खायनांनाय तेर मथ थानसां दंमोन तिबासानो सोबायनांनाय इनके बिनि बाय थांनि प्रफिट बारायनाय हिनैनो तिनि आबके सिचाव इनके तांगै तिनि थानसां सोबायनाय मा जत तिबासा जतनो थानसांगै एकटन वान सुमं पार्मानेंट सलिउशन गेटा तिपालेन आबासे कक साइ दंके नंके तांगै अजागो थानसां सोबायनाय नाय दंहाबा निश्चय और उककदै केबो दङ हायजो उकलग तेव मत सोबायनाय बागै एकटा चक्रान्त तांके थानसां सोबायके मातनो बिनि पार्सोनेल प्रफिट नाय अमते बरंका दफानि समाजनि डेभलपमेंट दाबि मानथों आबनाया बरंके साकनि डेभलपमेंट साकनि सुबिदा मानथों साकनि प्रफिट आबो सुनसे नायो और फां स्राइके अमाके सिजागो तबो गुबुन चेनेल ताइ आलकाति बाहासनि गुबुन चेनेल र वान चेनेल पत्रपत्रिका आबोनो कारिबो तबो तिप्रासा चेनेल रक्सि तिप्रासा नि बागै तिप्रामत नि बागै खरां छै दं आबोनि वान सुनो बबा हिंनानि जाहा
आं वान जे चैनल नि कक सालिया प्रेस रक तो अनेक किछु कक सावै अंग खायो माने अनेक किछु कक सयै पार्टी ना हामिया साव हाइ साव माने माखा किन्तु कबरक चैनल जे जागाव सुबाना नांगौ हाइसि आगे कबरक चैनल नानि सिगां जों साइमानो जे सिनि कुनो एकटा फुकाचिंगिया कारणे सिनि जेता फुङा नामानिके फुंजाय आंगो किन्तु कबरक चैनल के किन्तु सिनि जत कालचाराल थाके बेबाग ननि अदेखे कक सामाने किन्तु नुकजागै दं कबरक चैनल जतन साया मा सामांनि जे तंनाय दं आबरक सुदु तामसा बुबाय दागै जागै बुइबाय किसा परफिट जागै अ थानचना सबाने नै हनै दागै जामासे कालयो माय गाबायनो साव तिनि अ जागाव ताइ कक्तिसा बुबनो कक्तिसा सुनुका পেঁয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে কক দিছে আমার ছিঁড়ে যাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বাড়ে মানে কক দিশানা নাম আবার সিনি মেন সিনি যে নাম কুমার তিবাসে আবার তো ডেলি কক সাইতং গেরাতে পালেন তিনি পার্মানেন্ট সলিউশনে সাইতং ओंखाय जों आबानो एक्चुअली पेঁয়াজ दाम बाबारि बारि आबाद जों नानि से बिसि थाया सिनिके सुदु तिबासने नाहामं पार्मानेंट सलिउशन बाहाय खाना आबाद सिनि वानसो ठीक আছে नों दिनै बिरोधी हिसाबै तो दिनै बरंगोनां सिनि एलपि दिनै बरंगोनां अनमेर देबनमा सब समय प्रेस कन्फारेंस खायो दिनै सरकार जेता चाहे खायके सरकार बिरोधी कक्साय दं सब समय प्रेस नि रोंगौथि ताइ विधानसभा बाहाय कक्साय दं तो बाहायके साइमा गाबा जे सरकारनि कासे बीजेपी नि बिटिम होनाय ओंखाय एकटा फुंता जे सरकारनो सापर्ट खाय कक सामाने फुंदि আমাকে फुंमाके तो नों एकटा साइमानानि बिटिम होनाय तो मथा কোনো বিটিমিয়া বন সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই দङ कबरक चैनल फांथों अ बरक निजेनि सुबिदानि बागैसे खायो हनै स्राय स्राय नुजागौ तब हास्तेव लाइट थांगा साबसे सगान तो बुरै गोसा तो व दंबुर बस्ताव दाजा कुदै मानका किब्रा सारो थाके दंमनि गोबां माखानि आमफोराबो जुंजाल जायगानि रां मान याङैनाय दं दंमारो आबरक फारां पिसाया एकमात्र एलपि क्षमता गोनां न सोरंगै उतुं उतुं दंनाय कामरुनगातनि एमएलए ब फरांथि साखाहनै जे आबाके खायमानि आबके बाबाके वानसो जे दल कायसन बिसङो कन्फारेन्स थांनि बा कन्फारेन्स खायनो थांजनो सबायना नायमानि ब बाहाय निनि मेन दाबनो सायं सामाने दलनस माने मिस आनस्टेन्डिं माने अंगो खायै सबायनानि आबनि प्लानिं तेगायसां के रेगानति कक सायानि सामा तो अब तो कोनो एमएलए कक साया तोnya पतक आमचयो नों तेगायसा सानामु संगाबन सिगां एक्चुअली ताबुक तामक सामुबोसो कायखाया सायमिया पालुसिदों नाबागै आबो सिगां नायगरो कोनो कायसा मुंसा बोसक सामुं नोंनाय आबो सायमिया पालुसिदि फुनुगा आंगमति खायगा सिमि फुंमान सोंनुगो माहाय गे तिनियाव जागाव सानामु संगो प्रत्येक आमचायो रेगानति कक साइ दङ अथवा बिदु अथवा एजे अथवा डिएम बाय कक सावै सम सावजे रेगानि रांमाय दङ दाते फापां नांगो प्रत्येक एमएलए आबो जाजार जे एरियाव बिदु अफिस दङ ब्लक दङ एजे अफिस डिएम थाथाङै अकरनो साइ दं किन्तु नन सामानि तो सब समय पाब्लिक निउस फायै आं अ दाबे खेकेनि सानान क गया के सामं तो प्रत्येक एमएलए खाइ दं के तिनि बरं गोनांसिनि रन्जित देबन एमएलए ब साका बिनि रेगानो मा एकटा ब एमएलए हिसाबै ब एकटा करा कक साका आसे बैसंगरि यांकाके माने अब तो सायकक बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके न प्रत्येक एरिया व एमएलए र रेगानो ति अमाके साइ दङ न माने दते कमान नाय सिनें ब दंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা इनका जों सब समय फुनतै प्लास अबैसे थाङै डाइरेक्ट मासुगा ताम अवस्था दं फाफात बरा कसाय दं फाफात दाते नानै जोंनै सिंतिस मासे प्रेसारि दं किन्तु सामालाव लगिन प्रेसर रिंगै जों हमदि साका आबसिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेसर सावै पालुसि तंका डिमान्ड खायका किन्तु अ डिमान्ड नि साकसेसिं यांकाके पालुसि क खायै पालुसि खाय ताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालुसि ति यांके যত বড় যত एमएलए सिमिया যত सिनि वारियर्स महाराजनि যত न थाङै आबनो बाहायके जों जान तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बरंनि एकटा बर्षा पार आमचे बरं रेगानि बिलक जायतिके যত न
থাঙ্গৈ অফিসিয়ালি চাবরুই যাহাকে দাতে দিমান আবো চেষ্টা খাইতং আবো কোন সময়ও হাইকে আসু হইতং ইয়া এটা গেছা গণসরা বস দাদক মানুষ মানে আবো তো গংমা জাগনা হাইকে মানতং gangma jangono tabuk sini borok ni digi o tibarsani digi age sungnu jagya abai buni dokhone borok samai ke sungnu tabuk sini borok bo sini bong jaga bo tabuk omai ke sungnu kha kintu abor belake saya tini bosa khaja kati mangka kintu abani bahai ke sasriman je khaini rong to kaham ke inkori khai bahai ke khai সাবো গতনাও জড়িত তখন আপনার নানিয়ান দরকার না এই বড় পানি মানে আবতি তো কক সাইতং এলাকা নেই যারা লিজার তংলাই রকবা আইন আপনাদের কক সাইতং কিন্তু অমাহাই যাতে নিয়াতেই যাতে অরোগ বুঝনি তখন সোঙাগি নমানি তাবুনি সিনি তিবাসন দফানি বিসিং অমাহাই যাতে রোগ হাইবাতে বুঝনি হামিয়া সিতারা হাইবাতিকে जों মাতংনাই প্রত্যেক আঞ্চলিক এলাকানি বড় আবো সতর্ক মাতংনাই যাতে অমাহাই গতনাই মায়াতেই এছাড়া সচেতন মাতংনাই যারা সমাজ যারা পাড়ানি লুকুনি বড় যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাই রক যারা ইয়ত তংনাই রক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই রক নরা আবনো খেল মাখাইনি আবো যেন হাকে তহাকে जों আবরক দেখিব গতনাই আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো তরিকে একদম সকরি মানুষনি সাইমানো tabuk tikramo sino chasu ni hasingo ok susai to tikramo MLA mbai মন্ত্রী মায়া নাই MLA baca dikasane sampai tapi ngai MLA mbai man pore tabuk asuk dikasan imbagai samung tanglia ke boke asuke porda gainai lukurok ni buku bilmano naya apa hero oksisai pamani nake কক তো সে জানাই ন আছে ওই তো বড় সিপিএম চলেখা ওই তো বড় সিপিএম চলে যাবে চলেখা আবার কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবু তিসে এনকা তাবুক এমএলএ মানে বসে কাছে কায়খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক বাই তয়া টঙ্কা লুকুরং ni jese masa ko bahike choiman MLA ni je khomata nei je pawn bisingo bahike bongna choiman abo to MLA ro khai tongo ge MLA ni tongchang judangka hayengka abo to silchamani beleke chaya jodini silchana gake age 50 বছর চলি ফুরু যে MLA tonglai rok bongna ni silchaga de abonke bongna silchaya তাবনকে 1 বছর কায় খ আপনার পরিবর্তন খা তংচাং জুদাংখানি সিলচাই দं তাই 5 বছর আপনি সিকাং সরকার যে তংনাই আফুরু যে একনাই দं নों সিলচাগার দে গে তাবুক আবংকা উকলগাव বড় দं হাইছে কেমনি বিটিম সিটিম গে সামখাই দं তে কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি বংন বিটিম হিনি সাইমানাইছে ব ডাইরেক্ট বিটিমিয়া হাই সাইমানকে বড় হুদাবো বড় পালুনা হরেনে খাই abo tanjang kok saga emerno bini tomongchang kongka lukubai tongyangka tomongchang palo thangani samaroke kintu abono no sayka lukurangno beka sabai u tanjang sabanye abono phaika kengma lamatoi chini tanjang sabanye nai tongo ektan বিশ্বাস পাবলিক chini tipasarok joto tongnai erangnai kokne bihachawoi tanchawo jibono sabanye ragala taike chini bubagara tanchane bagai tipasane bagai coba khai dong khong je dong bubagaran na thige se oro thanjango bubagaran singno sini parmanen solojong khanin digi palangnai ar joto te basana koyo jesepar buisli dongteng abono khunu kayawoi जों थांजा दंङै बाहायके सिनि पारमानेन्ट सलायनोसो तुमनानै अवांसं जों मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबान्दखाय थांजा सोबानि सारा कोनो आबो नुजागि हायजे tahu tikramo tani hasingo era jona MLA plus opposition leader no direct target ikok samani abuni bisingo tikramo kha bikimun kha lukurokne khamprani samuni kok salia abo haki khaimani je target direct leader of opposition tikramo tani MLA no target mani no bo bhai phiro mani abang sanamo jongo tikramo tani actually kaisa kokma sanai assembly o खोनाकासों एमएलए पड़े माने थानाय 5 বছর বিরোধী तामनो होन बरक मुसुंगलियापो कमा बरक सावो किन्तु ताबो तेसा कताल 2023 चौमारेंगे एकटा सरकार कताल फाइपिका और सरकार फाइका किन्तु ताबुक से अपोजिशन माने विरोधी नि रूल तामो विरोधी तामनो होन
বিধানসভা আমাহাই নুগো হनै মামা borok lukoro tai assembly borok no kok sama sing khana lukorok bo ma kok saka ga thanai 5 বছর যে বিরোধী তংলাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী ni kok ti samane amahaই nugia কিন্তু tabung mungsa kaje LOP ni jebe kok sawo sini borok oname jaborma bini kono phemane sekang onek kichu wansuri kok ma phirbo kok phemane moton kering thango engke MLA rok jebe kok sawo kok phemane kering thango tangai bo sawo je ninji odikani bagai jeta president tomani abonti rigi kok sawo কিন্তু আবরং নুগুইনে বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্যাল যারা ফাইদা নাইমে এরকম তখা বড়কে কিন্তু আপন মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তখন আমায় নুজাব কিন্তু এমএলএ রক যেফোর কক সাইয়া অলরেডি নুজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গাই কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপনি জানেন সানাই বলে মানে এমএলএ রক কক সাইয়া নাই এলপি যেফোর সিনি বরং গান অনমে যেফোর মা সিনি দিবাসামাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আবার জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইন সানা বলে কিন্তু আবক ব খুদ্দা কালাইও আবার যত লোক রং না সানা মচঙ্গ অমাহাই যেসে পানো কবরং নিউজ চ্যানেল থিং অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কক ইয়া আবার বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আপনি বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগে যদি এমএলএ রক বুবাং নে কক বাইনো যে কক সারে ন অ কক সাও সব সময় যে কোন কক সামা জায়গা বুবাংরা সামা জায়গাও যে কোনো ইস্যু কক সামা জায়গা সব সময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগস পার্মানেন্ট সলিউশন থাকে না আবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एवरबे समाव नक नुनाय एमएलए रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपि नि तामक भूमिका नक साइ साइ आबान सेगांगो नक मुखाना दिनै जे जागा बाक्सा हनो टेबिलक कामानि पवित्र जागा नक्सा खायकानै निजिनि अधिकार बागै निजिनि কক साना बागै কক साना जरासरिया खस खानाय गत टेबिलक सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेस माखिना हागन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया तंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बली हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामनै कारण दिबासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु तिनबा थानजायाके अ কক सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि दोंमा चेनेल तुक जागै केव बाय थानजान सबाय बागै खायमानिसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो যারা সোসাইটি যারা সমাজে বড় জাগারা গেলাক দিनै বড় সোসাইটি বে হাজার থানায় দফা হাজার থানা আমায় যদি ন দং তো হাকে অন্তনো সিনি সিং মা চলনাই আছে না मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল জিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमखा
Orang bosau je opposition angna ningkangke kaisa political science ma porne je nine chimino political science ma poru je opposition rule ta mangna. Ang tini saramu sungbono nge chintao bin han je political mane birudi bahike rule khai jeng ma salchinai political science nge katal kama political class 9 je ma changlasnai ta amo jeng sia ma khaw chibla tini sa jora ti pramotha opposition rule khainu khaitu but ang kaise bono boida khaina mo sungbo ti pramotha alu dambari mani bagai protest khane boy ti pramotha pias dambari nan bagai o ti pramotha protest khane boy asia ti pramotha nasib nu bin ideology tongo Mogreta Tipraland, Tiprasone permanent solution yang bagus ya. Oh Tipramotha ase manik. Actually, je 2-3 दिन sekang. Je kaisa social media o je viral langkha. Mo viral o fresh nukha. Jate hin je koksil zamani. Je Tipramotha BJP ni B team. Hayake chini Tipramotha ni je opposition leader chup puno kok saya assembly o puno oppose khaya ni je viral langmani. Mo actually belai chung to condemn khayo mo belai cinema singsa ni sungsai mano actually sana thaka ke kisama hasinai chung actually nai ne di just a book ti pramotha chung the second largest party ar ti pran itihaso regional political party mon upuila je chung je 13 jon ti opposition of haikau belai kokotor ar jo to media ron thani proof tongo ti pramotha je pro assembly asokha je 2023 ni pore first assembly second assembly protect somoy no sung government ni against sung je government samung saya khamno sung protest khai phayo ebong o bastop je in the means of ya je opposition hanai je sarkari je kun jaga oppose khai na ambagi sung opposition tongmani yo sarkari je jaga o saya tong sung aga oppose khai phayo ar sana thang kai tab tini ti pramotha no jodi BJP ni B team gangkai Oro to Tipramotha to not only opposition leader, even Bubagra tongo jago Bubagra lead khai tong. That means nung Bubagra blame khai mani kalai tong. To chungoro sai sai nugui tong je om hai kaisa je o je allegation family of সম্পূর্ণ chungai chulabo condemn khai ebong Tipramotha ni ekmatro je party je tini government ni mane government ni against ekmatro movement khai mano government against ekmatro Tipramotha ni basai. Nong nukhna thangnai 13 October chung je jagao khumulung hai jaga JP Nadda phai pondo se borok 5000 10000 kari meya je jagao Tipramotha tini after election bosung tini 50000 borok tui sing gathering khaitu no nukhna Tipramotha man sakang ADC banda khomani je mo omai success একটা ঐতিহাসিক sing rosna khaitu mu jung o jagao tini bahike Tipramotha je BJP ni B team ngiman ang to belewa nama singsang ja no content na khanawi arta kaso jaga sing no je opposition leader chup ni bo je khaika je allegation tu bukha jai hu bo bini khanai pan tu bukha jispan tu bukha mo to bo khorse media bo to saimano je nugui mano je chini oro nai nai kheta bu je first in opposition leader nai tam khaika bo je fro rot jatra fro no nukhna kumar gato 6 jona borok je date engkha sab sang kokti saka opposition leader ekmatro kokte sau poila fro government ni je compensation theke shuru khai or to bokul Tiprasa wansa na yable chungo jaga blame nukha je alu dambari ma se pias dambari mani kok saya ga se bo BJP ni B team thangka opposition leader botang saya tongkha tini sungno go assembly hai ekta pabitra jaga o thangba sawai 10300 ni kok saka GRB tini kok saka sab saka ba thangnai je CPM 2018 to 2023 jora যে 16 জনা যে এমএলএ তংমানি ইয়াগুলো যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যে অপোজিশন লিডার তংমানি কক থাইছমান সালিয়া 5টা বছর রাখেন লাই দহরকা আফ্র ককটি সেমিয়ং তিনি চিনি অপোজিশন লিডার जों সানা থাঙ্গাঙ্কাই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হানজাগোসন মো শুধু তিনি Tipramotha চিমিন ছায়া ইবেং রুলিং গভর্নমেন্ট পয়েন্ট সিমাসাও যে চিনি অপোজিশন লিডার ব্ল্যাক কক করম এবং গভর্নমেন্ট যে কোনো জায়গা বেকায়দা খিলাই থানি এক নাম্বার এবং তিনি শুধু ত্রিপুরাজনে ফাতারও বহাইনো তিনি চিনি অপোজিশন লিডার যে বড়মনাং অনিমেশ দেব বর্মানো যতন তিনি সিনি দं ओंखाय जों नुखना जे ता चिनि एसेम्बलिनि सेकेंड टाइमो जे जादव लालनाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै Tipramothani ताई अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कायसा रचना खाके जे ओम हाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्बली जे ट्रेजारि बेंच बाध्य मांखा जे बनो एका तदন্ত खाने निबक आजागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाक
amani bisingo khorok kam moka tipra mothan ke tipra mothana bahai ke BJP ni B team hin saiman ka bo সম্পূর্ণ কাছে এলিগেশন কাছে সম্পূর্ণ অব বেসলেস কাছে তুবি ফেমিনি গবর চুমকু নিনফানো পাবলিক না আমন সাও অব চুমকু মতি ফানো গছে নাজানি কক গবর চুমনো গতাই সাইনে হাই অর তো কবং আং তিনি বিনি ভিডিও নুখা চিনি সমীর বাবুনি ভিডিও নুখা তিন লাস্ট অবা আং সামায়া অবা পাবলিক সামা জিনিস অর আং বিনি ভিডিও ক্লিপ দং আনে জাগো দङ আনো বেকমা ভিডিও ক্লিপ রহকা অর বসাও যে অপোজিশন আংনা নিগাঙ্গে কাছে পলিটিক্যাল সায়েন্স মা পড়নে যে নাইনি চিমিনো পলিটিক্যাল साइंस मापरो जे अपोजिशन रूल था मंगना आं तिनी सारामो संगबनो गे जोंताव बिन हान पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खाय जों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों कताल खमा पॉलिटिक्स क्लास 9 जे मा जोंलासिनाय ता तामो जों सिया मा खबर सिबले तिनी सा जरा तिप्रा मोथा अपोजिशन रूल खायनो फाय दं बाट आं कासे मनो मयदा खायना मो संगो तिप्रा मोथा आलु दामबारि माने बगै प्रोटेस्ट खायना बय तिप्रा मोथा आसे पियाज दामबारि माने बगै o tipra motha protest khane bai ase tipra motha nasik mu bin ideology tongo mogreta tipra land tipra sone permanent solution bagai se o tipra motha ase mani kar ningbono just alu dambari mani protest khailia pias dambari mani protest khailia hne ningbono BJP ni B team hilman china haida ang just bono question khang rata bu bo saw je public of site ongni public no bang sanamu sungu ang asa ke public to kono amti sanani kobya চুমরত সাইসে নগৈ দङ যে অমহাই এলিগেশন তো মানে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বেসলেস একটা এলিগেশন দুই তাদের जों সাইমানো যেটা ত্রিপুরা যোগ ত্রিপুরা মথা অমনে একমাত্র পার্টি যে ত্রিপুরাসনি কক সাইতো মোতাবক যে जों চিনি ডিমান্ড তিনি जों মুভমেন্ট খাই দङ কারণ ত্রিপুরা মথা কাইসা মুভমেন্ট আর আং তাহে এলিগেশন বখানাকা যে जों কেবনি শত্রুয়া ব সাই দङ যেটা जों কেবনি শত্রুয়া जों BJP नि বুয়া আলাদা পার্টি বি অকক ঠিক जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेंट नि जेकुनु सामं काम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी ओकरे जों साव जे चिनि अमनि मेन चिनि आसेमन कारण खा जे जों चिन तिप्रासर डिपेक्ट खय कंखा अब क्लियर ना नाय जों तिनि तिप्रा म थाना साव बि टीम हम बाचुला सान थान जांते साव बि टीम हिंगन को सीपीएम नि किछु नेता र तिप्रा म थाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बि टीम नि अनेक समय जों खा ना आसा खय अब आइन हयते पन फाइमानो अम हाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि तिप्रासरनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि तिप्रासरनो अहानि इन्डिजिनियास नि कासे पार्मानेन्ट सल्युशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेप जों तकमा खायो अब स्राय नंगो जों कुनु ओपन सिक्रेट कुनु कक्रिया जागाव बुबाग्रा जे जागाव तङै दङ बुबाग्रा कक साव गमनि मिन्स अबे जे बीजेपी नि बि टीम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि तिप्रासर बै जों फाइट खायो दङ region tamong na ulo kubo saudi yak tongman mas po political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabab indicate khai dongkha hoyto কোনো চক্রান্ত দং না abo khai jini kisa daut dong karon bo chini boroni je thansao je tipra mothani buskani je achievement no একটা বাধা খানি নি বাগৈ কাছে চক্রান্ত একটা কেওয়াস একটা অংখারে রিমান নাইদি एक्चुअली अब तो पाब्लिक জনগণ সাইমানো বসিল জাখাইনো যে ত্রিপুরা মঠা BJP नि बि टीम थांगा अब कोन कक इन फ्यूचर ता मंगा बांग साइमेन उ साइमिया इन द मीन्स अफ जे त्रिपुरा मठा जे बि टीम मन कोन प्रश्न इ जों जागाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों त्रिपुरा मठानि जे चिनि जे पार्टी अबनि अबे बेनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों BJP बि टीम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमेन दङै दङ আর নুখনা তাকসা জাগাও গামো চুংনুগো যে জাগাও তিনি চুঙ প্রেসার নুখা ও বেলাই বনি কথা একটা মানে তামান সানাই বনো চেরা বেসা থংমা হাই চিনি দারনজিত যেটা চিনি অনারেবল এমএলএ বতামসা চিনি দারনজিত জিমিসে সামুং খাই দङ তে বাকি খাইলিয়া আমনো সিয়াबान सासिन जों मानो दारनजित सामुं एक्सट्रा खाइनो दङ गाहाम खाइ दङ वी आर एक्सेप्ट वी आर प्राउड फर हिम gai बसाव ত্রিপুরা মথা আবার কোনো কক সায়া ত্রিপুরা মথা আবার বি টিম গে চিনি দারনজিত বো নবেল এমএলএ বো তো ত্রিপুরা মথা নিমলে বো ফাতানিয়া বলে না গো জায়গা বনাই দি কন্টেন্ট বো জায়গা থামি সই দইখা গে অ কন্টেন্ট एक्चुअली অফ টোটালি একটা মানে অর চিনি বিসং একটা সকাগনানি কাইছে একটা চক্রান্ত চলি দম স্রাই সাইড জায়গাটা আনি ওয়ানসক মানি কমাইতে নগো কারণ বগে আং জনসাধারণ চিনি পাবলিক রং মন সানামু সঙ্গ কিছু মিডিয়া রক एक्चुअली অবনো অন্যভাবে খাই মানে অন্যভাবে খাত লাংখানোর চেষ্টা খাই isu media ni saman te alka media rok sake to asep efek ngala kham
যে মিডিয়া নরবি বাগৈ তোরা কাইছো তালাই কাহাম নরবি তকি নরবি সম্পর্ক আর মিডিয়া নতাও খাচ্চাকে নরবি কিন্তু সময় বাহাই মা তমাবো আলকা কোনো জায়গাবো কত কনস্পিরেসি তোমরা মানে বাকি কোনো আলোচনা সবাই না অ্যাকচুয়ালি আমি তিয়া চিনি সাপোর্টও দङ সাপোর্টও দंया को गया बांमा चैनल चिनि सापোर्टও दङ बांसिन चाउन साजैया आमतिबो दङ that's not matter जे बर कन्टेन्ट खा आ कन्टेन्ट जों फलो खालामनो दरकार आटा कायसा आं मिडियायाव मासाव बार जों नायनायदि दिनै साना थाखांके आं नगो खाबांमा एमएलए आवनो ब्लेम खायजोगो जेटा अपोजिशन एमएलए आनि कन्स्टिट्यूशन करेक्ट आं खाम हाय जों एमएलए आवनो ब्लेम खायजोगो किन्तु आनि जंपुइ जलाव ताबो सब डिविजन माने प्राय 12 बছর खायतो सब डिविजनल हॉस्पिटल करे सब डिविजनल चिनि कलेज करे ताबो चिनि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करे माने सब डिविजनल जे दरकार चिनि सब डिविजनल चिनि सब जुडिशियारि गौतम है बनो सब ट्रेजारि करे जों तो कांग्रेस नि खाइ फायो सब समय नो बट गवर्नमेंट याव साबनि फेलुर साला अब कानि एमएलए फेलुर आं एमएलए आवमन को वाइफ संखा कोइमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंखान कोनो लाभ करै अमन कन्टेन्ट टी फायो ओंखाय अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखांखाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन एमएलए जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनै जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांनि चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनानि बा अबनो जों डिमान्ड खायतो माने चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थां जों साना गाइनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली तिप्रा मथानि कुनो एमएलए ताबसा जरा आसुगै तनिया 13 जन बिसिङो 13 जन जों एक्टिभली जतन जों कोअर्डिनेशन बमे जों सामन खाइ फै दङ अरको के बसि खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे इंगाय अर बाक्सा साजागो जे 13 जन एमएलए जानजार कन्स्टिट्युएन्सी हो बो बिनि बेस्ट बडी दङ इंगाय गोबां सुबा माने कग्राबो फाइके जागो आं नुखा जे फनासिमि सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानामो संखा मसे केबो सुबालाय थानो media telang-telangoi सब समय rang ya famon sung phungi me au phuna bo kok gya bosu ta naini google tabo to boro rok rang bo thang sung subana nangya online joton transaction ga abo omrono tui ekta issue tu phene abo an moteke bo সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত দঙ্গি মন হয় ওয়ানসো কথা আর অমকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিংবো কাজে আং কয়নে যারা আমতি কন্টেন্ट টি ফাইনে रखनो जों ताबो थानजानानि जरा थानजानानि जराव जों निजे जदि सबाय लायखेंकै अबचिन बाय किन्तु गाहाम आं ताइसे सानमो संगो जरा पब्लिक मीडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मीडियानो जों प्रमोट खायले जे जागावो वानसारनि मा सानै केता नन तिप्रासा जरा कक सानै दं बा नन कग्र कक सानै दं बरक सब समयनो चिनि कगनो बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बागसे जों चिनि कग्र मीडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिवो किन्तु तिनि जों कग्र मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखानि बागि सामं खायनानै थांतनि अमाइके जदि बरंनो माने हयरान खायनानै चेष्टा खाय दंखै काजे अमनि विकल्प बर वान संनाय हेस अमनि विकल्प बर वान सकनाय कारण दाबनि बर रक बासो चें रांगलेया जे बर रक ताबो जतनो एजुकेटेड बर जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चेंग्राबो जतनो साइमानै थांता हामबाय particular MLA leader of the government party जेबा alka issue mate chikan issue mate partition president khai no president khai chada man ubi ma जेबा o issue mate kabu operation president one tar mane abo ki public of one shop mana ni kaisa party semisal da o ni point tong Amti ya, jangan ngomong asal levelnya centralnya ko, karena nobo senjara reaction itu naik turun tuh mo, public scene tuh mo. Jangan asal mati jangan koneksi asal borok, jangan asal tanam musuhnya, karena jangan asal om hiram nanti ini kayaknya ibu, ini motif bu ya, karena jangan ini nasib mengkaisah no tongo je, di perasaan apa keseng, kita permanent solutionnya safeguard deh, ada keseng tuh mo, sengke bono, bener tahun bono rutu belai, sahabat saya, ada keseng thang lagi lah. Kalau cina nasi mengkajian tuh seng, cina borno seng bagai safeguard nai, constitutional solution bagai seng tuh ifai mana, orang cina nasi meng, orang jaga wo, jadi keo borno calon sahaja yang kita sengkun kanyang kiri, but cina nasi mulai ala cina ideologi tuh, ane ideologi na bawa hamzah yang kita angkun kanyang kiri na, kalau cina ideologi kajian tuh jeta seng bagai constitutional solution tuh mana, oh tiba tiba seng bagai safeguard di mana, orang cina nasi meng, suatu yang bagai seng, keo nasi blame kanyang bertanggalak, keo nasi saya na bertanggalak seng, ar jadi bawa om tim kai tongkang kai. Omong result baru kaham mana bini bohas. Tahu sering kan mungkin man kah, wujud ya sudah kok sana itu, open to reaction sana itu, kok cuma awal ini rumah itu information case ini,
taruman itu position itu tapi awal ini orang orang biasa namanya kan tuh nanti information case paham atau case terkait dengan না কক্ষাই সৈকত তলাপাত্র নুখানো যতন কারণ সৈকত তলাপাত্র বো আমতি নং খাবো বিয়াং থাঙে বিয়াংসা সাইমেয়া আতুম আতুম হাইনো বড় ব্লেম খাयो বরক সাউনি সাওয়া জায়গা जों नुखा जे बिनि जे लास्टनि जे कन्टेन्ट नुखा अबा आं सामाया बैसामा सिनि अर नुखानो आरो तंले बिचिनो भिडिअ दं जतन अमो कि बैसामानि कक दे ना बस खामानि कक अर सासे दं किन्तु कन्टेन्ट बड़ जतन बड़ बुकाया गोबां आं टाउन खरकसा बड़ बाय हाइनो एलिगेशन दुइ फैकिया फना साबलाय क बैसाव साके दंनोबा अमोट একটা অথেন্টিক ডাটা মানে বলে কারণ বিনি মিডিয়াতে বিনি চ্যানেলতে যদি লিক মানে অবন প্রেসিং থাকতে অব বিনি আরনো ডিসক্রেডিট থাকনাই এবং বিনি আরনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবন কিন্তু গবত নং হানি বৈসাও সাকে দंगला বলে tahu ke berapa hai pui sama itu proof ini saja ini publish dah teknologi mana proof dah kan আবো তো বসি সাইমান চেনাই বড়তি হেকিয়া ও পাররাও থাকতে সং ফাইকা সাইমিয়া আং টেকনিক পুজাউন সাকা অ কন্টেন্ট বড়নি ফাইঙ্গে অ কন্টেন্ট খামো সিপিএম কন্টেন্ট ফাই অনেক সময় সিপিএম বাক্সনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম ত্রিপুরা থানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু কিছু লিডার কিন্তু সাও আঙা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাই মন মানসো मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক সঙ্গা বাগै আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন এমএলএ গই অপারেশন আচুকজা লিডারবো তিওয়ার মাথা পাতিনি ন নি সাইমানো অপারেশন লিডার সিনি বড় অনমেজ দেবরমা ওকে যেভাবে সিনি বড় কাইসা আসাবই একটা সিনি বড়নি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবার মুসুক যত নসুবা ওই 13 জন এমএলএ সামরা হকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেফুরু 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংফুরনো जों सिनि तिपासानि इसुनतै जिरि खक्का गोबां हयसय मा खायका ओमफ्राय टेबल सागराव मा काका इसुनतै आरो बेबा ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुद्धनो कक्ति सामानि नांखा ओमफ्राय बिरुद्धि ताबुं जे दल ते मथा हाना आसुगितंया मेन बिनि नाहामुंनो तिपासानि इसुनतै तामाके बिनि एकटा पार्मानेन्ट सल्युशन मान नांनाय होनो बुबागरा जतनो थानसाब होयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधानसभा चलै दं दा ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक रिपर्टार खरकसा बताम साका जे प्रमथानो
বিরোধী পার্টি ন বিজেপি ni bi team ni samani ini belai ke abo khawa dukho nangka abo ang simiya joto tiparasa joto lukurang no bo khawa dukho nangjak tang kaum hai kok khanama bagi bi team samna han tene বিজেপি বাই এলায়েন্স কি সরকার তো অঙ্কেরা আপনার এলায়েন্স পার্টি আপনার বিটি মিনি সাইমন ওকে বিজেপি বাই ইলেকশন 2023 বিধানসভা ইলেকশনের বিজেপি বাই ফাইট খাইনি কিন্তু ও জায়গা 13 জন এমএলএ আঙ্গো আবার সিপিএম বাই ফাইট দিয়া কোনো কংগ্রেস বাই ফাইট দিয়া ডাইরেক্ট বিজেপি বাই বাতাই নাও কিন্তু ও জায়গা 13 জন এমএলএ আঙ্গো আং বাচামা জায়গা বিজেপি ন হারি না এমএলএ আঙ্গো বাকি বিজেপি বিটি মং নাই বিজেপি বিটি মংকে তো বাস ওই চ্যান খাই সাথে চ্যান অঙ্কেছে আপনার বিটিম অনেকে মোজাং খামো বিজেপি ন গোबां বুলবাই মেসেনি ন দিন জায়গা এমএলএ आं सिमिया गोबां बिजेपि नि प्रार्थी न मेसेनि न किन्तु एमएलए अंगो बाहाके बिटिम ना खालाय गाहाय न यागो केमना नावई रिबुता हनै खायके न बरि बुता नं थाय आइसे रिबुता रंगाके बिनर दाता तंग नांनाय कक साना सेकां बेबा किछु सुकुरबै छायमाने जानाके जाबनो रिबुता न केतांगाके रिबुता थानि बेबा दाता तंग बेबा बसिउ गा ब सायना रमनानि बागैसे बनो मकल फेंना बागैसे रिबुटा रं नि सामु के आमाहाय बर रग नि बुखुक खनावै बेलाके बय वाना जाखा इनके वानसुका जे बिटिम माने एत बसर केमनि बिटिम नै सामु खाजेक ना हेमा दं आबेनो बिटिम नि बुखुक फायो इनका बेलाके जायाम बिटिम ना के आबनि पुरुबुदि परामफुकदि दाता सह कारे अमतेके हनै फनुगै आं परि बिटिम हनै साना नां माने किन्तु कोनो एकला करै ताबके खनाका आं नुयाखो जास्ट साइजिंग खनाका आबो बुइसामा बाइसे अकक मासानि साव के ओ जे सामानि साइजिंग आं दिनै फंगो एकला आनो संपुर मासाका आबो बिनि कगिया बनो दागिनाय दङ आबो बिनि कगिया बनो बुहुको तुगुरि मा दङ बागैसे ब सावहनै आं दिनै सामा दङ आबो फांके ताबो स्राय के नुजानानै थां दंहनै वान्स माखायसे के ब उचित ताबो आनि वान्स मते ब उचित कालायो साबनि दागि मंबाय ब अकक्सा साबनि बुखुगो तुगुरि माबाय अकक्सा ब तिनि स्राय के लुकुनि बसांगो सावै बिनि सामबाय आं अकक मास हनै तिनि खमा साना नांगौ हायसे हाके सिमिसे बिनि एकता लामा दफा बा तिबासा जे समाज যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়ত হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি ন বহাবন সেরাইকে সামনে দাগুমায় ককসা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু তুই বিধানসভা দিশাই দङ সাইজों পুলিশ সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ মাখাকে বেঞ্চ তাং মাকা গভর্নমেন্टनि বিরুদ্ধে তামনি খরকচা एमएलए हामिया बिरु नायम बागै जों माचिरे खका कक सामने सिंगना कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काखायसे बुसक सा साइमी आइसे सिनि खक न खना यांगनो जों टेबल कानन बायद मांका सासपेंड खायका लास कक साइ आबनो उइद्र खायका का रुमान स्किल तिबा जों हयचय मा खायका हयचय खायै गमा जागा खायै जों कक माति साका के सिनि कक बुबागरा संग दागिउ कक साबुं बुरुम इस्यु जेकुन इस्यु कक साबुं बुरुम सिनि बरक दिप्लाय सिनि बरक नि पार्मानेंट सलासर बागै गेरा तेपालन आबोनि नामनै कक सानि किन्तु सिनि जत एमएलए जेकुन इस्यु कक साबुं बुरुम न सिनि पार्मानेंट सलासन रुदि गेरा तेपालन नै कक माति साव आबोनि कारण जों दफान बागै कक साना बागै संग सगियो तिबासारक लुकरक तिबासाने कक सारि हिनि अदर रहरम का बिन बागै न बंग बागै जों कक साइदो बाहाकी बिटिम हनै बर' नुखा गाबोन सानामुसंगो बिटिम मां फाइमानि बरक ना हेमा दं बुनि बिटिम के सामखाने बायनो बुपुनो बिटिम नि वानसो जे बरक बिनि कैरेक्टर अबंग न माय कैरेक्टर नि वानसो आं फांसि जाका गाबोन बेलाके जाया सिनि एलओपि सिनि बरंगनां अनिमेश देबरमा जेबे कक सावो एकटा लाइभ हानि सायमानो जों आगिरावगो विधानसभा हाबै नुयाफानो जों नुगो निउस रग गोमा चेनेल ते जों नुगो बिरोधी नेता कक साकामातानो हयचय लायो
আইন হম দরকার হচ্ছে হাউসও একদম গনগুলুঙ্গু এনকে তাবুং নুখা তাবুং যে বিরোধী দলের নেতা কক সাকাকে যত নীলার খানাই দম বর্তা মশা ব যে যুক্তি সরকারা সাও আপনি উত্তর নাই ক্রিং থামো কে বন উল্টা নিন আবো যুক্তি দঙ্গ আপনি মা মানে নেই মা সাও কে অমাহাই বিরোধী নেতা সোংমা গাইছে কে অমাহাই ব দখানে কক সাই দङ কে অমাহাই বংনা সে जों दिनै बिटिम दिनै ब कुन কক तिसायानो साइ दङ ओंके आपन सानामो जोङो बेलाय खेयाबो वाना सिंसा अब एक्चुअली सिनि तिपासा थामसां माने न केना नांजागै बिनि साक्सेस सुबिदानि बागै थामसा बायांके बिनि साक्सेस सुबिदा दंना हायमा दं ओंके बाक्सानि जे ओकलग बिन ओकलग दंहाके बिनि पलिटिकली सुबिदानि परफिटनि बागै न खायग्रा हायमा दं थामसा दंके अ परफिट माया पलिटिकली बिनि फायदा आंनि न खायना हायमा दङ अब स्राय स्राय अब नुजाक दङ BJP Tipramo थानो BJP टीम माने जों only CPM नि बाहागो सिनि से खानामान बेटाबो ओ कक्टमा थुननाय सामानि उखुबो ओ पार्टी नि बा ओ लिडार नि याक दंना खाना बियाम दिगिनि नि अब तो CPM B team हिनि सागा तो मतनके बिनि कलको CPM हने आं डाइरेक्ट स्राय स्रायखौ सायमान हायसे इनका बाहाय कक मिली अब कैसा वान संनानि व्यापार कालायो CPM B team नि साव BJP नि के ब B team नि साव के इनके ब के CPM नि B team नि सामु खाय अमहाय इनका के उकलको अब कक मिली मा जेहेतु गोबां मा राजनीतिक दल गोबां नेता दिनो उकलको याक दङ थामसना सबायना बागै अ थांता बाके उ पलिटिकल जेकोनो पलिटिकल पार्टी नि फायदानि दंना बर वान समानि किन्तु जेसेबानो सादि स्राय स्राय के जतन सायमानो अ थांसना ताबो केबा सबायमाया अ थांसा सबायमानि गायसानो कारण सिनि बुबागरा दुइ दुलि तमा बागै तिबासानो आबायना थांसा सबायमागला जाबान जाजा खायदि उल्टा ब साक्सेस नस्टन थानाय ब साक्सेस बायनाय तबा थांसना सबायमागला नै वानसु विधानसभायाव मोनसाफोर कक साया अपोजिशन पार्टीनि लिडार अपोजिशन पार्टीनि MLA दं 13 जन MLA न नालासिमु जाकमा हाय मातो बाहाय मातो नोंथाबो प्रसा MLA नि आबो कि कुबै दा नरक खायजापान कक साथि द मीडिया रम थाइन तो प्रूफ दं जे नरक लाइव मावो दत नुगना मतम खायसे बिउटी पार्टी नि हासे गनाखै उनकी बेन सागाव का सामानि नेशनल मीडिया रम बसो देरिकास बो बाहाय के नोंथियो मोननाय आमिया बन सानामु जोंगो जेबाबे एकटा लाइव बुमा सामजाका तामि सुनोतै 70% सुनोतै सिनि जत MLA नि ताबो गंमा अंगो तै रेकर्ड टंनाय बु MLA बाहाय कक साका अब के दफान बागै कक साया मुसा केबा MLA ततका हुनुबो दिन सादि हुनुगे मा के बन मासा नाय लुकरो बेबां नाय दं हाय जे सि दं के जेबाबे आं निजस कक साका अपूर्व दफाने कक मासाव दफाने सिनि एडिशनल बाजेट नति मा साका बाजेट लहैया गाव बागैनो जों पार्मानेन्ट सल्युशन नायो ग्यारान्टि पालन है खुद आं मा साका गोबां MLA कक साका जों ग्यारान्टि पालन नायो पार्मानेन्ट सल्युशन अब शुधु हरेनि खायै बरंन बिबान्द खायै उ सिनि जे MLA तंनाय रंनो बंनि परति नस खायै पार्टीना दुबखानि अब सिमिसिन दुबजाबाय जे स्राय स्राय खाय जे अब ने कलग किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दंग स्राय स्राय नुजा खाय जे जदिना नों स्राय स्राय केमनि अंको क्रें के साइजों सामाहायनो फां फां के फायै अर दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकरंनो माबसानै दिनै नों 13 जन MLA अपमान खायमानिया होल जत तिपासा बुबागनो अपमान खायमानि काले खायसे अ अपमान किन्तु जत तिपासानि सज्ज खायगला खायसे अति पासा रेडी दङ जदि माबसाय अंके जत तिपासा थानजांगे नन आव मा अंको आबनि पने कमानो आब लुकरक सायमानि हायसे लुकरक खाव सबै दङ हायसे गाबैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके कुबि कक सावै सावदागि खाय सावै नों लुकरंनो माबसानाय नंगौ तिपासन नों अपमान खायगा अकक स्लाय स्लाय सायमानि हायसे जत लुकरंनो कयनाय बिनि कमाय बिबानो तांदि थानजा तंदि बुबां लग रि तंदि हाकेसे सिनि पार्मानेन्ट सल्युशन सिनि मानथाय माने हनै
যত lukurongno ang ungkoni bisingtwi ang kok kesana musuh. Oke kisah kok di Pramo Thana BJP ni bikin, bate kisah parti ni bikin mana? Apa tu indirectly sini hasil buba kelano Sama. akal mana kelai. Bobo hakenin bakawa bo tusi surjang mahai surjang ikan. Bobo hakenin hadu kuna. Abon to sajeng saka dipasara joto abono opoman. Sak-sakno joto dipasa sak-sakno opoman kame matonga tanggai. Dipama thano hamil saka means abu buagana hamil saka. Tangga dipama thon main no chin bubagana. Ke bubagana se mana patina ham direct bubagana ni hamil salya sakse. কিন্তু dipama thon hamil saka mean bubagana hamil samani bubagana dachung mani bubagana opoman kame. Bubagana opoman kame means sajeng saka joto dipasa opoman. O dipasa kena asuk tonglak. Abono joton dipasa lukurongnos koyo amai borokno seng sinena nangnai amai borokno seng ma sengnai senggei tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanjanggei sini dabi mana bagai lama thangtong o jaga neng tangi kebeng hani sila bono lukurok jotono thanggei boring ting sikalang ting jap tam pori tonang ting jotono thangi bono rama dokar aise rama sengna dokar neng tamo nai hani amake lukurok kintu hakaya amahin khanya hani bini jolatong sin jodene bo serai sayang kake lukuro kintu ang je samai khaina hema dong ang tini kebangba yang jojo khani meni okomang sawo jotono bukha tong thayangge jotono opoman njakani joto lukurok dipasara kintu okomang sai dong gabano Tahu tulda. Jadi ni agen sokok sana dong sebut information yes kayaknya tu. Bahaya mah norok kes kayaknya tu. omting kake bo ang salmo song omting jodene khani mo senge tabo ang saka nang tabong khaide deje manongke tabong khaide di কিন্তু নাইগানা তা ning kok bai bose miltong orobo kok milkring thanai je mangke nang khaide di কিন্তু খাইমে আঙ্কে তো সাইন কক সামে কোন মিলক্রি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি দङ কিন্তু এত বছর নং যে লেপি ওই মখাং লেপি ওই যে সাজুগৈ নিনি অনুরূপ নাই দङনি কিন্তু অ কক সামেনো কিন্তু ফুনুগৈ কাজে আং তামো হাইছে ফুনুগৈ কাজে রাইছে নুগা কামাই নাছে Bobo hai kok kesar mungkok naik kok si jam nanti hasil kena gay kalau tak lama nanti udrum naik hanjano mana hanjano tu udrum naik nukurang kok kesar উদুরমুদু দংগলা কিন্তু সাক সাংনা দুঃখ নাগে অপমান যা সমস্যা হই দং কিন্তু খাওয়া জল যাক দং লুকুরক দিবা সারক কিন্তু দুদুমুদু লঙ্গি আইছে থানচা দং আইছে নং হাই বরক জেসেক পানা তের মতনি বিরুদ্ধে মহারাজের বিরুদ্ধে সাইতং দি থানচা কেবল সবাই মাংলা খাইছে অজার থানচা সবাইনে নাইখাকে সাইজং সাকা বসে কমাই মাথা নাইছে কিন্তু আবাইন থানচা নং হাই বরক গোबां मा आसाय फाय कक सापनो কোনো থানচা নং ইসাপন লরি মাঙ্গলা থানচা দংনাই লুকুরক যতন থানচা দং আং বিশ্বাস বিনি ককবাই কোনো মুংসা বিমান দংগলা কিন্তু লুকুরক জলে জাগৈ বনক তাম ফিরু মনাই আবস রেডিং দং বे আবस সাই सें नुकजांना हायजे बुसङ मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইनै নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा যত লুকুরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि যত बुकुं बारारक
চিনি চামুং কানমুং তন্মুং মোসামুং যতনো শ্রী স্মৃতিनि যে চিনি কালচার মনৰ जों खुंजानाय आबायनि बागैनो যত যে हास्तेनि যত लुकरगनो आं कयो যতनो मानजाना उंथुं যতनो फायना उंथुं आस्था बोलो हामनाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि स्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरो मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो যত लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तन्मुं मोसामुं যতনো শ্রী স্মৃতিनि যে চিনি কালচার মনৰ जों खुंजानाय आबायनि बागैनो যত যে हास्तेनि যত लुकरगनो आं कयो যতनो मानजाना उंथुं যতनो फायना उंथुं आस्था बोलो हामनाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि स्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरो मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो যত लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तन्मुं मोसामुं যতনো শ্রী স্মৃতিनि যে চিনি কালচার মনৰ जों खुंजानाय आबायनि बागैनो যত যে हास्तेनि যত लुकरगनो आं कयो যতनो मानजाना उंथुं যতनो फायना उंथुं आस्था बोलो हामनाय खुलुमबाय। शाल ताल फुनुगनाय बायथनि मानो रुवा बायतानै बुथारका बसाजुला राजुनाथ बुमानो बुथारमा यागुलो थैलाला लिलिं खलायै हावा खिगलायै तनिखा ते बुमानो बुथारपायै चुकिवो थुइ टंका राजुनाथ पाते मुनि शालनि यागुलो कक्तमा माने पुलिस थाङै शान्तिनाथनि मा गथैनो खसाखा ते राजुनाथनो रमै थानाव तलाङै थांगा पुलिस वानामा सिसा अ पातिमुङ पातिखा नर्थ त्रिपुरा हांकर धर्मनगर थाना राधापुर आमसय कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा तांसालनि फुङो दामचिसा तामा जराब राधापुर ग्राम पञ्चायतनि 3 नं वार्डनि शान्तिनाथनि नुखुंग फेरां तांबेदनि सामुं ख्लायनाय कारेन्ट बिल रिना थांदानि नगनि दगा गानाबो थै नांजाग नुगै आमजनि लुकुरगनो कक्तमा रिखा आबनि यागुलो
আমসাनि लुकुरक धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका अ पातिमुनि कक्तमा मानै धर्मनगर थानानि पुलिस दै बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा पातिमु थाया थाङो सगैका आबनि यागुला हावा कलाइजाक शान्ति नाटनि मांगु थैन खसाबै पोस्टमार्टम खलाइना बागै धर्मनगर हांकर साकम नगर रहरे रिखा यागुलो राजन नाट न रमै थानाव तलाङै थांका धर्मनगर थानानि पुलिस बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा साका पुलिस रकै संजामानि यागुलो बुथाना राजु दास बिनि बुमा शान्ति नाट न बुथारो हुने गसिका बसाका साननि सिगां बिनि बुमानो कायसा रुवा बाय तानै बुथारका हुनै यागुलो बिनि बुमानि मांगु थैन हावा तनिवै नगनो थुइ टंका हुनै बुकासे पुलिस अफिसार तेबो साका धर्मनगर थानानि पुलिस कायसा केस फाइल खलायै अपाति मुनतयै नाजरि टंगो हुनै बायसा बुकाक आमसानि लुकुरक साका राजनाथ आबनि सिगांबो गोबांमा बुरै रगनि साखौ चप्रबो हुनै अपाति मुनतयै राधापुर आमसे कितिंगै वानालायजा तामनि बागै बुमानो किरिमासे जाके बुथाना नांखा पुलिस रक नासिरमानि यागुलोनो गुबै कक्तमा साइमान सिनाय ঘটনা ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আইছে ইলেকট্রিক বিল যারা করে আজকে তখন 11:30 ওটা হইব হওয়ার পরে দেখছে যে এখানে রক্ত দেখা যায় মাছে উড়ে তখন তাই নিয়ে বাড়িয়া পাড়া প্রতিবেশী সবাই ডাকছে সবাই আমরা আইছি আওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা দেখা তো বুঝছি যে এখানে একটা কিছু ঘটনা হয়েছে তখন আমরা পুলিশ কল করছি পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে দরজা খুললা দেখা গেছে তার মার লাশটা নিচে হে বিছনাতে দিব্যি শুয়ে রয়েছে রাজু তাইনের ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলে এই ছেলেটা এইভাবে উপদ্রব করে গ্রামের কয়েকদিন আগে একটা মহিলারও এইভাবে জুতা দিয়ে মারছে এইভাবে করে খুব গ্রামের মধ্যে রাজু যে নাথ যে ছেলেটা পুলিশ নিয়ে গেছে তার মার নাম কি? তার মার নাম শান্তিনাথ যে মারা গেছে তার নাম শান্তিনাথ তার বয়স 65-60 আগেও কি এরকম মারধর করছিল মাকে? তার মারে এইরকম মারধর করছে গ্রামের মধ্যেও এইরকম আরেকজনকে এইভাবে মারছে তারপরে আমরা থানাতে দিছি থানা থেকে আবার আয়া পড়ছে মানে এইভাবেই গ্রামের মধ্যে উশৃঙ্খলামি প্রায় সময় কইরা থাকে। আচ্ছা এটা কোন জায়গা বা কত? এটা রাধাপুর পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড। হ্যাঁ পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড। 3 নম্বর তার বাড়ির মানে ঘরটার পূর্ব দিকে হ্যাঁ 20 মিটার হইব এখানে গাথা করছে গাছের নিচে যে ওইখানে রাত্রেবেলা তার মনে হয় প্ল্যান আসলো যে গাথা মধ্যে তার মারে ঢুকে আর রাখা দেবে তখন আর কেউ মানে জানতে পারলো না আর কি ঘটনাটা এইভাবেই প্ল্যান আসছিল আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আউনেই গিয়ে আমরা খবরটা সবাই পাইছি আর যিনি মারা গেছেন ওনার কি স্বামী আছে? তাদের স্বামী আছে তাই দীর্ঘদিন ধরে তারা বাইরে থাকে আগরতলাতে। এই বাড়িতে কি ছেলে মা থাকে? ছেলে আর মা। রাধাপুর এলাকাতে আমরা দেখলাম যে নিজ বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তো মানে কি হয়েছে কতটুকু জানতে পারলেন এখন? আজকে অর্থাৎ 6 তারিখ দুপুর অনেক 1টার সময় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে পূর্ব রাধাপুর শান্তি দেবনাথের বাড়িতে একটা মৃতদেহ আছে। এই সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি সহ আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই যে পূর্ব রাধাপুর ওয়ার্ড নম্বর 3-এর শান্তি দেবনাথ যাহার বয়স 65 বছর ওনার ডোয়েলিং হাটি অর্থাৎ বসত ঘরেই ওনার ডেড বডি পড়ে আছে এবং রক্তাক্ত জখম অবস্থায় প্রচুর রক্ত মানে নির্গত হতে ছিল। তো ওই ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঘর থেকেই ওনার ছেলে যা রাজু দেবনাথ বয়স সেও ঘরের ভেতরে ছিল। তো আমরা এসে দরজা খুলে রাজু দেবনাথকে বের করি এবং রাজু দেবনাথ স্বীকার করে যে ওর মা শান্তি দেবনাথকে গত 2 দিন আগে রাত্রিবেলা নিজেই ও মেরেছে মানে হত্যা করেছে। স্যার কি দিয়ে মেরেছে এটা কি কিছু বোঝা গেছে? আপাতত যা আমরা খবর পেয়েছি যে একটা কুড়াল ব্যবহার হয়েছে এই মানে হত্যার ব্যাপারে। স্যার मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি ছিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাপ মুংকরমై বাক্সা
उत्तर सालका हास्तेतै बांग्लादेशनि रोजाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्डव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हादरनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजानाय पान्डव हास्तिनि सिरि सिटिनि रोजाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांग्लादेशनि रोजाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्डव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हादरनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजानाय पान्डव हास्तिनि सिरि सिटिनि रोजाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांग्लादेशनि रोजाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्डव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। तांशाला कल्याणपुर ब्लक बाय खबजाक मुराबारि आमसानि मेन रोड न फुंनि दांचिनि सिलि रोड ब्लक खायलेगा अटो मालखं चालनाय रक
মালখং চালংনাই রক কক্তমা থুমনাই রংনি বৈসখাং সাকা কল্যাণপুরনি সিমনি মুরাবাড়ি রূপরাই রায়দাসি পাড়াও কাইথাম গাमिও थांनानै हिंके अ लामा दैनो थानानांगौ कक हिंके आखाय कल्याणपुर स्टेनो बरंनि मालखं बाथारियै तनिके पुलिस रक हायै बरंनि मालखं तालागिरियो एबा थानाव मालखं तलाङै थाङो बरंनि मालखंनो स्टेनो तनिया आबनि बागै मुंसा लामा नुहैयाखै मालखं चालनाय रक रोड ब्लक हायैनि साका आबनि यागुला लामा कासुनाय कक्तमा मारै कल्याणपुरनि डिसिएम पार्टीनि हायै लामा कासुनाय रक बाय साका बरंनि जोंजाल नबुयै अर्थनीति बाय कक सावै दाखि दाखिनो जोंजाल ओंगै कमानो सुबुंजानाय नि कमिखा आबनि जागुलो लामा कासुनाय रक लामा कासुनाय रक दसनि खालामनाया गाय जों लामा कासुमा कारन गाय जों जे गारि जों स्टेनो गारि तनि थांगाय बस स्टेन्ड ओ यां कल्याणपुर स्टेनो गारि तनि थांगाय न जिने थानानि पुलिस रक हायै जोंनो बाथाकजा गारि कुनु लोड सारा गारि न फायै तालां बंनि साथिनो तालाङै थाङो दो बर तालां थां थानाव तालां थाङो ओंखाय थानाव तालां माने भरे ओंखायनो जोंनो फाइन खालाय रो आबो मजि कागज दंदि मजि कागज दै जोंनो आमते खायै फाइन खाय रो ओंखाय जों ओंखाय आबो बुजानि सिगां ओंखाय जोंखाय बुजानि बागै सिमि सिं नायनै द ठीक আছে जों मानिनो हाका ओंखाय ताक फुजा दुर्गा फुजा लायबो अ सेम जोंनो खाय दं ओंखाय जों अबनि बागै जों दिनै म रोड ब्लक खायनो नाका ताबुके साबो फायके ताबो ओंखाय सिनि डिसिएम सार फायका जोंनो कक रि कलांखाबो अबनि बागै जों आं सर खायनाय नि साइ कलांमा बागै जों रोड ब्लक खायलिया याकारिखा ताबो याकारना अम ब रोड ब लामा कासुमान न ओंखाय मुराबारि कल्याणपुर मुराबारि कल्याणपुर मुराबारि टु कल्याणपुर मुराबारि टु আচ্ছা আমি কিন্তু পুরোটা ব্যাপারেই বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না এরকম তো নাই সব জায়গাতেই দাঁড়ায় ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার পলো ডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল ইনো তো দরইনা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি থয়রা ঠিক ইদারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষাসনে আমার কথা আইন আসেনি স্যার বলেন আমার কথা শুনেন আপনি যে কথাটা কইছেন এটা বুঝছি কিন্তু আপনি যে কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না আপনি বুঝেন আমাদের ডেকুরাম আছে আমার কথা শুনেন আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্ট না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব পড়তে হয় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস তাদেরকে প্রোভাইড করছে কিনা এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই ঠিক আছে এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিকমতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না আপনার ব্যাপার তো আপনার অটো চালান লাগে আর কি বুঝিয়া বুঝিওতা সিনে जों अट' साबो माने सिने आरो तोरजों सारा आगिनि सिबिना जों आरो बेरावै थायो एरपरे खायनो फुजानि किजा सेकां थानानि बिएसि फाइफाइ देले नजर खलायो ताखाय आरो ए याखाय थाना तालां सार सुनो फाइन खायो 5000 10000 अमते डेली फाइन खायो खायो गारि तालाङो फाइन खायो गारि तालाङो फाइन खायो गारि तालाङो जों बर' गारि तनो जों गारि चालक सिनाय गेटे केसान जरां को सिनिगर थां गारि कासाया रिफ्रिगे फोन द चुनो रमो थाना रो रिफ्रिगे फोन द चुनो गारि रमो केसान जरां ब थाङै ब तो सिनिगर गारि काया আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক হয় ঠিক আছে কোথায় লাগাতে স্যার এটা
এটা তো 11:15 শুনেছি আমি তেলিয়ামুড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে, আসার পর দেখলাম সত্যিই এরকম একটা ঘটনা আছে। আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে, হ্যাঁ, তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগেল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয়, ঠিক আছে। তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগেলি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই, ঠিক আছে। তো ওনারা যাতে ইলিগেলি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব। আপাত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধ মুক্ত করেছেন। দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারে। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টানি সাল চিবানি ছিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করুংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রগ্ন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টানি সাল চিবানি ছিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করুংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রগ্ন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব ব জনজাতি গৌরব দিবস
मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल जिसिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सितिनि जे चिनि कालचार मनर जों फुनुजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमका फेकजानाय माननीय खबै खरक जिनि बुरैते खरक दक रायरकनो रंख धर्मनगर थानानि पुलिस रायते हामियानि बिसिंते ताबुक फेकजानाय माननीय बानिया खलाई दंग बुरैते रायरक फेकजानाय मानै चिकन पेकेटु चुबै बुरैते रायरकनि बुसागो खावै फेकजानाय माननीय बानिया खलाइरै तनिवो फेकजानाय माननीय बानिया खलाइनि रक आबो हाइकेनो काइसा मांगफिले कासै फाइका तांसालनि फुंगो आगरतलानि सिमी ट्रेन कावै खरक चिनि बुरैते खरक दक रायरक धर्मनगर रेल स्टेशन फाइका आबनि यागुलो फेकजानाय माननीय दुयै धर्मनगर आइएसबिटिओ थांगा आमसेनि लुकुरक बरकनो नुगै खामे थेकजागै धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका बरकनो नाइसिरमा यागुलो बरकनि बुसागो चिकन पेकेटो चुजा 12 केजी सिटी क्रान नखबै दुलिया देवी गणेन देवी पार्वती देवी आशा कुमारी मनोपति देवी रिंकु देवी पिनाकी देवी ते खरकचार जराइरनो रमखा पुलिस बरकनि कामी बिहार हनि कक्तमा साइमारका बरकनो केबंगै एनडीपीएस राइडे रेगै दाबो नाचेबजागै दङ पुलिस पुलिस আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল তো প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে তাদের শরীরের মধ্যে এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব সবারই বিহারে তারা বিহার রাজ্যের আর গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल जिसिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो
भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिखआव जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ও जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादराव बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं भारत जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो फायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हादरनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजानाय पान्दावो तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिखआव जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ও जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादराव बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं भारत जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो फायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हादरनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजानाय पान्दावो तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिखआव जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ও जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादराव बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं भारत जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो फायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। शालकिसा सिगांकक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबर्मा त्रिपुरा मथानो बिटिम होनो सामानिनो रसावै मानना हानाय होनो साका ते बरम गोनां लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबर्मा मंसा कक साया सिरिंके तंग होनो सामानिनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्ला रक तांसला बर कक थुमथुमनाय रक न रिंगै साका
लाइथाने सालसा सालनि सिगां कक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबबर्मा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबबर्मानो खक सित्राबाय कक सामानि त्रिपुरा हास्तेव लिडार अफ अपोजिशन तंगै तंगो तामनि बायथानि जराव आलु पियास थालिक थाइपुनि दर गोबां अंगै तमनो मुंसा कक साया हनै आबनो दैनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसाइनि सिख्लारो बरक देबसागा 1949 बिसिनि 15 अक्टोबरनि सिमी त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सरक 12 था कतर बाय कथालायमानि आफरनि सिमी त्रिपुरा हास्ते 75 बिसि कावै तंखा गणतन्त्रनि बिसिंतै आ जरानि सिमिनो लिडार अफ अपोजिशन अंगै थाग्या त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सरनि बागै थाइसा कखना साया फियाबा जोंनुखा 2023 विधानसभाव कप्लाय अंगै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए एबा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबबर्मा बताबुक अपोजिशननि लिडार अंगै सामं खाय दंगो ते जोंनुखा विधानसभा हाय गोथार थायो आजुगै टेबल बुलायै त्रिपुरा सरनि मानते सप्ताय सानमंनो तुयै कक सागा कक बरक रोमान स्क्रिन नतुयै कक सागा बेबाग त्रिपुरा सरनि बागै खरंति सावै कक सावै दंगो फियाबा कक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबबर्मा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मानो खुक हामिया कक सामा बेलायखेना जाया ते बिनि अककनो फिरलायखा तुलासिको राजानगर आमसाइनि सिख्लारो कम खातिर महायसे थांनाय सालसाबा सालनि सिगां सिनि अपोजिशन लिडार्स त्रिपुरा मथानि बरंना सार अनिमेश देबबर्मानो जेबाबे खुब सित्राबाय सिनि कक त्रिपुरानि एडिटर दारा समीर देबबर्मा ब जे साका तिनी त्रिपुरा राज्यव अपोजिशन लिडार्स दंगै तामगै ताबो बर्तमानो खाली थाइपुं दरना पिआइस रगनि दामु तमनि कक थाइसे पण सायानि सानाय आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर नि सिमी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जरी एग्रीमेंट थमनि करिव आसो त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थांगा गणतन्त्रनि आन्दार बुता बुति मुगि आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लिडार्स ने थाइमानि करिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार मे कक्टासे पनि साया हेबो जों नुखा 2023 ओ विधानसभा पास खलायै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सीनि ताबो बर्तमाने एमएलए तेचिनो अपोजिशन लिडार्स बर्तमाने ताबो तंचिन सार अनिमेश देबबर्मा ब ताबो अपोजिशन लिडार ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हाय हायावा आसुगै टेबिल सागा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लांचित बंचित अंगि तंमानि कक नुबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबो ब जागा त्रिपुरा सारकनि बागै सिनि अपोजिशन लिडार्स कक साया ओंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंकै त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक धरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग रिंगे मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग रिंगे ब तिनि कक काहाम हामे जतनो बेबाक शेयर खालाय थं तिनि ओइ दिरगा फजानि जुतो बने हयतो किछु प्रब्लेम खना आंलु खाको एकटा दिनि सिगां 8 तारिख दगनुखा बाफ्रोबो प्रेस मीट खाइनो साइ थं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नायनेदि आगिरको कयेकटा बसरनि सिगां नुगो रमदि दुर्गा पूजा सामनेও फाइगांके रमदि रेगानि रां रकमानो तागलै तांनि रेगानि रां मानजा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारंके लांचित बंचिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो सिनि बरम गोनां अपोजिशन लिडार्स तो साइना खनारिका ते बरम नों सानानि नांखौ आंगाबोनो साव दिनै थैलायनो दंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो दंगो थानाय लुका जों कयेकटा दिनि सिगांगो दुमरो त्रिपुरा साबरि खरकनि थैका आबोबोतो ब हयतो जरामान नांगे ब सानान जरामान नांगना ताबो ब सावैनो दंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति पुष्पलुंगि तंखांगाय दा समिनो मनो साने निना आ जे कक सामान्य नु उइथ्र खाइनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रकनो आंगाबोनो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्य एत बছर त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारनो बे पुनो कक थाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि करिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लिडार्स अफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक थाइजा त्रिपुरा सारनो कक थिसै मानका आबनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटीबीजीबी जुटनि अनुसार बुटजी दिवै तिनि अ जगा अपोजिशन लिडार संगे मानिक सरकार तंखुरुबो त्रिपुरा राज्यनि कम त्रिपुरा सारनि कम सादे छाका बन तांगै थांगै तिनि बनि नगद थांगै नोंसंगै मानिया आंगाबो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य
এত রাজনীতিক ফাই দङ তিনি দফাनि বাকি কাইসাপनो কক সানাय করে বতিনি ফাইছে ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারনি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শুরু খাইনাय ভাষা থেকে শুরু খাইনাय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তমানো বতিসাই তুনানি বাকি তাবু বহানসলি তমানি জরাও নুকাই সাও বিটিম মানে जों বুঝি মানকা ত্রিপুরা মথা খাই দংতি বিজেপি নে তোলা ঠিক রক দমসাই বিজেপি নে রুজুনাই মানে কপকে হিনো বিটিম কিন্তু বিটিম या তাকুর আঙাবনো সানে বিটিম ববনে হিনবা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারকনি বাকি থানাই 14 তারিখ বিশাল জনজমায়েত থেকে আতিনে এডিসিও আপুরবো তো বিটিম নং তো হকে বুবাগ্রান ককনো সারেগলা তামো বুবাগ্রা বনিনি কককে বিটিম ক্লাই থাকা আং মোস মেসেज रिनाय दिनै मेघालयनि कर्नाक सांमा सिएम सेफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुकतो बुकिंगै दंगा नरक बे बाक्सा खा थानजागे जों त्रिपुरा सानि गरम दङ जों नरक हाय जात नहनि कक साइ दंखायो दिनै बिटिम बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिनै आपकनो उइद्रो खायनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युथ निनि बिसिंको खिगरको हर नांगियांनानै दिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगि तंगै जदि त्रिपुरा सारो बागे जदि नों मासलि मुं टुबि सेकामकाय किन्तु त्रिपुरा सारो जुबक दाबो যত সিকলার ঠিক থাং দंनाय निनि बिसिंति चबक तानानि बागे जों टारगेट दंनाय आं सानाय आबोनि बागे तेवसो उइद्र खायना उइनाय नों आबोन तिसायनादि कायसा चिन बसकांगो नों कचां सानानै निथन यूट्यूब ते नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगै थांगा ताबो काहामनो दंनाय जों ते आमति कक सारे निनि बुकुति जों खानाना निथन। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিগো ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল জিবানি সিমি সাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিগো ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল জিবানি সিমি সাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो
आं कयो जतन मानजाना नोंथों जतन फायना नोंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय kaba khanaka unukka okok samaro bitim tiwar mathano tiwar matha jodino kono patini bitim ngani engisi maya tiwar matha no haisi piaba tiwar matha ni bitim engri mano haisi ni sai mano engke abo silchamani kisu media rok bisingo nukha কিন্তু sak ni kemne bitimi da samong khai tanga abono hunya bai na buino mazre beri bini abono hunya nai toha abo wan somani kalayo ma get tibono motha jodino bitim humani kokoin toha ke tini সরকার থাঙে ন একলগে সরকার চালং যা তং তংহামু সাবক जों एमएलए বিরোধী দলनि एमएलए মানে সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট एमएलए হनै जों সাজাগ তংহামু ओंके तिवर मत আমাকে সামংখায়া হুজাগে সামংখায়া যেটা সামংখায়া ফাং ফাং নুজাগে সামংখায়া दा सिनि बुबागानो नुखाना जेकोनो इंटरव्यू जेकोनो स्पीच माजागा सब समय ब निजिनि अधिकार निजिनि तिबासां बाय कक्साव इनका औरत बिटिम हनै हनजाना तो कोनो जे हनाय रक वानसनो नागिया जे माने बिटिम हनै सानन मतन कोनो हाजि करे इनका तेगाइसा सागाजे कुंगमा पारामसे जों जालां दंग कोनो मुसा खायमिया हनै तिप्रमथा आबागैनो तिनि पार्मानेंट सल्यूशन नायो जे Gadati palen, sini bubagara, permanent solution bagino, tini o demand kaitung. Inke bidan soba kok saya rokani sama nih ke ang sana musumu. Ekta live boma regi nak ke semano, tini bidan soba kebang ma MLN thangka, agir obong ka kolok tri saga pano. Tini o jagawa tiarjon MLN gai main বিরোধী party ingai, tini protect bidan soba nukha sokane birutu mang kok saman jeta saya sini tiba samai mantan bagi do bidan soal kok ser hoichoi bongkat jotono siu gangma press ni ungkotei channel tei ba social media tei gangma nok nukhana jekono sinotei bidan soal hoichoi kok banglai bani aboti panomathano khaimano इनका बाहर के अब कोनो विधानसभा कक्ष है ना सेमांकाबा तेने सिनी एमएलए 13 जना दङ 13 जन बुखुक विधानसभा चलेखे नगुनाय विधानसभा चले माने व नुखाके नगुना आगे बम हायनो प्रत्येक कक्ष सामा जागानो सब समय जेकोनो सिटी कक्ष सामा जागानो जोंनो दिपाला खाइथिखौ सिन दिपासानो आ पार्मानेंट सल्यूशन बागैनो सेंकेरा दिपाला हने कक साव गेरा दिपालानि कक्ष सायासा विधानसभा sini emerald rock usingya amake ma kok sai tong ga bahai ke kok sai hane sakang kono wan sungmaya actually je samai dok kono na kono party ni bitim hune ang semanaisi tene regional party no week khai sini mantai tabuk central government bo tabuk honan hane sai tongo implementing asa to riasa to sing mang khane semiya gitu o mantai thancang gai sini dabina mana bagai mantai ma jaga seplanai tangi seplanai ke boni rasendik phajen bagai oma chibe sunguk jagon ke bitim humane abo belai ke mazramani belai chaya kalayo tibar motone bitim hangka means bono moharashtra opamang khameni tini tipasa tai tipara do pharangno bapon khameni omai kalayo nei sila sema tabo aboni bisingo je abo hai conspiracy khai domani Kancan sebanyak bagai apa sih konferensi saya, kayak kita baik yang ni profit ni bagai apa hasil oksil jauhi, orang jauhi tamani, apa? Actually to orang nukjaka baik yang ni profit bagai no, ini oksil zaman senugu. baik yang ni jadi nabi ni profit nak baik yang ni. Tiada mata thancang tongmano tibasano sebai nang nai. Ingat je bini baik ni profit baik nai ini no tini apa ke silcau. Ingat tangi tini au thancang sebai nama. Jauh tibasa jauh no thancang gay. Akan wan cumong paman solution kita tipalan. Apa sih kok saya tongke nengke tangi au jagawo thancang sebai nai toh apa. Nicoy orang ukok tu kya betong hai jo kalau kau tiada mata sebai bagai. Ekta
চক্রান্ত তাঙ্কে থানতে সবাইকে মাতানো বিনি পার্সোনাল প্রফিট নাই অমতে বরংকা দফানি समाजनि डेभेलपमेन्ट दाबि मानथों आबो नाया बरंके साक साकनि डेभेलपमेन्ट साक साकनि सुबिदा मानथों साक साकनि प्रफिट आबो सुनसे नायो और फां फां स्राय स्रायके अमाके सिजागो अब गुबुन चेनेल ताई आलका bahasनि गुबुन चेनेल रो वन चेनेल पत्रकारिता आबो न कारिगो अब किप्रासा चेनेल रोछि किप्रासा नि बागै किप्रामत नि बागै खाराम छैदो आबुनि वन सुन्दुं बबा हिंनानि आं वन जे चेनेल नि कक सालिया प्रेस लक तो अनेक किछु कक सावै अंगो खायो माने अनेक किछु कक सयै पार्टिना हामिया साव हाइ साव माने माखा किन्तु कबरक चेनेल जे जागाव सुबाना नांगौ हाइसि आगे कबरक चेनेल नानि सिगां जों साइमानो जे सिनि कुन एकटा फकासिं इया फकासिं या कारणे सिनि जेता फुङा नामाने के फुंजाय आंगो ताबो कबरक चेनेल गेस किन्तु सिनि जत कालचाराल थाके बेबाग ननि अदेखे कक सामाने किन्तु नुकजागै दं कबरक चेनेल जतन साया मा सामांनि जे तंनाय दं आबरक सुदु तामसा बुबाय दागै जागै बुइबाय इसा प्रफिट जागै अ थानचना सबाने नै हनै दागै जामासे कालयो माय गाबायनो साव तिनि अ जागाव ताइ कक्तिसा बुबनो कक्तिसा सुनुका পেঁয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে কক্তি সমাহানি ছিঁড়ে যাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বাড়ে মানে কক তিসানা নাম আবার সিনি মেন সিনি যে নাকুমানি তিবাসেনে আবত ডেলি কক সাইতং গেরাতি পালেন তিনি পার্মানেন্ট সলিউশনে সাইতং ओंखाय जों आबनो एक्चुअली पेঁয়াজ दाम बाबारि बारि आबो जों नानि से बिसि थाया सिनिके सुदु तिबासेने नाहामं पार्मानेंट सलिउशन बाहाय खाना आबो सिनि वानसो ঠিক আছে नों दिनै बिरोधी हिसाबै तो दिनै बरं गोनां सिनि एलपि दिनै बरं गोनां अनमेर देबनमा सब समय प्रेस कन्फारेन्स खायो दिनै सरकार जेता चायाखै सरकार बिरोधी कक्साय दं सब समय प्रेसनि रोंगौथि ताई बिधानसभा बाहाय कक्साय दं तो बाहायके साइमा गाबो जे सरकारनि खायसे बिजेपिनि बिटिम होनाय ओंखाय একটা फुं इटा जे सरकारनो सापर्टखाय कक सामाने फुंदि আমাকে फुंमाखे तो नों একটা साइमानानि बिटिम होनाय तो मथा কোনো বিটিমিয়া বন সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই দङ कबरक चेनेल फांथों अ बरक निजेनि सुबिदानि बागैसो खायो हनै स्राय स्राय नुजागौ अब हास्तेव लाइथांगा सालसे सिगां तो बुरै गोसा तो रुवा दंबुर मस्ताव दाजा कुदुइ मानका किब्रा साराव थाके दंमनि गोबां माखानि आमफोराबो जुंजाल जायगानि रां मानिया ngैनाय दं दंमार आबर फारां पिसाया एकमात्र एलपि क्षमता गोनां न सोरोंगै उथुं उथुं दंनाय कामरुपनगरनि एमएलए ब फरांथि साखानै जे आबाके खायमानि आबके बाबाके वानसो जे दल गायसन बिसिङाव कनफारेन्सि थांनायनि बा कनफारेन्सि खायनो थांजनो सबायना नायमानि ब बाहाय दिनि मेन दाबनो सायं सामाने दलनस माने मिस आनस्टेन्डिं माने अंगो खायै सबायनानि आबनि प्लानिं तेगायसां के रेगानति कक सायानि सामा तो अब तो कोनो एमएलए कक साया तोnya पतक आमचयो नों तेगायसा सानामु संगाबन सिगां एक्चुअली ताबुक तामक सामुबोसो कायखाया सायमिया पालुसिदों ना बागै आबो सिगां नायगरो कोनो कायसा मुंसा बोसक सामुं नोंनाय आबो सायमिया पालुसिदि बुनुगा आंगमति खायगा सिमि बुंमान सोंनुगो माहाय गे तिनियाव जागो सानामु संगो पतक आमचयो रेगानति कक साइ दङ अथवा बिदु अथवा एजे अथवा डिएम बाय कक सावै सम सावजे रेगानि रांमाय दङ दाते फापां नांथो प्रत्येक एमएलए आबो जाजार जे एरियाव बिदु अफिस दङ ब्लक दङ एसओपि डिएम थाथाङै अकलनो साइ दं किन्तु नन सामानि तो सब समय पाब्लिक निउस फायै आं अ दाबे खेकेनि सानानि क गया बे सामं तो प्रत्येक एमएलए खाइ दं के तिनि बरं गोनांसिनि रन्जित देबन एमएलए ब साका बिनि रेगानो मा একটা ब एमएलए हिसाबै ब একটা करा कक साका आसे बैसो गरि आंकाके माने अब तो सायकक बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके न प्रत्येक एरिया अफ एमएलए र रेगानो ति अमाके साइ दङ न माने दते कमान नाय सिनें ब दंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা इनका जों सब समय फुनतै प्लास अबैसे थाङै डाइरेक्ट मासुगा ताम अवस्था दं फाफात
borok kesai tong hapat date nana kita kena sing tisma se press itu কিন্তু সামালো lagi no press ringai sing omdi saka apa sih samungya boleh samung cara baca kok neng press sawi palusi tengka diman kaya কিন্তু অ দিমানি সাকসেস angka palu kok kaya palusi te kaitam laba mereka samung sana baca kok palusi ti angka যত বড় রক যত এমএলএ সিমিয়া যত সিনি ওয়ারিয়ার্স মহারাজ নি যত থাঙ্গি আবনো বাহাইকে जों জানো তোমার রেগানি বিশেষ করে রেগানো সিন বং একটা বর্ষা পার আমতে বরম রেগানি বিলকে যাইতেকে যত না থাঙ্গি অফিসিয়ালি চাপলুই যাহাকে দাতে দিমান অবস্থা চাখাইতম আব কোন সময় হাইকা আসু হইতম ইয়া এটা গেছা গণসরা বর্ষা দাদক মানুষ মানে আব তো গংমা জাগনা হাইকা মানতং gengma jangan tabuk sini borok ni digiot tibarsani digi agi semnuk jaga abai bunyi dohon borok sama ke semnuk tabuk sini borok bo sini bong jaga bo tabuk omai ke semnuk kha kintu abor belake saya tini bosa khajak keti mangka kintu abani bahai ke sasriman je khaini nong to kaham ke inkori khai bahai ke khai সাবো গতনাও জড়িত তখন আপনার নানিয়ান দরকার না এই বড় পানিশমেন্ট আবতি তো কক সাইতং এলাকা নেই যারা লিজার তংলাই রকবা আইন আপনাদের কক সাইতং কিন্তু অমাহাই যাতে নিয়াতেই যাতে অরোগ বুঝি তখন সোঙাগি নমানি যে তাবুনি সিনিটি পার্সেন্ট দফানি বিসিং অমাহাই যাতে রোগ হাইবাতে বুঝি হামিয়া সিতারা হাইবাতিকে जों মাতংনাই প্রত্যেক আঞ্চলিক এলাকানি বড় আবো সতর্ক মাতংনাই যাতে অমাহাই গতনাই মায়াতেই এছাড়া সচেতন মাতংনাই যারা সমাজ যারা পাড়ানি লুকুনি বড় যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাই রক যারা ইয়ত তনাই রক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই রক নলা আবনো খেল মাখাইনি আবো যেন হাকে তহাকে जों আবরক দেখিব গতনাই আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো তরিক তরিকে একদম সকনি মানুষনি সাইমানো Tabuk tikramo semua sesuatu ni hasilnya oksigen itu tikramo MLA MBA Monti Maya MLA baca dikasih nih sampai tapi yang MLA MBA mana boleh tabuk aset dikasih nih bagi samung tanglia ke aset ke korda gini lukurok nih buku bilman naya apa hero oksisai teman ini nanti kok to sejalan itu asik ওই তো বড় সিপিএম চলেখা ওই তো বড় সিপিএম চলে যাবে চলেখা আবার কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবু তিসে এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বছর কাছে কায় খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাকাঙ্গে লুকুরো তৈয়া টঙ্কা লুকুরংনি যেসে মাসে তো বাহিকে চয়মান এমএলএ নি যে ক্ষমতা নেই যে পাওন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবো তো এমএলএ খাই দङ গে এমএলএ নি টংচাং জুদাংকা হায়েংকা আবো তো শিলচামানি বেলেগে চায়া যদি শিলচানা গাকে আগে ৫০ বছর চলি ফুরু যে এমএলএ টংলাই রক বংন শিলচাগা দে আপনকে বংন শিলচায়া তাবনকে ১ বছর গায়ে খ আপনার পরিবর্তন খা টংচাং জুদাংখানি শিলচাই দङ তাই ৫ বছর আপনি সিকাং সরকার যে টংনাই আফুরু যে একনাই দङ নों শিলচাগার দে গে তাবুক আবংকা উকলগাव বড় দङ হাইছে কেমনি বিটিম সিটিম গে সামখাই দङ কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি বংন বিটিম হিনি সাইমান আইছে ব ডাইরেক্ট বিটিম ইয়া হাই সাইমান অংকে বড় হুদাবো বড় পালুনা হরেনে খাই আবো থানথাং ককসা এমন বিনি তমংচাং অংকংকা লুকুবাই টংয়াংকা তমংচাং পালো থাঙ্গানি সামারকে কিন্তু আবনো নো সায়কাও লুকুরাংনো বকা সবাই ও থানচাং সবাইনে আবনো ফাইকা গংমা লামাতৈ চিনি থানচাং সবাইনে নাই দङ একটান বিশ্বাস পাবলিক চিনি টিপাসরত যত টংনাই এরেংনে ককনে বিহাচাওই থানচাও জীবন সবাইনে রাখলা তাইকে চিন বুবাগরা থানচানে বাগৈ টিপাসানে বাগৈ চবা খাই দङ খং জিহাই দङ বুবাগান নাইছে অর থানচাঙ্গ বুবাগান সোনো সিনি পার্মানেন্ট সলিজন খানিয়ান দিকে পালাংনাই আর যত টিবাসনা কয় যেসেবারে বুইসলি দংথों আবনো খুনু কায়াওই जों थानजा दङै बाहायके सिनि पार्मानेन्ट सलिজন तुमनानै अवांसं जों मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबान दखाय थानजा सबानि सारा कोनो आबो नुजागि हायसे tahu tiga motor nih hasilnya era zona MLA plus opposition leader no direct target ikok sama nih abuni bisingo ikramot kha bikimun kha lukurok ne kampreni samung ni kok salia abo haki khaimani ke target direct
leader of opposition Ikramo tani MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne abang sana mo songo mo thani actually kaisa kokma sanai assembly o khana kaseng MLA nga pore মানে থানায় 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড়ক মুসুংলি আপো কমা বড়ক সাও কিন্তু তাবো 23 কাতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কাতাল ফাইপিকা অ সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধীনি রুল তামো বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো হनै কমা বড়ক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বড়ক ন কক সামা সিংখা লুকরক বা মা কক সাকা গা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংলাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী কক্তি সামনে অমাহাই নুকিয়া কিন্তু তাবুক মুংজাখা যে এলওপি হিন্দি যেবে কক্সাও সেনি বরং অনেমে যাবরমা বিনি কোন ফিল্মনি সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুই ককমা ফিরবো কক ফিল্মনি মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক্সাও কক ফিল্মনি করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ব সাও যে নিজি অধিকারনি বাগै যেটা পরসিদিং তমনি আবন্তি রুগি কক্সাও কিন্তু আবরংনো নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্স political যারা ফাইদা নাইমে এরকম তখা বড়কে কিন্তু আপন মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তমন মাহাই নুজাব কিন্তু এমএলএ রক যেফোর কক সাইয়া অলরেডি নুজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গাই কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপন জানেন সানাই বলে মানে এমএলএ রক কক সাইয়া নাই এলওপি যেফোর সিনি বরং গান অনেমে যাবর মা সিনি দিবাসাংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আপন জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইনি সানা বলে কিন্তু আবক ব হুদ্দা কালায় আবার যত লোক রংনা সানামো চঙ্গ অমাহাই যেসে কানো কবরং নিউজ চ্যানেল থং অমাহাই জাতা যেটা বিশ্বাস হুঙানি কগিয়া আবন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বুইবাই ইস্যুসা তুকজাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আবন বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগে রেদি এমএলএ রক বুবাং নে কক বাইনো যে কক সাদে ন অ কক সাও সব সময় যে কোনো কক সামা জায়গা বোবাগারা সোনা জায়গাও যে কোনো ইস্যু কক সামা জায়গা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাঙ্গো পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না আবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एवरबे समाव नक नुनाय एमएलए रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपि नि तामक भूमिका नक साइ साइ नुनाय आबन सिगाङाव नक नुखाना दिनै जे जायगा बाक्सा होनो टेबिल कामानी पवित्र जागा नष्ट खायखानै निजिनि अधिकार बागै निजिनि কক साना बागै কক साना जरासरिया खस खानाय गत टेबिल सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेस माखिना हागन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया दंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बली हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामने कारण दिबासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु दिनबा थानजायाके अ কক सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि दोंमा चेनेल तुकजागै केव बाय थानजां सबाय बागै खायमेनिसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो যারা সোসাইটি যারা সমাজে বড় জাগারা গেলাক দিनै বড় সোসাইটি বে হাজার থানাय দফা হাজাर থানা अमाय जदिनो दंत हाके अमतनो सिनि सिं मा चलनाय आसेरं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन
ও জন্মদিন নাহারই जोंनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नोंथों जतन हायना नोंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय अरब सावो जे opposition ang nani kan ke kaisa political science ma porne je nai ni chimino political science ma poru je opposition rule ta monna na ang tini sara mo sumo bono ge chintao bin han je political mane birudhi bahike rule khai jeng ma sal chinai political science ke katal kama political class nai ma chang lasnai ta amo jeng sia ma kho sibla tini sa jora ti pramotha opposition rule khainu khaitu but ang kaise bono boida khaina mo sumo ti pramotha alu dambari mani bagai protest khane boite pramotha pias damban nan bagai o ti pramotha protest khane bai asia ti pramotha nasib nu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasone permanent solution bagai se o ti pramotha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral ngkha mo viral o fresh jeng nukha jate hin je koksil jamani je ti pramotha bjp ni b team hayake chini ti pramotha ni je opposition leader chup puno kok saya assembly o puno oppose khai ne je viral mani mo actually belai chung to condemn khayo mo belai cinema singsa ni sungsai mano actually sana thaka ke kisama hasinai chung actually nai ne di just abok ti pramotha chung the second largest party ar ti pran itihaso regional political party mon upuila je जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर आर जो तो मीडिया रन थनि प्रूफ दङो ति प्रमोथा जे फ्रो असेंबली आसखा जे 2023 नि परे फर्स्ट असेंबली सेकेंड असेंबली प्रटेक्ट समयनो जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रोटेस्ट खाइ फायो एबं अ बास्तव जे इन द मीन्स अबया जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जे कोन जागा अपोज खाइना आम बगि जों अपोजिशन दंमानि यो सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदा अपोज खाइ फायो আর সানা থাকাঙ্কে তারপর তিনি টিপ্রামথা নো যদি বিজেপি নি বি টিম গাঙ্কে অর তো টিপ্রামথা তো নট অনলি অপোজিশন লিডার ইভেন বুবাগরা দङ জাগো বুবাগরা লিড খাই दङ দ্যাট মিন্स नों बुबागरा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जोंरो स्राय सै नुगै दङ जेम हाय कायसा जे अ जे एलिगेशन फाइमनो सम्पूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खाय এবং टिप्रामथानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनी गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र टिप्रामथानि बासाय नं नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाइ जागा जेपि नाड्डा फाइ पन्दसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागाव टिप्रामथा तिनी आफ्टर इलेक्शन बसं तिनी 50000 बरक तै जों गैदारिं खाइतो न नुखना टिप्रामथा मन सिगांबो एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस एक ऐतिहासिक जों रचना खाइतो जों अ जागाव तिनी बाहायके टिप्रामथा जे बीजेपी नि बि टीम उइमान आं तो बेलेवा नामा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट खानावै आर ताकासो जागा जोंनो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे खाइका जे एलिगेशन तो बुखा जे हे बो बिनि खानायपन तो बुखा जेसपन तो बुखा मो तो बो खरस मीडिया बो तो साइमानो जे नुगुइ मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फर्स्ट चिनि अपोजिशन लीडर नाय ताम खाइका बो जे फ्रो रथ जात्रा फ्रो नुखना कुमारगत 6 जना बरक जे डेट ओंखा सबसं कक्ति सका अपोजिशन लीडर एकमात्र कक्ति सौ पहिला फ्रो गभर्नमेन्ट जे कम्पनसेसन থেকে শুরু খাই और तो बकुल टिप्रासा वानसा नायाब्ले जोंगो जगा ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बि टीम थांगो अपोजिशन लीडर बोताम साया तंखा तिनि जोंनो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10300 नि कक साका जिआरबि तिनि कक साका साब साकाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 तो 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमनि यागुलो जेन प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमनि कक थाइजमान सालिया 5टा बस राखेन लाइ दहरका आफ्रको कक्ति सेमियं तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांकै वन अफ द बेस्ट हंजागोसं मो सुदु तिनि टिप्रामथा सिमिन छाया इबें रुलिंग गवर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे
যে চিনি অপোজিশন লিডার ব্ল্যাক কক করম এবং গভর্নমেন্ট যে কোনো জায়গায় বেকায়দা খিলাই থানি 1 নাম্বার এবং তিনি শুধু ত্রিপুরাজয় ফাতারও বহাইনো তিনি চিনি অপোজিশন লিডার যে বর্মনা অনিমেষ দেব বর্মানো যতন তিনি সিনি দं ओंखाय जों नुखाना जेता चिनि एसेम्ब्लिनि सेकेंड टाइमाव जे जादव लालनाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै त्रिपुरा मथानि ताई अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कायसा रचना खाके जे ओम हाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किन्तु बाध्य मावखा जे एसेम्ब्लियाव जे ट्रेजारि बेंच बाध्य मावखा जे बनो एकटा तदন্ত खाने निबो आ जागा नुखाना चिनि 5 जना अपोजिशननि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खायमां सस्पेंड खायजाक आमने बिसिंगो खरक काम मखा त्रिपुरा मथानि बे त्रिपुरा मथाना बाहायके बीजेपी नि बिटिम हिन साइमान का बो सम्पूर्ण कासे एलिगेशन कासे सम्पूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फेमिनि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मते खानो गसे नाजाननि कक गब्र जोंनो गते साइने हाय और तो गोबां आं तिनि बिनि भिडिअ नुखा सिनि समीर बाबुनि भिडिअ नुखा तिन लास्ट अब आं सामाया अब पाब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडिअ क्लिप दं आने जागोबो दङ आनो बेखमा भिडिअ क्लिप बरहरका और बसाव जे अपोजिशन अंगना निगंगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ने जे नाइन चिमिन पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ो जे अपोजिशन रूल ता मंगना आं तिनि सारामो सङ बनो गे जोंताव बिन हासे पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खाय जों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों काताल खमा पॉलिटिकल क्लास नाइन जे मा जोंलासिनाय ता थामा जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा त्रिपुरा मथा अपोजिशन रूल खायनो फायदों बाट आं कासे बनो मयदा खायना मो सङ त्रिपुरा मथा आलु दाम बारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बगै त्रिपुरा मथा आसे प्याज दाम बारि माने बगै अ त्रिपुरा मथा प्रोटेस्ट खाने बगै आसे त्रिपुरा मथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा सनि परमानेंट सॉल्यूशन बगै से अ त्रिपुरा मथा आसे माने खार नों बनो जस्ट आलु दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया प्याज दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया ने नों बनो बीजेपी नि बिटिम हिन मानसिना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खं राताबो बसाव जे पब्लिक अफ साइट दंले पब्लिक नो आं सानामो संगो आं आसा खालामो पाब्लिक तो कोनो आमति सानानै कब गैया गे चंगरो साइसे नुगै दङ जे अमहाय एलिगेशन तु माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस एकटा एलिगेशन दुइ फै तादै जों साइमानो जेटा त्रिपुरा जगो त्रिपुरा मथा अमन एकमात्र पार्टी जे त्रिपुरा सनि कक साइट मुताबिक जे जों जिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेंट खाइ दं कारण त्रिपुरा मथा कासा मुभमेंट और आं तहे एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया बो साइट दङ जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गवर्नमेंट नि जेकुनो सामं काम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी अक जों साव जे चिनि अमनि मेन चिनि आसेमन कारणखा जे जों चिन त्रिपुरा स डिफेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि त्रिपुरा म थाना साव बिटिम हंबा चले सान थांगन साव बिटिम हिंगन को सीपीएम नि किछु नेता र त्रिपुरा म थाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बिटिम नि अनेक समय जों खा ना आशा खायो आइन हयते पानो फाइमानो अमहाय एकटा मन्तव्य जेटा चिनि त्रिपुरा सावनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि त्रिपुरा सावनो अहानि इंडिजिनियस नि कासे परमानेंट सॉल्यूशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेट जों तकमा खायो अब स्राय नंगौ जों कोनो ओपन सिक्रेट कोनो प्रक्रिया जागो बुबाग्रा जे जागो तङै दङ बुबाग्रा कक साव गवर्नमेंट मीन्स अबे जे बीजेपी नि बिटिम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि त्रिपुरा सावबो जों फाइट खायो दं region tang na ulo ko saudi yak tong man mas po political party yak tong man ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabo indicate khai dong kha ojo কোনো চক্রান্ত দং না abo khai jini kisa daut dong karon bo chini boroni je thamsao je त्रिपुरा मथानि बसकानि जे अचिभमेन्ट नो একটা বাধা খাইনি बगै कासे चक्राন্ত একটা केवास একটা अंखारि रिमन नाइदि एक्चुअली अब तो पाब्लिक जनगण साइमानो बसिल जाखाइनो जे त्रिपुरा मथा बीजेपी नि बिटिम थांगा अब कोन कक इन फ्यूचर ता मंगा बांग साइमेनो साइमिया इन द मीन्स अफ जे त्रिपुरा मथा जे बिटिम मन कोन प्रश्न इ जों जगाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों त्रिपुरा मथानि जे चिनि जे पार्टी अबनि अबनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों बीजेपी बिटिम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमानि दङै दं आ न नुखना तक्सा जागावो गामो जों नुगो जे जागावो तिनि जों प्रेसार नुखा म बेलाय मनि कथाव एकटा माने तामन सानाय बनो चेला बेसा थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल एमएलए बतामसा चिनि दारनजित जिमिसे सामु खाइ दङ ते बाकी खाइलिया अब न सिया बां सासिन जों मानो
daron ji chamung extra khaine tongo kaham khaitung we are accept we are proud for him ngai bosau tipramotha abar kuno kok saya tipramotha abar bitim ga chini daron ji bo honorable MLA bo to tipramotha nimle bo phatani able na go jaga bo na di content bo jaga thang soi tongi kha nga o content actually of totally ekta mane oro chini bisho ekta sekagna ni kaise ekta chokranto choli domo srai side jagota ani wansok mani koma kinugo kan bagai ang jonosarono chini public rono mon sanamu sungo কিছু media rok actually obono onno babe khai mane onno babe khat lang thanar chesta khai কিছু মিডিয়া ni samani ei alka media rok sake to ase efekingala khamu je media nor bibagei dora kaiso talai kaham to ki nor ki samsoto am media no tau khatchake nor ne kintu bahai ma to mogo alka kuno jaga bo potol conspiracy tomda mate paki kuno na actually amti ya chini support tongo ko gya bangma channel chini support bo tongo basin channel saje amti bo tongo that's not matter je boro content to kha a content season follow khanin dor atta kaisa ang media rona maso barbar chung nai nai di tini sana thaka angke ang no go khabama MLA rona blame khaise go jeta opposition ni MLA ro ani constitution koyektang kham hai chung MLA rona blame khaise go কিন্তু আনি জম্পুই জল তাবো সাব ডিভিশন মানে প্রায় 12 বছর কাইতো সাব ডিভিশনাল হসপিটাল করে সাব ডিভিশনাল চিনি কলেজ করে তাবো চিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो কক রেস নি খাই ফাইও সব সময় ন বাট গভর্নমেন্ট ইয়াও সাবনি ফেল উরসালা অব কি আনি এমএলএ ফেল উর আং এমএলএ উমন কখর ওয়াইব সংখা কয়মা সংখা মা অনলি 7 मा বাক্সা মিডিয়া রক অবনন যে কন্টেন্ট কেটে হয় যে এমএলএ কোন সামং খাই এমএলএ দোকান কোন লাভ করে অমন কন্টেন্ট টি হয় গে অমন আং সানামো संगो जों যদি মিডিয়া যদি फोर्थ पिलार दं हांखाय जों जारा गभर्नमेन्ट दंनाय गभर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गभर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन एमएलए जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनाय जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय असेम्बली थांग चिनि स्कोप फायो जे अमनो प्रोटेस्ट खायनानि बा अमनो जों डिमान्ड खायतो माने चिनि सुजुग फायो एसे असेम्बली थांग जों साना गाइनरक साइमन जते साइमानो जे असेम्बली तिप्रा मथानि कुनो एमएलए तापसा जरा आसुगै तनिया 13 जन बिसिङो 13 जन जों एक्टिवली जतन जों कोऑर्डिनेशन बमे जों सामन खाइ पाइ दङ अरको के बसे खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे इंगाय अर बाक्सा साजागो जे 13 जन एमएलए जानजार कन्स्टिट्युएन्सी ओ बो बिनि बेस्ट बडी दङ इंगाय गोबां सुबा माने कग्राबो फाइके जागाव आं नुखा जे पनासिमि सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानाम संखा मसे केबो सुबालाय थानो media telang-telangoi सब समय rang ya khamon sung phungi me ang phuna bo kok gya bo sung ta nai ni google ta bo to boro rok rang bo thang sung subana nang ya online joton transaction ng ga bo omrono tui ekta issue tu phene na bo an mote ke bo সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত দং মন হয় ওয়ানসো কথা আর অমকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিংবো কাজে আং কয়নে যারা আমতি কন্টেন্ট তুই ফাইনে রকনো जों ताबुक थानजानानि जरा थानजान जराव जों निजे निजे जदि सबाय लायखेन कै अबचिन बाय किन्तु गाहाम आं ताके सानमो संग जरा पब्लिक मीडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मीडियानो जों प्रमोट खायलाय जे जागावो वानसारनि मा सानाय केता नन टिप्रासा जरा कक सानाय दं बा नन कग्र कक सानाय दं बरक सब समयनो चिनि कगनो बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बाक्से जों चिनि कग्र मीडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिउ किन्तु तिनि जों कग्र मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखान बाकी सामं खानेन थांतनि अमाइके जदि बरंनो माने हयरान खानेन चेष्टा खाय दं गंखै काजे अमनि विकल्प बर वान संनाय हैस काजे अमनि विकल्प बर वान सकनाय कारण दाबनि बर रक बास चें चें रांगलिया जे बर रक ताबो जतनो एजुकेटेड बर जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चें राबो सते साइमानि थांका हामबाय particular MLA leader of the community याबा alka issue mate chikan issue mate participation president kai no president kai chada man ubi man याबा वो issue mate kabu cooperation president one tar mane abo ki public of one shop mana ni kaisa party semi chal ga ro ne point top na amti ya जों अमनो आसक लेभेल जों तलांगया को कारण अब जों जरा रिएक्शन न नाय तो रिन दङ पब्लिक सीन दङ जों आसक मति चिकन कोनि शो नासो बरक जों आसक थाना मुसुनिया कारण जों आसक कम हाइरम न तै चिन खाइनि बो तिन मोटिभ बुया कारण जों तिनि नासिक मुं कायसन दङ जे एप्रासना बाके जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজ আগে সিস্টেম দङ जों केबनो
Bani tahne bono rutuk lai sabosa ya ada kan tanglai gila. Kalau cin nasi mungkasnya tuh seng, cini borno seng bagi safeguard nai, constitutional solution bagi seng tuh faham nai, obviously nasi mung. Oh jaga wo, jadi keo borno calon saja yang kita sengkun kanyang kiri. Bacin nasi mulai alada cin ideologi tuh. Ane ideologi na bahwa hamzah yang kita angkun kanyang kirinya. Kalau cina ideologi kaisan tuh jeta seng bahaya constitutional solution tuh faham nai. Oh tiba tiba seng bahaya safeguard di mana? Obon cin nasi mung suatu yang bagi seng, keo nasi blame kanyang bertanggalak, keo nasi saya na bertanggalak seng. Ar jadi bahwa tim kai tongkang kai. Omar result bawa kehamkan mana bini bohas. Kalau sering kan nunggu iman kah, wih ya sudah kok sana itu, open to reaction sana itu, kok rumah awal ini rumah itu information case ini. Kalau mana ki position itu tak awal ini itu, kalau reaction sana itu, kalau tu information case, paham tak? Case itu kan orang ini. Na kok kai sakit tolak patron nuklah nol jatuh no. Karena sakit tolak patron buam tin nggak bobo, biang tangi biang sa saya ya. Atum hai no bawa blame kayo borok saw ni saw jaga sung nukha je bini je last ni je content nukha obang sama ya bui sama sini orang nukha no anu tongle chino video tong joto no omo ki bui sama ni kok de na boss sama ni kok orang frase tong kintu content no borok joto borok bukaya nga bang taw no khorok sa borok ba jahai no allegation tui fekya o phona sablai ko bui saw chake tong no ba omo to একটা authentic data man ne bলে কারণ বিনি মিডিয়াতে বিনি চ্যানেলতে যদি লিক মানে অবন প্রেসিং থাকতে অব বিনি আরনো ডিসক্রেডিট থাকনাই এবং বিনি আরনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবন কিন্তু গবত নং হানি বই সাউন সাকে তংলা বলে তাওকে জরাবো হাই বই সামানি কোনো প্রুফ লিসা জরা ini publish jora tino lubi man proof da khain abo to bosi seman chenai bo boroti hekya o parro thangde sung phaiya semia ang tahin pu daun saka o content borin phainga o content khamo sipem content phai অনেক সময় সিপিএম বাক্সনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম ত্রিপুরা থানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু কিছু লিডারও কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাই মন অঞ্চল मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাই জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করুংর মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রগ্ন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों বিনি জন্মদিন जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि যত बुकुं बारारक চিনি চামুং কানমুং তন্মুং মোসামুং যতন শ্রী স্মৃতিনি যে চিনি কালচার মনৰ जों खुंजानाय आबायनि बागैनो যত যে হাস্তেনি যত লোকরগ্ন आं कयो যতन मानजाना नंथुं যতन फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক संगा बागै अब एक लाइबोमा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी और 13 जन एमएलए गई ऑपरेशन आचुकजा लीडर बो तिवा मथा पार्टी नि नो नि साइमनो ऑपरेशन लीडर सिन बंग अनमेज देबरमा उनके जेबाबे सिनि बरक कायसा आसावई একটা সিনি বংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবনো মুসুক রে যত ন সুবা ওই 13 জন এমএলএ সামবাকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেপুরো এসং 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংপুরন সং সিনি 30% ইস্যুনতে চিরি খক্কা
गोबां हयसय मा खायका ओमफ्राय टेबल सागराव मा काका इसुनति आरो बेबाग ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुदनो कक्ति सामानि नांखा ओमफ्राय बिरुदि ताबुक जे दल ते मता हाना आसुगितंया मेन बिनि नाहामुंनो ते पासेनि इसुनति तामाके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्यूशन मान नांनाय होनो बुबागरा जतनो थामसाब होयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधान सभा चलै दं ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक रिपर्टार खरकसा बर्ताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बीजेपीनि बि टीम हिनि सामानि ini belai ke abo khawa dukho nangka abo angsimia joto tiparasa joto lukurangno bo khawa dukho nangjak tang kaum hai kok khrama bagi bi team samna han tene BJP bai alliance ke sorkar to angkara abono alliance party abono bi team ni saima angka BJP bai election 2023 বিধানসভা ইলেকশন BJP bai fight khane kintu o jaga 13 জন MLA ngo abo CPM bai fight dia kono Congress bai fight dia direct BJP bai batai no kintu o jaga 13 jon MLA ngo ang bachama jaga BJP no hari nang MLA ngo to bahaki BJP bitim nai BJP bitim ke to bacha oi chen khai sate chen ong ke se abono bitim ani ke musang kham BJP no kebang ma bulbai mesini no dino jaga MLA ang simia kebang ma BJP ni praksi no meseni no kintu MLA ngo ke bahake bitim na kalai ka haino yago kemana na oi ributa hanai khaikeno bo ributa nang thai aise ributa nang ke binora data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbai chai mana jana ke jabuno ributa nang ketang ke ributa thani beba data tong beba bo siu ke bo saino romna ni bagise bono mokol phongna bagise रिपोर्टर नि सामु के आमा हाय बर रक नि बुखुक खनावoi बेला के बय वाना जाखा इनके वानसुका जे बिति माने एत बसर के बनि बिति मिनै सामु खाजक ना हेमा दं आबेनो बिति नि बुखुक फायो इनका बेला के सायाम बिति ना के आबनि पुरुपुदि पुरान भोगदि दाता सह कारे अमते के नि फनुगै आम परि बिति नि साना नांग माने किंतु कोनो एकटा करै ताबके खनाका आंगमुगियाखो जास्ट साइजिंग खनाका आबो बुइसामा बाइसे अकक मासानि स के ओ जे सामानि साइजिंग आं दिनै फंगो एकटा आनो संपुर मासाका आबो बिनि कगिया बनो दागिनाय दं आबो बिनि कगिया बनो बुखुको तुगुरि मा दं बागैसे ब सावहने आं दिनै सामा दं आबो फांके ताबो स्राय के नुजानानि फां दंनि वानसु माखायसे के bo ucit tabu ani wasmote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukugo tugir mangbai okoksa bo tini srai ka lokuni besango sawoi bini sambai chang okok ma sonai tini khoma sana na haije থাকে সিমিছে বিনি একটা লামা দফা বা তিবাসা যে সমাজ যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়ত হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন माप खाई नाय गे उचित जरा तंसिनि न बआबनो सराय के सामने दागुमा कक्सा ब साका जानाय के जेबाबे इशु ति विधानसभा दिसाय दङ साइजों पुलिस संपुर न साका बेन्स तां माका गभर्नमेन्टनि बिरुद्धे तामनि खरकसा MLA हामिया बिरु नाय बागै जों माचिरे खका कक सामने सिंनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काखायसि बुसक सा साइनि आइसि सिनि कक न खनाय आंगनो जों टेबल कानन बायद मांका सासपेंड खायका लास कक साइ आबनो उइद्र खायका का रुमान स्किल तिबा जों हयचय मा खायका हयचय खाय गमा जागा खाय जों कक माति साका के सिनि कक बुबागरा संग दागिउ कक साबुंब्रुम इशु जेकुन इशु न कक साबुंब्रुम सिनि बरक दिप्लाइब सिन बरक नि पार्मानेंट सलासर बागै गेरा तेपालन आबोनि नामने कक सानि किन्तु सिनि जत MLA जेकुन इशु न कक साबुंब्रुम न सिनि पार्मानेंट सलासन रुदि गेरा तेपालन नै कक माति साव आबोनि कारण जों दफान बागै कक साना बागै संग सगियो
tipasa rok lukurok tipasa ne kok sari hini oro rohorong ka bin bagina bong bagina sen kok saito bahaki bitim hini boro nukha kabono sanamu songo bitim mang phaimani borok na hema to buni bitim ni samong khani bagina bupuno bitim ni wanso je borok bini karakter obong no omhai karakter ni wanso go pang sijaka gabono belaka saya sini LOP sini borong gonang onimes debroma যেভাবে কক ছাও একটা লাইভ মানে সেমানো जों आगि रगो विधानसभा हाबै नु याफानो जों नुगो निउज रगो कमा चेनेल ते जों नुगो बिरोधी नेता কক साका मातानो हय चेंग लायो आइनो हम दं का हय चेंगे हाउस एकदम गनुगुलुंगो एंके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरोधी दल नेता কক साकाके যত নীলার কা খানাই তো বতা মসা ব যে যুক্তি সরকার সাও আপনি উত্তর নাই ক্রিং থামো কে বন উল্টা নিন আবো যুক্তি তঙ্গ আপন মা মানে নেই মা সাও কে অমাহাই বিরোধী নেতা সুমা কাইছে কে অমাহাই বদ ফানে কক সাই তঙ্গ কে অমাহাই বংনা সে जों তিনি বিটিম তিনি ব কোন কক তিসায়ানি সাই তঙ্গ কে আপনি সানামো সঙ্গ বেলাই খেয়াবো ওয়ানা সিংসা আবো एक्चुअली सिनि तिपासा थामसां माने न केना नांजागै बिनि साक्सेस सुबिदानि बागै थामसा बायांके बिनि साक्सेस सुबिदा तंना हेमा तं ओके बाक्सा जे ओकलग बिन ओकलके तंहाके बिनि पॉलिटिकली सुबिदानि परफिटनि बागै न खायकरा हेमा तं थामसा तंके अ परफिट माया पॉलिटिकली बिनि फायदा आंनि न खायना हेमा तं अब स्राय अब नुजाक तं बिजि तिग्रामा थानो बिजि इकिन खामानि का जों ओनलि CPM नि बाखाति सिनि से खानामान बेटाबो ओ कक्टमा थुमनाय सामानि उखुबो ओ पार्टी नि बा ओ लीडर नि याक दंना हाका बियां दिगिनि नि अब तो CPM B team हिनि सागा तो मतनके बिनि कलको CPM हने आं डाइरेक्ट स्राय साइमान हाइसे इनका बाके कक मिली अब कैसा वान संगनानि व्यापार कालायो CPM B team साव BJP नि के बो B team साव के इनके बो के CPM नि B team नि सामो खाय अमहाय इनके उकलको अब कक मिलेमा जेहेतु गोबां मा राजनीतिक दल गोबां नेतानिनो उकलग याक दङ थामसना सबायना बागै अ थामता बाके उ पलिटिकल जेकोनो पलिटिकल पार्टीनि फायदानि तंना बर वानसमानि किन्तु जेसेकपानो सादि सराय के जतन सायमानो अ थामसना ताबो केबा सबायमाया अ थामसा सबायमानि गाछानो कारण सिनि बुबागरा दुइ दुलि तमा बागै तिबासानो आबानि अ थामसा सबाय मांगला जाबान जाजा खायदि उल्टा ब साक्सेस नस्टं थानाय ब साक्सेस बायनाय तबा थामसना सबाय मांगला नै वानसु गाव विधानसभा मोनसाफोरा कक साया अपोजिशन पार्टी नि लीडर अपोजिशन पार्टी नि MLA दं 13 जन MLA न लाचिमु जाकमा हाय मातो बाहाय मातो नंताबो प्रचा MLA नि आबो कि कुबोय जानो कि खायजापान कक साथि किन्तु मीडिया रं थानि तो प्रूफ दं जे नरक लाइव मावो दत नुगना मतम खायसे बिरोधी पार्टी नि हासे गनाखै उनकी देन सागाव कासामानि नेशनल मीडिया रं बसो देरिकास बबो हायके नंफिरो मोने मीडिया बन सानामु जोंगो जेबाबे एकटा लाइव मा सामजाका तामि सुनतै सुति बासनि सुनतै सिनि जत MLA नि ताबो गंमा अंगोतै रेकर्ड तंनाय बु MLA बाहाय कक साका अब के दफान बागै कक साया मुसा केबा MLA ततका हुनुबो दिन सादि हुनुगे मायके बन मासा नाय लुकरो बेबां नाय दं हाय जे सि दं के जेबाबे आं निजस कक साका अपूर्व दफानेंनि कक मासाव दफानेंगे सिनि एडिशनल बाजेट नतै मा साका बाजेट लहैया गाव मागिनो जों पार्मानेन्ट सल्युशन नायो ग्यारान्टि पालन है खुद आं मा साका गोबां MLA बा कक साका जों ग्यारान्टि पालन नायो पार्मानेन्ट सल्युशन अब शुधु हरेनि खायै बरंनो बिबान्द खायै उ सिनि जे MLA तंनाय रंनो बंनि परति नस खायै पार्टीना दुबखादिन अब सिमिसिन दुबजागा हायसे स्राय खायसे अब ने कलग किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दङ स्राय नुजा खायसे जदिना नों स्राय केमनि अंग करेंके साइजों सामाहायनो फां के फायै अर दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकरंनो माबसानै दिनै नों
13জন এমএলএ অপমান খাইমেন ইয়া হোল যত টিপারসা বুবাগন অপমান খাইমেনি কালে খাইছে ও অপমান কিন্তু যত টিপারসানি সহ্য খাইগেলা খাইছে ও টিপারসা রেডি দङ যদি মাপসাই আংকে যত টিপারসা হানজাঙ্গি নন তাও মা অঙ্ক আবানি পনে কমানো আবো লুকুরক সাইমেন হাইছে লুকুরক খাও সবই দङ হাইছে গাबैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके गुबै कक सावै साव दागि खाय सावै नों लुकुरंनो मापसाना टिपारसा नों अपमान खाइका अ कक स्लाय स्लाय साइमेन हाइছে যত লুকুরংनो কইनाय बिनि ककमाय बिबानो तांदि थानसा तंदि बुबां लगे रै तंदि हाकेचे सिनि पार्मानेंट सल्यूशन सिनि मानथाय माने हनै যত লুকুরংनो आं उनकोनि बिसिंतै आं कक कासानांगौ ओके केसा कक टिप्रामो थाना बीजेपी नि बी टीम बाते केसा पार्टी नि बी टीम माने अब तो इनडायरेक्टली सिनि हासेनि बुबा गलानो ताताल माने गलाय बबो हाकेनि बखावा अब तुसि सुरजामा हाय सुरजागि का बबो हाके नों हादु खुना आबन तो साजेंग साका टिपारसा जत आबन अपमान साक साकनो जत टिपारसा साक साकनो अपमान खामे मातंगा तांगै टिपामा थानो हामे साका मीन्स अब बुबागना हामे साका तांगा टिपामा थान मेन न छिन बुबागना इनके बुबागना से माने पातिना डाइरेक्ट बुबागना नि हामे साले आसक्से किन्तु टिपामा थान हामे साका मीन बुबागना हामे सामानि बुबागना दासिम माने बुबागना अपमान खामे बुबागना अपमान खा मीन्स साजेंग साका जत टिपारसा अपमान o tiparsa kini asuk tongla abono joton tiparsa lukurongno koyo omai borokno seng sinena nangnai omai borokno seng ma sengnai senggei tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanjanggei sini dabi mana bagai lama thangtong o jaga neng tangi kebeng hani sila sila ke bono lukurok jotono thanggei boring ting sikalang ting jap tam puri tonang ting যতন থাঙি বন রম দরকার আছে রমই সোংনা দরকার নং তামো নাই হেনে আমাকে লুকুর কিন্তু হাখাই অমাহিন খাইনে হেনে বিনি জলাতংসিন যদি ব স্রাই স্রাই সাইয়াঙ্গাকে লুকুর কিন্তু আং যে সামাইনা খাইনা হেমা দङ आं दिनै गोबां या जजखायनि माने अकमां सावै जतन बोखा तंथायांगै जतन अपमानंगै अपमान जाखानि जत लुकुरक तिबासरक किन्तु अकमां साइ दङ गाबनो ताउ टोलता जे बिनि एगेन्स्ट कक सानाय दं जे डिपार्टमेन्ट केस खाइने बाहाय मा दं नरक केस खाइला गनि अमते गकेबा आं सानमो सङ अमते जतिना खाइने सङ ताबो आं साका नों ताबो खाइदे देसे मानंके ताबो खाइदे दे किन्तु नायगना ता नों कक बायबोसो मिल दं अरबो कक मिलक्रिं थानायसे माके नों खाइदे दे किन्तु खाइमे आंके तो साइजिं कक सामै कोन मिलक्रि माने सुदु कक सिमिसि कक सिमि दङ किन्तु एत बसर नों जे लेपि वइ मखां लेपि वइ जे साजुगै दिनै अनुरूप नाय दङनि किन्तु अ कक सामैनो किन्तु फुनुगै काजे आं तामो हाइसे फुनुगै का सराय सराय नुजा खामाय नसे बो बाहाय कक का जाम फनाय कक सिजाम नति हास्ते गनांगै बला दखला मन मुक्त उद्रु नै थांजानो माने थांजानो तै उद्रु नै नखरनो कक उद्रु दंगला किन्तु साक सांना दुख नांगै अपमान जाक समसे ngै दङ किन्तु खावा जरजाक दङ लुकुरक तिबासारक किन्तु दुदु मुदु लंग आइसे थांचा दङ आइसे नों हाय बरक जेसे पाना तेर मथनि बिरुद्धे महाराज बिरुद्धे साइतों दे थांचा केबल सबाय मांगला खाइसे अ जर थांचा सबायने नायखाके साइजों साका बस कमाय माथानाय आइसे इनका आबैनो थांचा नों हाय बरक गोबां मा आसाय फाय कक सापनो কোনো থানচা কিসাপন লরি মাঙ্গলা থানচা থানচা দंनाय লুকুরক যতন থানচা দङ आं বিশ্বাস बिनि ककबाय কোনো মুংসা বিবান দङला কিন্তু লুকুরক জলে জাগै বন तामै फिनो मोनाय आबो सिदा दिं दङ बे आबो स्राय स्राय जों नुजांना हायजे बसङ मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय
Pandawo hastini siri sitini recapung kerengmai baksa utor salka hastitei Bangladesh ni recapung kerengrok manjaknai. Pandawo tongnai siri sitini hengmung rokno khoboi indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनी चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनी कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल Barat hakotoni juda juda thaibe baksa Tripura hastigo bo जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा Astobal panthoro hohom dodamki o panda khlaijaknai. Pandawo hastini siri sitini recapung kerengmai baksa utor salka hastitei Bangladesh ni recapung kerengrok manjaknai. Pandawo tongnai siri sitini hengmung rokno khoboi indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनी चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनी कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल Barat hakotoni juda juda thaibe baksa Tripura hastigo bo जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा Astobal panthoro hohom dodamki o panda khlaijaknai. Pandawo hastini siri sitini recapung kerengmai baksa utor salka hastitei Bangladesh ni recapung kerengrok manjaknai. Pandawo tongnai siri sitini hengmung rokno khoboi indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनी चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनी कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय।
শাল তাল ফুনুকনাই বাইথনি মানো রুয়াবাই তাनै বুথারকা বসাজলা রাজুনাট বুমানো বুথারমায়াগুলো থৈলালা লিলিং খলাयै হাওয়া খিগলাই তনিখা তে বুমানো বুথার পাयै চুকিও থুই টংখা রাজুনাট পাতিমুনি শালনি ইয়াগুলো কক্তমা মানে পুলিশ থাঙै শান্তিনাথনি মাংকথৈন খসাখা তে রাজুনাথন রमै থানাও তলাङै थांखा पुलिस वानामासिसा अ पातिमुङ पातिखा नर्थ त्रिपुरा हांकर धर्मनगर थाना राधापुर आमसय कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा तांसालनि फुङो दामचिसा तामा जराब राधापुर ग्राम पञ्चायतनि 3 नं वार्डनि शान्तिनाथनि नुखुंग फेरांतां बेदनि सामुं ख्लायनाय कारेन्ट बिल रिना थांदानि नगनि दगा गानाबो थै नांजाक नुगै आमजनि लुकुरगनो कक्तमा दिखा आबनि यागुलो आमजनि लुकुरग धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका अपातिमुनि कक्तमा मानै धर्मनगर थानानि पुलिस डे बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा पातिमुं थाया थाङै सगैका आबनि यागुला हावा कलाइजाक शान्तिनाथनि मांगथैन खसाबै पोस्टमार्टम ख्लायना बागै धर्मनगर हांकर साकाम नगर रहरे रिखा यागुलो राजनाथ न रमै थानाव तलाङै थांका धर्मनगर थानानि पुलिस बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा साका पुलिस रकै सोंजामानि यागुलो बुथाना राजु दास बिनि बुमा शान्तिनाथ न बुथारो हनि गसिका बसाका सानि सिगां बिनि बुमानो कायसा रुवाबाय तानै बुथारका हनै यागुलो बिनि बुमानि मांगथैन हावा तनिवै नगनो थुइ टंका हनै बुकासे पुलिस अफिसार टेबो साका धर्मनगर थानानि पुलिस कायसा केस फाइल खलायै अपाति मुनतयै नाजरि टंगो हनै बायसा बुखाक आमसानि लुकुरक साका राजनाथ आबनि सिगांबो गोबांमा बुरै रगनि साखौ चप्रबो हनै अपाति मुनतयै राधापुर आमसे कितिंगै वानालाजा तामनि बागै बुमानो किरिमासि जाके बुथाना नांखा पुलिस रक नासिरमानि यागुलोनो गुबै कक्तमा साइमान सिनाय ঘটনা ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আইছে ইলেকট্রিক বিল যারা করে আজকে নেই আজকে তখন 11:30 ওটা হইব হওয়ার পরে দেখছে যে এখানে রক্ত দেখা যায় মাছে উড়ে তখন তাই নিয়ে বাড়িয়া পাড়া প্রতিবেশী সবাই ডাকছে সবাই আমরা আইছি আওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা দেখা তো বুঝছি যে এখানে একটা কিছু ঘটনা হয়েছে তখন আমরা পুলিশ কল করছি পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে দরজা খুললা দেখা গেছে তার মার লাশটা নিচে হে বিছনাতে দিব্যি শুয়ে রয়েছে রাজু তাইনের ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলে এই ছেলেটা এইভাবে উপদ্রব করে গ্রামের কয়েকদিন আগে একটা মহিলারও এইভাবে জুতা দিয়ে মারছে এইভাবে করে খুব গ্রামের মধ্যে রাজু যে নাথ যে ছেলেটা পুলিশ নিয়ে গেছে তার মার নাম কি তার মার নাম শান্তিনাথ যে মারা গেছে তার নাম শান্তিনাথ তার বয়স 65-60 আগেও কি এরকম মারধর করছিল মাকে তার মারে এইরকম মারধর করছে গ্রামের মধ্যেও এইরকম আরেকজনকে এইভাবে মারছে তারপরে আমরা থানাতে দিছি থানা থেকে আবার আয়া পড়ছে মানে এইভাবেই গ্রামের মধ্যে উশৃঙ্খলামি প্রায় সময় কইরা থাকে আচ্ছা এটা কোন জায়গা বা কত এটা রাধাপুর পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড হ্যাঁ পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর তার বাড়ির মানে ঘরটার পূর্ব দিকে হ্যাঁ 20 মিটার হইব এখানে গাথা করছে গাছের নিচে যে ওইখানে রাত্রেবেলা তার মনে হয় প্ল্যান আসলো যে গাথা মধ্যে তার মারে ঢুকে আর রাখা দেবে তখন আর কেউ মানে জানতে পারলো না আর কি ঘটনাটা এইভাবেই প্ল্যান আসছিল আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আউনেই গিয়ে আমরা খবরটা সবাই পাইছি আর যিনি মারা গেছেন ওনার কি স্বামী আছে তাদের স্বামী আছে তাই না দীর্ঘদিন ধরে তারা বাইরে থাকে আগরতলাতে এই বাড়িতে কি ছেলে মা থাকে ছেলে আর মা রাধাপুর এলাকাতে আমরা দেখলাম যে নিজ বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তো মানে কি হয়েছে কতটুকু জানতে পারলেন আজকে অর্থাৎ 6 তারিখ দুপুর অনেক 1টার সময় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে পূর্ব রাধাপুর শান্তি দেবনাথের বাড়িতে একটা মৃতদেহ আছে এই সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি সহ আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই যে পূর্ব রাধাপুর ওয়ার্ড নম্বর 3-এর শান্তি দেবনাথ যাহার বয়স 65 বছর ওনার ডোয়েলিং হাটি অর্থাৎ বসত ঘরেই ওনার ডেড বডি পড়ে আছে এবং রক্তাক্ত জখম অবস্থায় প্রচুর রক্ত মানে নির্গত হতে ছিল তো ওই ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঘর থেকেই ওনার ছেলে যা রাজু দেবনাথ বয়স সেও ঘরের ভেতরে ছিল তো আমরা এসে দরজা খুলে রাজু দেবনাথকে বের করি এবং রাজু দেবনাথ স্বীকার করে যে ওর মা শান্তি দেবনাথকে গত 2 দিন আগে রাত্রিবেলা নিজেই ও মেরেছে মানে হত্যা করেছে স্যার কি দিয়ে মেরেছে নাকি কিছু বোঝা গেছে আপাতত যা আমরা খবর পেয়েছি যে একটা কুড়াল ব্যবহার হয়েছে এই মানে হত্যার ব্যাপারে স্যার
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল Barat ha kotoni juda juda thaibe baksa tirpra hastibo bo জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাই জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা astobal panthoro hohom dodom ki o panda khlai jaknai pandawo hastini sitini rechabung kerengmai baksa utor shalka hastitei bangladeshni rechabung kerengrok manjaknai pandawo tongnai sitini thungmung rokno khoboi indigenous food stall खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं गानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল barat ha kotoni juda juda thaibe baksa tirpra hastibo bo জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাই জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা astobal panthoro hohom dodom ki o panda khlai jaknai pandawo hastini sitini rechabung kerengmai baksa utor shalka hastitei bangladeshni rechabung kerengrok manjaknai pandawo tongnai sitini thungmung rokno khoboi indigenous food stall खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं गानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল barat ha kotoni juda juda thaibe baksa tirpra hastibo bo জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাই জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা astobal panthoro hohom dodom ki o panda khlai jaknai pandawo hastini sitini rechabung kerengmai baksa utor shalka hastitei bangladeshni rechabung kerengrok manjaknai pandawo tongnai sitini thungmung rokno khoboi indigenous food stall खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों
बिनि जन्मदिन न जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय तांशाला कल्याणपुर ब्लॉक बाय खबजाक मुराबारी आमसानि मेन रोड न फुंनि दामचिनि सिलि रोड ब्लॉक खायलेगा अटो मालखं चालनाय रक कक्टमा थुनाय रंनि बैसाङाव साका कल्याणपुरनि सिलि मुराबारी रुपराय रायदासि बाराव कायथाम गामिव थांनानै हंके अ लामा दैनो थानानांगौ कक हंके आखाय कल्याणपुर स्टेन बरंनि मालखं पाथालि तनिके पुलिस रक खायै बरंनि मालखं तालागि लिरिव एबा थानाव मालखं तलाङै थाङो बरंनि मालखं स्टेन तनिना गैया आबनि बागै मुंसा लामा नुहैदों मालखं चालनाय रक रोड ब्लक खायलेनि साका आबनि यागुलो लामा कासुनाय कक्टमा मारै कल्याणपुरनि डिसिएम पार्टीनि खायै लामा कासुनाय रक कक साका बरंनि जोंजाल नगुयै अटोमेटिक बाय कक सावै दाखि दाखिनो जोंजाल उन्दै कमनो सुबुंजानाय बे कक लेखा आबनि यागुलो लामा कासुनाय रक लामा कासुनाय रक बसनाय खालामनाया ओमफ्राय जों लामा कासुमा कारन ओमफ्राय जों जे गारि जों स्टेनाव गारि टनि थांगाय बस स्टेन्ड ओ yang कल्याणपुर स्टेनाव गारि टनि थांगायनो जिने थानानि पुलिस रक खायै जोंनो बाथाकजा गारि कुनु लुट सारा गारि न फायै तालां बंनि साथिनो तालाङै थाङो दो बर तालां थां थानाव तालां थाङो ओमफ्राय थानाव तालां माने भरे ओंखायनो जोंनो फाइन खालाय रो आबो मजि कागज दंदि मजि कागज दै जोंनो आमति खायै फाइन खाय रो ओमफ्राय जों ओमफ्राय आबो बुजानि सिगां सिमि ओमफ्राय जोंखाय बुजानि बागै सिमि सिं नायनो द ठीक আছে जों मानिनो हाका ओमफ्राय ता फुजा दुर्गा फुजा लायबो अ सेम जोंनो खाय दङ ओमफ्राय जों अबनि बागै जों दिनै म रोड ब्लक खायनो नांका ताबुखे साबो फायका ताबो ओमफ्राय सिनि डिसिएम सार फायका जोंनो कक रि कलांखाबो अबनि बागै जों आं सल्युसन खायनाय नि साइ कलांमा बागै जों रोड ब्लक खायलिया याकारिका tahu ya karena ama baru bos lama kasuman enggak Murabari Kल्याणपुर Murabari Kल्याणपुर Murabari itu Kल्याणपुर Murabari itu আচ্ছা আমি কিন্তু পুরোটা ব্যাপারে বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না এরকম তো নাই সব জায়গাতেই দাঁড়ায় ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার বলো ডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল ইনো তো দরইনা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি থয়ে রাখে ঠিক ইধারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষা আমার কথা আইন আসেনি স্যার বসেন আমার কথা শুনেন আপনি যে কথাটা কইছেন এটা বুঝছি কিন্তু আপনি যে কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না আপনি বুঝেন আমাদের ডেকুরাম আছে আমার কথা শুনেন আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্ট না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব পড়তে হয় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস তাদেরকে প্রোভাইড করছে কিনা এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই ঠিক আছে এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিকমতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না আপনার ব্যাপার তো আপনার অটো চালান লাগে আর কি বুঝিয়া বুঝিও তা কিনে जों अट' सालाव माने दिनै आरो अट' सारा आगिनि सिबिगाजों आरो बेरामै थायो एरपरे खायनो फुजानि किजा सेकां थानानि बिएसनि फाइफाइदेले नजर खालायो ताखाय आरो याखाय थाना तालाङै सासुनो फाइन खायो 5000 10000 अमतेखे डेली फाइन खायो खायो गारि तालाङो फाइन खायो गारि तालाङो फाइन खायो जों बर' गारि तनु जों गारि चालक सिनाय केसान जरा को सिनेगा थां गारि कासाया रिफ्रिगे फन द चुनो रमो
থানার রিফ্রি রিফ্রি ফোন তো গাড়ি রমু আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক ঠিক আছে কোটা লাগাতে স্যার এটা তো 11:15 শুনেছি আমি তেলিয়ামুড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে আসার পর দেখলাম সত্যিই এরকম একটা ঘটনা আছে আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে হ্যাঁ তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগেল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয় ঠিক আছে তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগেলি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই ঠিক আছে তো ওনারা যাতে ইলিগেলি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব আপাত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধমুক্ত করেছেন দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারে मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইनै নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি হংমুং রগ্ন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইनै নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি হংমুং রগ্ন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार।
नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि स्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दाव तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमगा फेकजानाय माननीय खबै खरक सिनि बुरैते खरक दक रायरकनो रंख धर्मनगर थानानि पुलिस रायते हामियानि बिसिंते ताबुक फेकजानाय माननीय बानिया खलाई तंगो बुरैते रायरक फेकजानाय मानै चिकन चिकन पेकेटु चुवै बुरैते रायरकनि बुसागो खावै फेकजानाय माननीय बानिया खलाइवै तनिवो फेकजानाय माननीय बानिया खलाइने रक आबो हाइकेनो काइसा मांगफिले कासै फाइका तांसानि फुंगो आगरतलानि सिमी ट्रेन कावै खरक चिनि बुरैते खरक दक रायरक धर्मनगर रेल स्टेशन फाइका आबनि यागुलो फेकजानाय माननीय दुयै धर्मनगर आईएसबीटीओ थांगा आमसेनि लुकुरक बरकनो नुगै खामे थेकजागै धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका बरकनो नासिरमा यागुलो बरकनि बुसागो चिकन चिकन पेकेटो चुजा 12 केजी सिटी क्रान नखबै दुलिया देवी गंजन देवी पार्वती देवी आशा कुमारी मनोपति देवी रिंकू देवी पिनाकी देवी ते खरकचार जरायरनो रमखा पुलिस बरकनि कामी बिहार हनि कक्तमा साइमानका बरकनो केबंगै एनडीपीएस राइडर রেখে তাবো নাচের জায়গায় তমহলি সারা পুলিশ আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে তাদের শরীরের মধ্যে এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব এই সবারই বিহারে তারা বিহার রাজ্যের গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि स्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दाव तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रगन खबै
indigenous food stall. खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हादरनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै indigenous food stall. खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हादरनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै indigenous food stall. खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। शालकिसा सिगांकक त्रिपुरानि एडिटर समित देबरमा त्रिपुरा मथानो बिटिम होने सामानिनो रसावै मानना हानाय होने साका ते बरम गोनां लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबरमा मंसाकक साया सिरिंके तंग होने सामानिनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लारक
तांगशला बर कक्तम थुमनाय रकनो रिंगै सागा लाइथाने सालसा सालनि सिगां कक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबरमा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबरमानो खोक सित्राबाय कक सामानि त्रिपुरा हास्तेव लिडार अफ अपोजिशन तंगै तंगो तामनि बायथानि जरावो आलु पियाज थालि थाइपुनि दर गोबां अंगै तमनो मुंसा कक साया हनै आबनो दैनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजनगर आमसाइनि सिक्लारो बरक देबो सागा 1949 बिसिनि 15 अक्टोबरनि सिमी त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सड़क 12 था कतर बाय कथालायमानि आफरनि सिमी त्रिपुरा हास्ते 75 बिसि कावै तंखा गणतन्त्रनि बिसिंतै आजरनि सिमिनो लिडार अफ अपोजिशन अंगै थाइगा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सड़कनि बागै थाइसा कखना साया फियाबा जोंनुखा 2023 विधानसभाव कप्लाय अंगै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए एबा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबरमा बताबुक अपोजिशननि लिडार अंगै सामं खलाय दंगो ते जोंनुखा विधानसभा हाय गोथार थायो आजुगै टेबल बुलायै त्रिपुरा सड़कनि मानते सप्ताय सानमंनो तुयै कक सागा कक बरक रोमान स्क्रिन नतुयै कक सागा बेबाग त्रिपुरा सड़कनि बागै खरंति सावै कक सावै दंगो फियाबा कक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबरमा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबरमानो खोक हामिया कक सामा बेलायखिनो जाया ते बिनि अ ककनो फिरलायखा तुलासिको राजानगर आमसाइनि सिक्लारो कम खातिर महायसि थांनाय सालसाबा सालनि सिगां सिनि अपोजिशन लिडार्स त्रिपुरा मथानि बरंना सार अनिमेश देबरमानो जेबाबे खुब सित्राबाय सिनि कक त्रिपुरानि एडिटर दारा समीर देबबर्मा ब जे साका तिनी त्रिपुरा राज्यव अपोजिशन लिडार्स दंगै तामगै ताबो बर्तमानो खाली थाइपुं दरना पियाइस रगनि दामु तमनि कक थाइसे पण सायानि सानाय आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर निसिमी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जारि एग्रीमेंट थमनि करियो आसो त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थांगा गणतन्त्रनि आन्दार बुता बुति नुगै आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स गे फाइमानि करियो त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार मे कक्टासे पनि साया हेबो जों नुखा 2023 ओ विधानसभा पास खलायै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सिनि ताबो बर्तमाने एमएलए तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमानो ताबो तमचिनि सार अनिमेश देबबर्मा ब ताबो अपोजिशन लीडर ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हाय हायावा आसुगै टेबिल सागा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लांचित बंचित अंगि तमनि कक नुबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबो ब जागा त्रिपुरा सारकनि बागै सिनि अपोजिशन लीडर्स कक साया अंखबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंगे त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक धरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग दिंगे मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग दिंगे ब तिनि कक काहाम हामे जतनो बेबाक शेयर खाइ थं तिनि ओइ दिरगा फजानि जुतो बने हयतो किछु प्रब्लेम होना आंनु खाको एकटा दिनि सिगां 8 तारिख दगुनु खा बाफ्रोबो प्रेस मीट खाइनो साइ थं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नाइनेदि आगिरको कयेकटा बसरनि सिगां नुगो रमदि दुर्गा पूजा सामनेও फाइगांके रमदि रेगानि रां रक मानो ताकले तांगि रेगानि रां मानया त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारके लांचित बनसिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कक रनो बाथाने 8 तारिखनो सिनि बरम गोनां अपोजिशन लीडर्स तो साइनो खनारिका ते बरम नुं सानानि नांखो आंगाबोनो साव दिनै थैलायनो दंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो दंगो थानाय लुका जों कयेकटा दिनि सिगांगो दुमुरो त्रिपुरा साबरि खरकनि थैका आबोबोतो ब हयतो जरामान नांगे ब सानान जरामान नांखना ताबो ब सावैनो दंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशलनि तंगाय दा समिनो मनो साने निना आ जे कक सामान्य नु उइद्र खाइनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबोनो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्य एत बছर त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार नुबे कोनो कक फाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि करिवो तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स अफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक फाइजा त्रिपुरा सान मै कक किसै मानका आबनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 वो आईपीटीबीजीबी जुटनि अनुसार बुटजी दिवै तिनि अ जगा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंखुरबो त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे छाका बन तांगै थांगै तिनि बनि नगद थांगै नोंसंगै मानिया आंगाबोसो ननो मेसेज दिनाय
नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दङ तिनि दफानि बागै काइसाफोरनो कक सानाय केरे बतिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাय भाषा থেকে শুরু খাইनाय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তমাनो बतिसै तुनानि बागै ताबु बवानसगि तमानि जराव नुकाय साव बिटिम माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ दंतति बीजेपी ने तला ठीक रक दमसाय बीजेपी ने रुजुनाय माने ककके हिनो बिटिम या ताकुर आंगाबो साने बिटिम बबने हिनबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै थानाय 14 तारिखआव विशाल जनजमायत खायका तिने एडिसिव आपुरबो तो बिटिम नंग तो बुबाग्रान ककनो सारेगला तम बुबाग्रा बनिने ककके बिटिम लाइथंगा आं मोस मेसेज रिनाय तिने मेघालयनि कर्नाक संमा सिएम सेफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुकतो बुकिंग दंगा नरक बे बाक्सा खाट थानसा गै जों त्रिपुरा सानि गरम दंगो जों नरक खाय जात ननि कक साइड दंखायो तिनि बिटिम बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिना आपकनो उइद्रो खायनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युथ निनि बिसिंगो खिगरगो हर नांग्यांगनानि दिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगि तंगो जदि त्रिपुरा सारकनि बागै जदि नों मासलि मुं टुबि सेकामकाय किन्तु त्रिपुरा सारो जुबक दाबो जत सिक्लार ठीक थां दंनाय निनि बिसिंति चबक तानानि बागै जों टारगेट दंनाय आं सानाय आउनि बागै तेवसो उइद्र खायना उइने नों आबन तिसायनादि काइसा चिनि बसकांगो नों कचां सानानै निथन यूट्यूब ते नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगि थांगा ताबो काहामनो तंनाय जों ते आमति कक साले निनि बुकुति जों खाना निथन मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमका मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत
যে হাস্তেনি যত লোকরগ্ন आं कयो जतनो मानजाना नोंथुं जतनो फायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय kaba khanaka unukha okok samaro bitim tiwan mathano tiwan matha jodino kono patini bitim ngani engisi maya tiwan matha no haisi piaba tiwan matha ni bitim engri mano haisi ni sai mano engke abo silchamani kisu media rok bisingo nukha কিন্তু sak ni kemne bitimi da samong khai tanga abono hunya bai na buino মাজরে বেরি বিনি আপনো হুইনানি নাই তখা আবো ওয়ান সমানি কালাইও মাহাই গে তিপন মথা যদিন বিতিম হুমানি কুকুমনি তহাকে তিনি সরকার থাঙ্গিন একলগে সরকার চালং যা তং তহম সাবক जों एमएलए বিরোধী দলनि एमएलए হनै সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট एमएलए হनै जों সাজা তহম গে তিওর মত আমাকে সামংখায়া hujagai samongkaya jata samongkaya phang nujagai samongkaya da bo sini bobagano nukhana jekono interview jekono speech majaga sob somoy bo nijini adhikar nijini tibasang bai kok sao inka ora to bitim hni hinjana to kono je hanai rok wansono nanga je mane bitim hni sanan moton kono haji kore gete gaisa saga je kungma param cheya jung jalang tongo kono musa khaimia hanai ti promota abagai no tini permanent solution nayo je gata te palen sini bubagara permanent solution bagi no tini o demand khaitong inke bidan sabha kok sai rokhani samane ke ang sanamo somo ekta lai boma rigi naka semano tini bidan sabha gobangma MLA thaka agiro bangkha kolok tisaka phano tini o jagao 13 jon MLA ngai main বিরোধী party ngai tini প্রত্যেক বিধানসভা নুখা সরকারের বিরুদ্ধে মান কক সামান যেটা চায়া চিনি তিবাসামাই মানথান বাকি তো বিধানসভা কক সাইড হইছে বংখা যতন ছিও গংমা প্রেসনি উনকতৈ চ্যানেলতৈ বা সোশ্যাল মিডিয়াতৈ গংমা নক নুখানা যেকোনো সিনতৈ বিধানসভা হইছয় কক বাংলাই মানে abo tipon mathano khaimano inka bahai ke abo kono bidansabha kok sene semangkaba tini sini MLA 13 jona tongo 13 jon bukugo bidansabha chole keno nong nai bidansabha chole mani o nu khake nong nong na age bom haino protek kok sama jagano sob somoy jekono isite kok sama jagano singno dipalap khaichiko sin tipasano a permanent solution bagino singkera tipala hene kok sao gera tipala ni kok sayasa বিধানসভা চিনি এমএলএ সিংয়া আমাকে কক সাইতং বাহাই কে কক সাইহানে সাকাং কোনো ওয়ান সংমায়া একচুয়ালি যে সামে দক কোনো না কোনো পার্টিনি বিটিম হনে আং সেমানাইছে তেনে দুজন পার্টিনো উইক খাই চিনি মানতে তাবুক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ব তাবুক হনানে হনে সাইতং ইমপ্লিমেন্টিং এসে তো রিয়াসা তো সং মানখানে সেমিয়া কিন্তু ও মানতে থানচাঙ্গै চিনি দাবিনা মানাবাগै মানতে মাজাगा सेप्लानानै tangi seplane ke boni राजनीतिक फाजेन बागै अमा चिम सोंनुक जागोन के बिटिम हुमाने आबो बेलाय के माज्रामानि बेलाय चाया कालायो तिबा मतने बिटिम हंका मीन्स बनो महाराष्ट्र अपमान खामेनि तिनि तिपासा ताइ तिपारा द फरांनो बफन खामेनि अमाय कालायो नै सिला सेमा तबो आबोनि बिसिंगो जे आबोहाय कन्सपेरेन्सि खाइ दंमानि थानसाम सबायान बागै आबाखि कनफारेन्स खायो खायखोबा बाय थांनि प्रफिटनि बागै आबाहाय बक्सि जावै फरां बिसावै दंमानि बबाय एक्चुअली तो और नुकजाका बाय थांनि प्रफिट बागै न दिनि अकक सिचामान सोंनुगो बाय थांनि जदिन बिनि प्रफिट नाके बाय खायनाय तेर मथा थानसां दंमोन तिबासानो सबाय नांनाय इंगे बिनि बाय थांनि प्रफिट बाय नायनै न तिनि आबके सिलचाव इंगे तांगै तिनि थानसां सबाय नामा जत तिबासा जतन थानसांगै एकन वानसुमं पारमानेंट सolution गेटा टेपलान आबासे कक साइ तंके नंके तांगै अजागो थानसां सबाय नाय तो हबा निश्चय और उककलै केबो दङ
কেবল দং হাইজো কলগ তেও মতো সবাইনি বাগै একটা চক্রান্ত তাঙ্কা থানতে সবাইকে মাতানো বিনি পার্সোনাল প্রফিट নাই অমতে বরংকা দফানি समाजनि डेभेलपमेन्ट थों दाबि मानथों आबो नाया बरंके साक साकनि डेभेलपमेन्ट थों साक साकनि सुबिदा मानथों साक साकनि प्रफिट थों आबो सुनसे नायो और फां फां स्राय स्रायके अमाके सिजागो Tabuk hubun channel tay alka kita hastini hubun channel ro one channel foto kita abo no karigo tabuk kita sa channel ro si kita sa ni bagai kita mo thang bagai kharang sei to abo ni one sumung boba hingna ni ang one j channel ni kok salia press to onek kisu kok sawi ngo khai মানে অনেক কিছু কক সেই পার্টিনা হামিয়া সাও হাইসাও মানে মাখা কিন্তু কবরক চ্যানেল যে জায়গাও সুবানা নাম হাইছি আগে কবরক চ্যানেল নালি সেকাং जों সাইমানো যে সিনি কোন একটা ফোকাসিং ইয়া কারণে সিনি যেটা ফোঙা না মানে কে ফুংজাই আঙ্গ তাও কবরক চ্যানেল গেছে কিন্তু সিনি যত কালচারাল থেকে বেবাক নি অদেখে কক সামানে কিন্তু নুকজাগাই দं কবরক চ্যানেল যতন সায়া মাসা মাংনি যে তংনাই রক আবরক শুধু তামসায় বুবাই দাগি জাগै বুইবাই ইসা প্রফিট জাগै অ থানচনা সবাইনে নে হেনে দাগি জামাসে কালাयो মাই গাবাইनो सावो তিনি অ জাগাও তাই ককতিসা বুবনো ককতিসা শুনুকা পেঁয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে ককতিসা মাইনি ছিজাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বাড়ে মানে তেই ককসা দিশানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন sini je nangkuman tiba sene aboto so daily kok saitong gara tipalen ini permanent solution saitong engke sing abono actually pias dam babari bari abo sing nanyen se bisi thaya sini ke sudu tiba sene nahamong permanent solution bahai kan abo sini wansu ঠিক আছে nang tini বিরোধী হিসাবে তো তিনি বরং বরং sini LP তিনি বরং বরং অনমে দেবনমা সবসময় প্রেস কনফারেন্স খাই তিনি সরকার যেটা চায় এখানে সরকারের বিরুদ্ধে কক সাইতং সবসময় প্রেস নি অঙ্গতেই তাই বিধানসভা বাহিকে কক সাইতং তো বাহিকে সাইমা গাবো যে সরকারনি কাছে বিজেপি নি বিটিম হনাই এঙ্কা একটা ফুং ইতা যে সরকারনা সাপোর্ট কাই কক সামানে ফুং দি আমাকে ফুং মাকে তো নং একটা সাইমানা নি বিটিম হনাই তো মথা কোনো বিটিম ইয়া বনই সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাইতং কবরক চ্যানেল ফাংথং অবরক নিজেনি সুবিধান বাগিছে খাইও হনাই স্রাই স্রাই নুজাগো Tabuk hastewo light hangat sa sekan ito puri gusa ito wo domburo most of the putri manka ibra saro khatin domani bang ma kamiam sero junjal jaga ni rang man yang ngai tong tong maro abro kharang pisaya ekmatro LP khomata kenang no srengui utung utung tongnai kam pembegat ni MLA bo kharang pisaka ni je abah ke khaimani abo ke baba ke wanso de dol kaisa ni bisingo conference khangeni ba conference khaide thanjana sabana naimani baba hai ini ro men dabono sayang samane dolnos মানে নি চানসিং মানে অঙ্গ খাইয়ে সবাইনে নেই আবো নেই প্ল্যানিং তে কাইসাংকে দেখানে কক সায়ানি সামা তো আবো তো কোনো MLA কক সায়া তো nya পতক আমচyo nang te kaisa sanamo songaban sekan actually tabuk tamok samung busa kai khaya saimia palosi teng nabagai abo sekang naigaro kuno kaisa mungsa busa samung ngai abo saimia palosi te bunga angom ti khaiga simi pungman sunu ko mahai ge tinio jago sanamu chongo প্রত্যেক আমচাইও রেগানাতে কক সাইতঙ্গো অথবা ভিডিও অথবা এস অথবা ডিএম বাই কক সাউই সবসময় সাউজে রেগানি রাংমাই দং তাতে ফাপাং নাংতো প্রত্যেক MLA আবো যার যে এরিয়া আবো ভিডিও অফিস দङ ব্লক দङ এস অফিস ডিএম থাথাঙ্গে অকলনো সাইতং কিন্তু নন সামানি তো সবসময় পাবলিক নিউজ ফাই আং দাবি খেকেনি সানান ক গিয়া সামং তো প্রত্যেক MLA খাইতংকে তিনি বরং গোনাংসিনি রঞ্জিত MLA ব সাকা বিনি রেগানো মা একটা MLA হিসাবে একটা করা কক সাকা আছে বেশি করে ইয়াঙ্কাকে মানে আবো তো চাই কক বেলে কাম কক তাঙ্গই জনগণে বাগে রেগা কিন্তু আমাকে প্রত্যেক এরিয়া MLA রক রেগানো তুই আমাকে সাই দङ মানে কমা নাই সিনাং দংবজার ব্লক সেই একই অবস্থা সবসময় ফোন তৈ
প্লাস অবশ্যই থাকায় ডাইরেক্ট মাছ তাম অবস্থা দं ফাফাত বড় কেসাই দं ফাফাত দাতে নানি जोंनो सिंटिस मासे प्रेसारि दं কিন্তু সামালাव লাগেन प्रेसर रिंगै जों अमजि साका आबासिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेसर सावै पालसि तंका डिमान्ड खायका কিন্তু অ ডিমান্ড সাকসেস ইয়াंकाके पालसि क खायै पालसि खाय ताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालसि यांके যত বড় যত এমএলএ সিমিয়া যত সিনি ওয়ারিয়ার্स महाराजनि যতन थाङै आबनो बाहायके जों जानो तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बंगनि एकटा बर्षा पार आमचे बरम रेगानि बिलके जायतिके যতन थाङै अफिसियली चाबलुइ जाहाके दाते दिमान अवश्य साखायतो अब कोन समयाव हायका आसुहितनिया एते किसा गणसरा बस दादक मान हमानि अब तो गंमा जागन हायका मानतो गंमा जागन ताबुक सिनि बरकनि दिगिओ तिबारसानि दिगे आगे सोंनुक जागिया आबै बुनि दफान बरक सम हायके सोंनुक ताबुक सिनि बरक बो सिनि बंग जागाबा ताबुक अमायके सोंनुखा किन्तु आबर बेलाके जाया दिनै बसा खाजा कति मांका किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खायने नंग तो काहामके इंकरि खाय बाहायके खाय साबो गतनाव जरित दं आबनो नानियान दरकार नायै बना पानिसमान आबति तो कक साइ दं एलाकानि जारा लिजा दंनाय दंबा आं एमले कक साइ दं किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दफाना सोंगागि नंमानि जे ताबुनि सिनिति बासन दफानि बिसिङाव अमाय जाते रुगु हायबाते बुनि हामिया सितार हायबातेके जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनाय मायते एसा सचेतन मातंनाय जारा समाज जारा पारानि लुकुनि बरक যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনানি দক যারা ইয়ত তনাই দক বিশেষকৈ বুড়ি হিনাই দক নরা আবনো খেল মাখাইনি আবো যদি হাকে তো হাকে जों আবরক দেখিব গত নাঙি আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো তরিক তরিকে একদম সকরি মান হনি ছাইমানো তাবুক তিকামো সিনো চাসু নি ফাসিগো অক সুসাই তো হয় তিকামো এমএলএ এমবাই মন্ত্রী মায়া মাই এমএলএ বাচ্চা Kasane sampai tadi dengan emile yang bermain kore, aku aset dikasan yang bagai samung tanglia, kep oke, aset ke korda gini, lukurok ni, buku bil mandat naya, apa hero, oksi saya teman ini ke, kok to sejarah ini, aset, oh itu borjo CPM solika. ওই তো সিপিএম চলে যেভাবে চলে কি আবার কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবু তিসে এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বসে কাছে কায় খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক বাই তয়া টঙ্কা লুকুরংনি যেসে মাসাকো বাহিকে চয়মান এমএলএ নি যে ক্ষমতা নেই যে পাওন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবো তো এমএলএ খাই টঙ্গ গে এমএলএ নি টংচাং জুদাংকা হায়েংকা আবো তো সিরজা মানে বেলেকে চায়া যদি শিলজানা গাকে আগে ৫০ বছর চলি ফুরু যে এমএলএ তংলাই রক বনে শিলজাগা দে আপনকে বনে শিলচাইয়া তাবনকে ১ বছর গায়ে খ আপনার পরিবর্তন খা টংচাং জুদাংখানি শিলচাই দं তাই ৫ বছর আপনি সিকাং সরকার যে তংনাই আফুরু জেগনাই দं নों শিলজাগা দে গে তাবুক আপনকা উকলগাव বড়ক দं হাইছে কেমনি বিটিম সিটিম গে সামখাই দं কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি bang not bitim ini saya mana sih, bang direct bitim ya, hai saya manaongke, bang hud abo, bang paling nak hari nak kaya, abo hud kantor kok saya, emang no, bini tomong cang engkongka, lukubai tong yangka, tomong cang palu tangga ini sama orang kintu, abo no saya kau lukurang no, bekas sebagai, hud kantor sebagai ni, abo no apa itu, kemana lama tu, sini kantor sebagai naik tong no, ya, ekten bisnis, public, sini tipe sorot, jodoh tong naik. Erang na kok na bihat sawoi hancawo jibono sabanya ragala tangke sin bubagara hancane bagai tibasan bagai coba khai dong khong je dong bubagara na thike se or hancango bubagara sino sini permanent solution khanin digi palangnai ar joto tibasana koyo jesepar buisli dongten abono khunu kayawoi जों थांजा दङै बाहायके सिनि permanent solution तुमनानै अवांसं जमा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबान दखाय थांजा सबानि सारा কোনো আবো নুকজাগি হাইছে tahu kita mau tani hasilnya era zona MLA plus opposition leader no direct target ikok sama ni abu ni bisingo kita mau kha bikimun kha lukurok ne company samung ni kok salia
abo hai khaimani je target direct leader of opposition itramot ani MLA no target muni no bo hai phiro muni ne abang sana musuh mo thani actually kaisa kokma sanai assembly o khana kaseng MLA nga pore মানে থানায় 5 বছর বিরোধী তামনা হন বরক মুসুংলি আপো কমা বরক সাও কিন্তু তাবো 23 কাতাল 2023 চৌমারেঙ্গে একটা সরকার কাতাল ফাইপিকা সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধী রুল তামো বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো নাই কমা বরক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বরক ন কক সামা সিংখা লুকরক বা মা কক সাকা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংলাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী কক্তি সামনে অমাই নুকিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে এলওপি হিন্দি যেবে কক সাও সেনি বরং অনেমে যাবরমা বিনি কোন ফেরমানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুলি কক মা ফেরবো কক ফেরমানে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক সাও কক ফেরমানে করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ব সাও যে নিজে অধিকার বাগै যেটা পরিস্থিতি তমনি আবন্তি রিগি কক সাও কিন্তু আবরং নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্স পলিটিক্যাল যারা ফাইদা নাইমে এরকম তখা বরকে কিন্তু আপনার মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তখন আমার নুজাব কিন্তু এমএলএ রক যেফোর কক সাইয়া অলরেডি নুকজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গै কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপনি জানেন সানাই বলে মানে এমএলএ রক কক সাইয়া নাই এলওপি যেফোর সিনি বরং গোনাং অনেমে যাবর মা সিনি তিবাসাংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আপনি জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইনি সানা বলে কিন্তু আবক bo খুদা কালায় আমার যত লোক রংনা সানামো সঙ্গ অমাহাই যেসক পানো কবরং নিউজ চ্যানেল থং অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কগিয়া আপন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বুইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আপন বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগে দি এমএলএ রক বুবাং নে কক বাইনো যে কক সাদে ন অ কক সাও সব সময় যে কোনো কক সামা জায়গা বোবাগারা সোনা জায়গাও যে কোনো ইস্যু কক সামা জায়গা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগস পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না আবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাঙাव নুংनाय নেক্সট এর বেশি নক নুংनाय এমএলএ রক যে কক সানাই যে কক সানা সুযোগ মানাय বা এলওপিনি তামক ভূমিকা নক সাই সাই নুংनाय আবন সেগাঙ্গ নক নুখানা তিনি যে জায়গা বাক্সা হনো টেবিল কামানি পবিত্র জায়গা নষ্ট খাইকানে নিজেনি অধিকার বাগে নিজেনি কক সানা বাগে কক সানে জলসরিয়া খস খানাকে তো টেবিল সাকা কাইফানো নং সিনি ককনা খানানে চেষ্টা মাখিনা হাগেন সে খাইজাকা হাই খাইজাকাই ন তিনি সিনি ককনা খানানে বাইদ মাংখা তিনি আবাগে ন তিনি সানা নাইও যে বরক খায়া তংখা যে জায়গায় লাইভ মাস সামজাকা কোনো বরক তিনি অমাইকে হম দমকে খাইয়ে নিজেনি দফান বাগি এসেম্বলি হম দমকে খাইমিয়া তিনি অদর 13 জন এমএলএ nga পরে আবো খাইমাঙ্কা আবো সামনে কারণ ত্রিপুরা থানচাঙা বাগে থানচাঙাকে কিন্তু তিনিবা থানচাঙাকে অ কক সানানি কেও মায়া গাবাইন বিবাদ তাংদি দংমা চ্যানেল তুক জাগै কেও বাই থানচাং সবাই বাগै খাইমানিছে অমাহাই বংন সিনিদি অহাই বংন যারা সোসাইটি যারা সমাজে বরক জাগারা গেলাক তিনি বরক সোসাইটি বে হাজাং থানায় দফা বে হাজাং থানা অমাই যদি ন দং তহাকে অমতেন সিনি সিং মা চলনাই আসেন मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ जोंनि भारत हाकतरनि
চিনি बिरसा मुंडानि जन्मदिन ও जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय अरब सावो जे opposition ang naningkang kasi political science ma po na nine chimino political science ma po ro je opposition rule ta monna ang tini sara mo sumo no nge chimtaw bin han je political mane birodi bahike rule khai jeng ma sal chinai political science ng katal kama policy class 9 je ma chang las mai ta amo jeng sia ma ko chule tini sa jora ti pramotha opposition rule khai ne khai but ang kasi mono boida khai na mo sumo ti pramotha alu dambari mane bagai protest khane bo ti pramotha pias dambanan bagai oh ti pramotha protest khane bagai asia ti pramotha nasib nu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasone permanent solution bagai se oh ti pramotha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral ngkha mo viral o fresh nukha jate hin je koksil jamani je ti pramotha bjp ni b team hayake chini ti pramotha ni je opposition leader चुप पुनो कक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया ने जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कॉन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंसा नि सिंसाय मानो एक्चुअली साना थाका के किसा मा हसिनाय जों एक्चुअली नाइने दि जस्ट बुक ति प्रमोथा जों द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आर ति प्रन इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मन पहिला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ তি প্রামথা যে ফ্র অ্যাসেম্বলি আসক্ষা যে 2023 नि পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি প্রত্যেক সময়নো जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रटेस्ट खाइ फायो এবং বাস্তব যে ইন দ্য মিনস অবয়া যে অপোজিশন হनै যে সরকারি যে কোন জায়গা অপোজ খাইনা আম বগি जों অপোজিশন দङমাनि यो সরকারি যে জায়গাও চায়া দङ जों আদাকে অপোজ খাइ फायो আর সানা থাকাঙ্গাই তাবো তিনি তি প্রামথানো যদি বিজেপি नि बी टीम गांके और तो ति प्रमोथा तो नॉट ओनली ऑपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागो बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जोंरो स्राय सै नुगै दङ जे हाय कायसा जे ओ जे एलिगेशन फाइमनो सम्पूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खाय एवं ति प्रमोथानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र ति प्रमोथानि बासाय नं नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागावो खुमुलुं हाय जागा जेपी नड्डा फाइ पन्दसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागावो ति प्रमोथा तिनि आफ्टर इलेक्शन बो जों तिनि 50000 बरक तै जों गेदारिं खाइतो न नुखना ति प्रमोथा मन सिगांबो एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस एक ऐतिहासिक जों रचना खाइतोमो जों अ जागावो तिनि बाहायके ति प्रमोथा जे बीजेपी नि बी टीम ngैमान आं तो बेलेवाना मा सिंसां जा अकनो कन्टेन्ट न खानावै আর তা কাছে জায়গা চিহ্ন যে অপোজিশন লিডার চুপ নি ব যে 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 খাইকা যে এলিগেশন তো বুখা যাই হোক ববিনি খানাইপান তো বুখা জেসপান তো বুখা মত বব খরচে মিডিয়া বব তো সাইমানো যে নগুই মানো যে চিনি ওর নাই নাই খেতাবো যে ফার্স্ট চিনি অপোজিশন লিডার নাই তাম খাইকা ব যে ফ্র রথযাত্রা ফ্র নুখনা কুমারগত 6 जना বরক যে ডেট ওংখা সাবসং ককটি সাকা ऑपोजिशन लीडर एकमात्र कॉकटे शो पहिला फ्रो गवर्नमेंट जे कंपनसेशन थे शुरू खाई और तो बकुल तिप्रासा वांसा नायाबले जोंगो जगह ब्लेम नुखा जे आलू दाम बारी मासे प्याज दाम बारी माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम नि थांग ऑपोजिशन लीडर बोताम साया तंखा तिनि जों नुगो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साखाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 to 2023 जरा যে 16 जना যে এমএলএ তংমানি ইয়াগুলো যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যে অপোজিশন লিডার তংমানি কক থাইছমান সালিয়া 5টা বছর রাখেন লাই হরকা আফ্রক ককটি সেমিয়ং তিনি চিনি অপোজিশন লিডার जों সানা থাকাঙ্কাই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হানজাগোসন মো শুধু তিনি তি প্রমোথা সিমিন ছায়া ইবেং রুলিং গভর্নমেন্ট পয়েন্টসি মাসাও যে
যে চিনি অপোজিশন লিডার ব্ল্যাক কক করুন এবং গভর্নমেন্টের যে কোনো জায়গায় বেকায়দা খিলাই থানি 1 নাম্বার এবং তিনি শুধু ত্রিপুরা রাজ্য ফাতারও বহাইনো তিনি চিনি অপোজিশন লিডার যে বড়মনা অনিমেষ দেব বর্মানো যতন তিনি সিনি দं ओंखाय जों नुखाना जेता चिनि एसेम्ब्लिनि सेकेंड टाइमआव जे जादव लालनाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै त्रिपुरा मथानि ताई अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कासे रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्ब्लियाव जे ट्रेजारि बेंच बाध्य मांखा जे बनो एका तदন্ত खाने निबक आ जागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशननि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाक आमने बिसिंगो खरक काम मखा त्रिपुरा मथानि के त्रिपुरा मथाना बाहायके बीजेपी नि बी टीम हिन साइमान का बो सम्पूर्ण कासे एलिगेशन का सम्पूर्ण अब बेसलेस कासे टुबि फेमिनि गब्र चंकु निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब चंकु मतिफानो गसे नाजाननि क गर चंगनो गते साइने हाय और तो कबंग आं तिनि बिनि भिडियो नुखा चिनि समीर बाबुनि भिडियो नुखा तिन लास्ट अब आं सामाया अब पब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडियो क्लिप दं आने जागो दङ आनो बेखमा भिडियो क्लिप रहका और बसावो जे अपोजिशन अंगना निके कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ने जे नाइन चिमिनो पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ो जे अपोजिशन रूल था मंगना आं तिनि सारामो संग बनो गे जोंताव बिन हाजे पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खायजों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों कताल खमा पॉलिटिकल क्लास 9 जे मा जोंलासिनाय ता तामो जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा त्रिपुरा मथा अपोजिशन रूल खायनो फाय दं बाट आं कासे बनो बयद खायना मुसुंगो त्रिपुरा मथा आलू दाम बारी माने बगै प्रोटेस्ट खाने बगै त्रिपुरा मथा आसे प्याज दाम बारी माने बगै अ त्रिपुरा मथा प्रोटेस्ट खाने बगै आसे त्रिपुरा मथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा सनि परमानेंट सॉल्यूशन बगै से अ त्रिपुरा मथा आसे माने खार नों बनो जस्ट आलू दाम बारी माने प्रोटेस्ट खाइलिया प्याज दाम बारी माने प्रोटेस्ट खाइलिया ने नों बनो बीजेपी नि बीटीम हिन मानसिना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खंगरा ताबो बसाव जे पब्लिक अफ साइट दंनि पब्लिक नो बां साना मुसुंगो आं आसा खायो पब्लिक तो कोनो आमति सानानै कगिया गे चंगरो साइसे नुगै दङ जे अमहाय एलिगेशन तु माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस एकटा एलिगेशन दुइ फै तादे जों साइमानो जेटा त्रिपुरा राज्यगो त्रिपुरा मथा अमने एकमात्र पार्टी जे त्रिपुरा सनि कक साइट मुताबिक जे जों चिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेंट खाइ दं कारण त्रिपुरा मथा कासे मुभमेंट और आं तहे एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया बो साइट दङ जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे बसाव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गवर्नमेंट जे कोनो सामं काम जों अपोज खायनाय आबो चिनि तिनि आइडियोलॉजी ओकर जों सावो जे चिनि अबनि मेन चिनि आसेमन कारणखा जे जों चिनि त्रिपुरा सर डिफेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनायसो तिनि त्रिपुरा म थाना साव बी टीम हम बात चले सान थांगा साव बी टीम हिंगखौ अब सीपीएम नि किछु नेता र त्रिपुरा म थाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बी टीम नि अनेक समय खा ना आशा खायो अब आइन हयते पानो फाइमानो अमहाय एकटा मन्तव्य जेटा चिनि त्रिपुरा सरनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिनि नासिक मुंखौबन कासेन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि त्रिपुरा सरनो अहानि इंडिजिनियस नि कासे परमानेंट सॉल्यूशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेप जों तकमा खायो अब स्राय नंगौ जों कोनो ओपन सिक्रेट कोनो प्रक्रिया जागो बुबाग्रा जे जागो तङै दङ बुबाग्रा कक साव अमनि मीन्स अबे जे बीजेपी नि बीटीम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि त्रिपुरा सरबै जों फाइट खायो दं region tamang na ulo ko saudi yak tongman mas po political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabo indicate khai dongkha hoyto kono chokran to tongnai abo khai jini kisa doubt tongo karon bo chini boroni je thamsao je त्रिपुरा मथानि बसकानि जे अचिभमेन्ट नो एकटा बाधा खानिनि बगै कासे चokran to एकटा केवास एकटा अंखारि रिमानो नाइदि एक्चुअली अब तो पब्लिक जनगण साइमानो बसिल जाखायनो जे त्रिपुरा मथा बीजेपी नि बी टीम थांगा अब कोन कक इन फ्यूचर ता मंगा बांगो साइमेनो साइमिया इन द मीन्स अफ जे त्रिपुरा मथा जे बी टीम कोन प्रश्न इ जों जगाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों त्रिपुरा मथानि जे चिनि जे पार्टी अबनि अब बिनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों बीजेपी बी टीम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खायमानि दङै दं आ न नुखना तक्सा जगावो गामो जों नुगो जे जगावो तिनि जों प्रेसर नुखा म बेलाय मनि कथाव एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बेसो थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल एमएलए बतामसा चिनि दारनजित जिमिसे सामु खाय दङ ते बाकी खायलिया हमनो सिया बां सासिन जों मारो
daron ji chamung extra khaine tongo kaham khaitung we are accept we are proud for him gai bosau tibra motha abar puno kok saya tibra motha abar bitim ga chini daron ji bo honorable MLA bo to tibra motha nimle bo phatani able na go jaga bo na di content bo jaga thang soi tongi kha ga o content actually of totally ekta mane oro chini bisho ekta sekagna ni kaise ekta chokranto choli domo srai side jagota ani wansok mani kamakin nugo kan bagai ang jonosarono chini public no mon sanamo sungo কিছু কিছু media rok actually obono onno babe khai mane onno babe khat lang thanar chesta khai কিছু মিডিয়া ni সামনে এই আলকা মিডিয়া রক সাকে তো আছে এফেক্টিংলা খাম যে মিডিয়া নর বিভাগে তোরা কাইছো তালাই কাহা তো কি নর কি সংসদ আর মিডিয়া ন তাও খাচ্চাকে নর নে কিন্তু বাহাই মা তো হবো alka kuno jaga bo kotor conspiracy tongda mane pati kuno na actually amti ya chini support tongo ya ko gya bangma channel chini support bo tongo basin channel saje ya amti bo tongo that's not matter je boro content to kha a content season follow khanin dorkar atta kaisa ang media rona maso barbar chung nai nai di tini sana thaka angke ang nogo khabangma MLA rona blame khaijago jeta opposition MLA ro ani constitution correct kham hai जों MLA नो ब्लेम खाइजागो किन्तु आनी जंपुई जलो ताबो सब डिविजन माने प्राय 12 बছর खाइ सब डिविजन हॉस्पिटल करी सब डिविजन चिनि कॉलेज करी ताबो चिनि सब डिविजन मैजिस्ट्रेट करी माने सब डिविजन जे दरकार चिनि सब डिविजनल चिनि सब जुडिशियरी गौतम नै बनो सब ट्रेजरी करी जों तो कक रेस नि खाइ फायु सब समय नो बट गवर्नमेंट दियाव साबनि फेलुर साला अब के आनी MLA फेलुर आं MLA मन कखौ वाइब संखा कोइमा संखा मा ओनली 7 मा baksa media rok obono je content khete ho je MLA ro kono samong khai MLA tongkon kono lab krei omdo content ti phai ga obono ang sanamo sungo जों jodi media jodi fourth pillar ang tong khai जों jara government ro tongnai government je joto kisu mechanism use khai government mechanism opposition MLA just sannai protibad khainai जों obossi ga chini scope boro phai assembly thang chini scope phayo je obono protest khainani ba obono जों demand khai tongani chini sujog phai waise assembly thang sing sanani গাইনক সাইমান যথেষ্ট সাইমান যে অ্যাসেম্বলি ত্রিপুরা মথানি কোনো MLA তাপসা জরা আসুগৈ তনিয়া 13 জন আনবিসিঙ্গ 13 জন जों एक्टिवली जतन जों कोऑर्डिनेशन बामे जों सामन खाइ फै दङ अरको के बसि खायो गोबां खायो आबदि कोनो क्वेश्चन करे गाय अर बाक्सा साजागो जे 13 জন MLA जानजार कन्स्टिट्युएन्सी ओ बो बिनि बेस्ट बडी दङ गाय गोबां सुबा माने कग्राबो फाइखो जागाव आं नुखा जे फनासिमि सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानाम जोंखा मसे केबो सुबालाय थानो media telang nei sob somai rang ya phamon sung phungi me এবং ফোনও বুক গিয়া বস কারণ নাইনি গুগল তাবো তো বড় রক রাং ও থাং সং সুবানা নাইয়া অনলাইন যত ট্রানজাকশন গাবো অমরন তুই একটা ইস্যু তুই ফেনে নাবো আনি মতেকে বো সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত মনে হয় ওয়ানসো কথা আর অমকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিংব কাজে আম কয়নে যারা আমতি কন্টেন্ট তুই ফাইনে রকনো जों তাবো থানজানানি জরা থানজান জরাও जों নিজে যদি সবাই লাইকেনকে অবচিন বাই কিন্তু গাহামি আং তাকে সানমো সঙ্গ যারা কগ্রং মিডিয়া স্পেশালি जों ता बे कग्र मिडियानो जों प्रमोट खाइले जे जागाव वानसारन मा सानाय केता नन टिप्रासा जरा कक सानाय दो बा नन कग्र कक सानाय दो बरक सब समय न चिनि कगना बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बक्से जों चिनि कग्र मिडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिउ किन्तु तिनि जों कग्र मिडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अ दखान बगि सामं खानेन थांतनि अ माइके जदि बरंनो माने हयरान खानेन चेष्टा खाइ दंखै काजे अमनि बिकल्प बरक वान संनाय हैसे কারণ আমি বিকল্প বড় ওয়ান শক নাই কারণ আপনি বড় রক বাস চেং রাংলিয়া যে বড় রক তাবো যতন এডুকেটেড বড় যতন সাইমানকা যে তামু কবই তামু চেং রাবো সতে সাইমানি থামকা আমবাই পার্টিকুলার MLA লিডার অফ হাতে অবনতি পাতে খাইনি ইয়াবা আলকা ইস্যুর মধ্যে চিকন ইস্যুর মধ্যে পার্টিশন প্রেসিডেন্ট খাইনি নো প্রেসিডেন্ট খাইনি ছাড়া মানে খুবই মানে যে ওই ইস্যু নতে কাবো কোঅপারেশন press conference তার মানে अब कि public of one shot mana ni kaisa set party seni sal gara o le kwen tong na ai ke ke amti ya जों हमनो आसे लेभेल जों तलांया को कारण अब जों जरा रिएक्शन न नाय तो रिन दङ पाब्लिक सिन दङ जों आसे मति चिकन कोनि इस्यु नासु बरो रक जों आसे थाना मुसुनिया कारण जों आसे कम हाइरम न तै चिन खाइनि बो चिन मोटिभ बुया कारण जों तिनि नासिक मुं काइसानो दङ जे एप्रासना बाके जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজ আগে সিস্টেম দङ जों केवनो
Bani tahne bono rutuk lai sabosa ya ada kan tanglai gila. Kalau cina nasi mungkasih dong seng, cini borno seng bagi safeguard nai, constitutional solution bagi seng tui faham nai, obviously nasi mung. Oh jaga wo, jadi keo borno calon sahaja yang kita sempun khanin kiri. Bacin nasi mulai ala cina ideologi tong. Ane ideologi na bahwa hamzah yang kita angkun khanin kiri na. Kalau cina ideologi kaisan tong jeta seng bagi constitutional solution tui faham nai. Oh tiba saron seng bagi safeguard di mana, obon cina nasi mung suatu yang bagi seng. Kau nak blame khanin bertanggalak, kau nak saya nak bertanggalak seng. Ar jadi bawa tim khai tong kai. Omar result bawa kaham mana bini bawa. Kau sering kan memang kah, wujud sudah kok sana itu, open pay reaction sana itu, kok rumah awal, hanya rumah itu information case ini. Kalau mana ki, original ti, tapi awal mana itu, kalau reaction mana itu, kalau tu information case, paling apa? Case itu kan orang ini. Na kok khai sakit tolak patron nu kerana orang tu no. Karena sakit tolak patron buam ti neng khabobo, biang thangi biang sa saimaya. Atum haine bawa na blame khayo borok saw ni saw jaga sung nukha je bini je last ni je content nukha oba ang samaya bui sama sini oro nukha no anu tongle bichino video tonglo to no omo ki bui sama ni kok de na boss sama ni kok oro sase tong kintu content no borok joton borok bukaya nga bang taw no khorok sa borok ba jahaino allegation tui fekya o phona sablai ko bui saw chake tong no ba omo to ekta authentic data man ne bলে কারণ বিনি মিডিয়াতে বিনি চ্যানেলতে যদি লিক মানে অবন প্রেসিং থাকতে অব বিনি আরনো ডিসক্রেডিট থাকনাই এবং বিনি আরনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবন কিন্তু গবত নং হানি বই সাউন সাকে তংলা বলে তাউকে রাবো হাই বই সামানি কোনো প্রুফ জিনিস জরা ini publish jora tino lubi man proof rakhen abo to bosi seman chenai bo boroti hekia o parro thangde sung phaiga semia ang tasin pu daun saka o content borin phainga o content kamo sipem content phai অনেক সময় সিপিএম বাক্সনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম ত্রিপুরা থানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু লিডার কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাইভ মন অঞ্চল मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবো ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাই জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিসি তিনি রেচাবুং করুমై বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিসি তিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिननो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनी चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनी कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক সোনা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন এমএলএ গৈ অপারেশন আচুকজা লিডারবো তিবা মথা পাতিনি ন নি সাইমানো অপারেশন লিডার সিনি বরং অনমেজ দেবরমা ওকে যেভাবে সিনি বড় কাইসা আসাওই একটা সিনি বরংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবার মুসুক যত নসুবা ওই 13 জন এমএলএ সামবাহকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেপুরো 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা ও চেংপুরনো जों सिनी तिपासानि इसुनते चिरि खक्का
गोबां मा हयसय मा खायका ओमफ्राय टेबल सागराव मा काका इसुनति आरो बेबाग ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुदनो कक्ति सामानि नांखा ओमफ्राय बिरुदि ताबुक जे दल तेर मता हाना आसुगितंया मेन बिनि नाहामुंनो जे पासेनि इसुनति तामाके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्यूशन मान नांनाय होनो बुबागरा जतनो थामसाब होयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधानसभा चलि दं ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक रिपर्टार खरकसा बताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बीजेपीनि बि टीम हिनि सामानि ini belai ke abo khawa dukho nangka abo angsimia joto tiparasa joto lukurangno bo khawa dukho nangjak tang kaum hai kok khrama bagi bi team samna han tene BJP bai alliance ke sorkar dong kara abono alliance party abono bi team ni saima ke BJP bai election 2023 বিধানসভা ইলেকশন BJP bai fight khaine kintu o jaga 13 জন MLA ngo abo CPM bai fight dia kono Congress bai fight dia direct BJP bai batai no kintu o jaga 13 jon MLA ngo ang bachama jaga BJP no hari na MLA ngo to bahaki BJP biti mung nai BJP biti mung ke to bacha oi chen khai sate chen ong ke se abono biti ani ke musang kham BJP no kebang ma bulbai mesini no dino jaga MLA ang simia kebang ma BJP ni prathino meseni no kintu MLA ngo ke bahake biti na kalai ka haino piago kemana nawoi ributa hanai khaikeno bo ributa nang thai aise ributa nang ke binora data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbe chaimane jana ke sabuno ributa nang ketang ke ributa thani beba data tong beba bosiu ke bo saina romna ni bagise bono mokol phongna bagise रिपोर्टार नि सामु के आमा हाय बर रक नि बुखुक खनावoi बेलाके बय वाना जाखा इनके वानसुका जे बिति माने एत बसर केबनि बिति मिनै सामु खाजेक ना हेमा दं आबेनो बिति नि बुखुक फायो इनका बेलाके सायाम बिति ना के आबनि पुरुबुदि परम भोगदि दाता सह कारे अमतेके हनि फनुगै आमपरि बिति हिनि sana nang mane kintu kuno ekta krei taboke khanaka angnugia ko just sajingo khanaka abo buisama baise okok masai so ke o je samani sajinga tini phunggo ekta ano sungpur masaka abo bini ko gya bono dagi nai tong abo bini ko gya bono buhugo tugui re ma tong bagi se bo sawhne ang tini sama tong abo phang ke tabo slai slai kanu janani phang tong ni wangsuk mangkai ke bo ucit tabu ani wasmote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukugo tugir mangbai okoksa bo tini srai srai ka lokoni pasango sawoi bini sambai chang okok ma sonai tini khoma sana nang haiji থাকে সিমিছে বিনে একটা লামা দফা বা তিপাসা যে সমাজ যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়থ হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন माप खाई नाय गे उचित जरा तंसिनि न बाबनो सराय के सामने दागुमा कक्सा ब साका जानाय के जेबाबे इशु ति विधानसभा दिसाय दङ साइजों पुलिस सम्पूर्ण नरक साका बेन्च तां माका गभर्नमेन्टनि बिरुद्धे तामनि खरकसा MLA हामिया बिरु नायम बागै जों माचिरे खका कक सामने सिंनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काखाइसे बुसक सासा साइमी आइसे सिनि कक न खना यांगनो जों टेबल कानन बायद मांका सस्पेंड खाइका लास कक साइ आबनो उइद्र खाइका का रोमान स्क्रिप्ट इबा जों हयचय मा खाइका हयचय खाइ गमा जागा खाइ जों कक माति साका के सिनि कक बुबागरा संग दागिउ कक साबुं बुरुम इशु जेकुन इशुनो कक साबुं बुरुम सिनि बरक दिप्लाय सिनि बरक नि पार्मानेंट सलासर बागै गेरा तेपालन आबोनि नामनै कक सानि किन्तु सिनि जत MLA जेकुन इशुनो कक साबुं बुरुम न सिनि पार्मानेंट सलासन रुदि गेरा तेपालन नै कक माति साव आबोनि कारण जों दफान बागै कक साना बागै जों सगियो
di bahasa rok lukurok di bahasa ni kok sari ini orang orang ke bin bagainya bong bagainya sedang kok saya tu bahagi bitim ini orang nukha kapan sana musuh bitim mang paime ni borok na hema tu bunyi bitim ni sama kane bagainya bukunya bitim ni wansuk je borok bini karakter obong no omhai karakter ni wansugo ang pang sijaka kapan belak ke saya sini LOP sini borong konang onimes debroma যেভাবে কক ছাও একটা লাইভ মানে সেমানো जों आगिरावबो बिधानसभा हाबै नुयाफानो जों नुगो निउस रगो कमा चेनेलते जों नुगो बिरोधी नेता কক साका मातानो हय चें लायो आइनो हम दंका हय चें हाउस एकदम गनुगुलुंगो एंके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरोधी दलनि नेता কক साकाके যত नीलार के खानाय दं बता मसा ब जे जुक्ति सरकारा सावो आपनो उत्तर नाय क्रिं थांगो के बनो उल्टा नि आबो जुक्ति तंगो आपनो मानानि नै मासाव के अमाय बिरोधी नेता समा कायसे के अमाय ब दफाने कक साइ दंगो के अमाय बंगना से जों दिनै बिटिम दिनै ब कुन कक तिसेयानि साइ दं के आपन सानामो जों बेलाय खेयाबो वाना सिंसा अब एक्चुअली सिनि तिबासा थामसां माने न केना नांजागै बिनि साक्सेस सुबिदानि बागै थामसा बायांके बिनि साक्सेस सुबिदा दंना हेमा दं ओके बाक्सा जे ओकलग बिन ओकलके दंहाके बिनि पलिटिकली सुबिदानि प्रफिटनि बागै न खायग्रा हेमा दं थामसा दंके अ प्रफिट माया पलिटिकली बिनि फायदा यांगि न खायना हेमा दं अब स्राय अब नुजाक दं Ibrahim थानो बिजि इटिम खामानि जों only CPM नि बाखै सिनि से खानामान बेटाबो ओ कक्टमा थुननाय सामानि उखुबो ओ पार्टीनि बा ओ लिडारनि याक दंना हाका PM दिगिनि इटिकेट अब तो CPM B team हिनि सागा त्यो मतनके बिनि कलको CPM हने आं डाइरेक्ट स्राय साइमान हाइसे इंगा बाके कक मिलि अब कायसा वान संनानि व्यापार कालायो CPM B team साव BJP नि के बो B team साव के इंके बो के CPM नि B team नि सामखाय अमहाय इंगा के उकलको अब कक मिलिमा जेहेतु गोबांमा राजनीतिक दल गोबां नेतानिनो उकलको याक दङ थामसना सबायना बागै अ थामता बाके उ पलिटिकल जेकोनो पलिटिकल पार्टीनि फायदानि दंना बर वानसुमानि किन्तु जेसेकपानो सादि सराय के जतन सायमानो अ थामसना ताबो केबा सबायमाया अ थामसा सबायमानि कायसानो कारण सिनि बुबागरा दुइ दुलि तमा बागै तिबासानो आबायना थामसा सबाय मांगला जाबान जासा खायदि उल्टा ब साक्सेस नष्ट थानाय ब साक्सेस बायनाय तबा थामसना सबाय मांगला ने वानसु गाव विधानसभा मोनसाफोर कक साया अपोजिशन पार्टीनि लिडार अपोजिशन पार्टीनि MLA दं 13 जन MLA दं नालासिमु जाकमा हाय मातो ahai matong nung tabu proksa MLA ngi abu ki kuboy da norok ki khajapan kok sati the media rom tani to proof tong je norok live mawo do to nugna motong kaisa beauty party ngi hase gna ke unki ben sagau ka samani national media ro ko deri kas bobo hakin ngi kyo mo me media bono sanamu jongo jebabe ekta live ma samjaka tami sunotui sutti basni sunotui sini joto MLA ni tabo kengma angko ti record tong nai bu MLA bahai kok saka apa ke dong pan bagi kok saya bungsa ke ba MLA totoka punuk din sadi punuk me ke bono masa nai lukuro bebang nai tong hai je si tong ke je babe ang ni so kok saka apurbo dong pan ni kok masau dong pan ngai sini additional budget noti masaka budget lohia गाव बागैनो जों पार्मानेन्ट सल्युसन नायो ग्यारान्टि पालन है खुद आं मा साकायसे गोबां मा एमएलए बा कक साका जों ग्यारान्टि पालन नायो पार्मानेन्ट सल्युसन अब शुधु हरेनि खायै बरंनो बिबान्द खायै उ सिनि जे एमएलए तंनाय रंनो बंनि प्रति नस खायै पार्टीनो दुबल खायै अब सिमिसिन दुब जागायसे स्राय खायसे अब ने कलगा किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दङ स्राय नुजाखायसे जदिना नों स्राय केमनि अंको करेंके साइजों सामाहायनो फां के फाइ अर दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकरंनो माबसानै दिनै नों
13জন এমএলএ অপমান খাইমেন ইয়া হোল যত টিপারসা বুবাগন অপমান খাইমেনি কালে খাইছে ও অপমান কিন্তু যত টিপারসানি সহ্য খাইগেলা খাইছে ও টিপারসা রেডি দङ যদি মাপসাই আঙ্কে যত টিপারসা হানজাঙ্গি নন তাও মা অঙ্ক আবানি কমানো আবো লুকুরক সাইমেন হাইছে লুকুরক খাওয়া সবই দङ হাইছে গাবাইनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके गुबै कक सावै साब दागि खाय सावै नों लुकुरंनो माबसाना टिपारसन नों अपमान खायका अ कक स्लास्ला साइमेन हाइছে যত लुकुरंनो कयनाय बिनि कमाय बिबानो तांदि थानसा तंदि बुबां लग रि तंदि हाकेचे सिनि पार्मानेंट सल्युशन सिनि मानफाय मानाय हनै যত लुकुरंनो आं उनकोनि बिसिंति आं कक कासानांगौ ओके केसा कक टिप्रामो थाना बीजेपी नि बिटिम बाते केसा पार्टी नि बिटिम माने अब तो इनडाइरेक्टली सिनि हासेनि बुबा गलानो आकाल माने गलाय बबो हाकेनि बखावा अब खुशी सुरजामा हाय सुरजागि का बबो हाके नों हादु खुना आबन तो साजेंग साका टिपारसा जत आबन अपमान साक साकनो जत टिपारसा साक साकनो अपमान खामे मातंगा तांगै टिपारमा थानो हामे साका मीन्स अब बुवागना हामे साका तांगे टिपारमा थन मेन न छिन बुवागना इनके बुवागना से माने पार्टीना डाइरेक्ट बुवागना नि हामे साले आसक्से किन्तु टिपारमा था हामे साका मीन बुवागना हामे साबानि बुवागना दासिम माने बुवागना अपमान खामे बुवागना अपमान खा मीन्स साजेंग साका जत टिपारसा अपमान o tiparsa kini asuk tongla abono joton tiparsa lukurongno koyo amai borogno seng sinena nangnai amai borogno seng ma sengnai senggei tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanjanggei sini dabi mana bagai lama thangtong o jaga neng tangi kebeng hani sila sila ke bono lukurok jotono thanggei boring ting sikalang ting jap tam puri tonang ting যতন থাকি বন রম দরকার আছে রমই সোংনা দরকার নং তামো নাই হনে আমাকে লুকুর কিন্তু হাক হয়ে অমাহিন খাইনে হনে বিনি জলাতংসি যদি ব স্রাই স্রাই সায়াঙ্গাকে লুকুর কিন্তু আং যে সামান্য খাইনা হেমা দङ आं दिनै गोबां बाया जजखायनि माने अकमां सावै जतन बोखा तंथायांगै जतन अपमानंगै अपमान जाखानि जत लुकुरक तिबासरक কিন্তু अकमां साइ दङ गाबनो ताउ तो उल्टा जे बिनि एगेन्स्ट कक सानाय रंसे बडि परमिशन केस खाइने बाहाय मा दं नरक केस खाइला गनि अमते गकेबा आं साना मसं अमते जतिना खाइनि मसं ताबो आं साका नों ताबो खाइदे देसे मानंके ताबो खाइदे दे किन्तु नायगना ता नों कक बाय बसे मिल दं अरबो कक मिल क्रिं थानायसे माके नों खाइदे दे किन्तु खाइमे आंके तो साइनि कक सामै कोन मिल क्रि माने सुदु कक सिनिसि कक सिनि दङ किते एत बसर नों जे लेपि वइ मखां लेपि वइ जे साजुगै दिनै अनि रूप नाय तंगनि किन्तु अ कक सामैनो किदो खुनुगरि काजे आं तामो हाइसे खुनुगरि का सराय सराय नुजा कामाय नसे बो बाहाय कक चामु फनाय कक सिचाम नुति हास्ते गनांगै बला दखला मान नुता उदुरु मुदुरु नाय थांजानो माने थांजानो तै उदुरु मुदुरु नाय नुखुरनो कक चामु उदुरु मुदु दंगला किन्तु साक सांना दुख नागै अपमान जा समस्या ngै दङ किन्तु खावा जरजाक दङ लुकुरक तिबासारक किन्तु दुदु मुदु लंग याइसे थांचा दङ आइसे नों हाय बरक जेसे पाना तेर मथनि बिरुदे महाना बिरुदे साइतों दे थांचा केबल सबाय मांगला खाइसे अ जर थांचा सबायने नायखाके साइजों साका बसे कमाय माथा नायसे इनका आबायनो थांचा नों हाय बरक गोबां मा आसाय फाय कक सापनो কোনো থানচা কিসাপন লরি মাঙ্গলা থানচা দंनाय লুকুরক যতন থানচা দङ आं বিশ্বাস बिनि कबाय কোনো মুংসা বিমান দङলা কিন্তু লুকুরক জলে জাগै বনক তাमै फिनो मोननाय आबो रेडिं दङ बे आबो स्राय स्राय जों नुजांना हायजे बसङ मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रोचाब मुंकरमै बाक्सा
उत्तर सालका हास्टेतै बांग्लादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्डव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्टेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथुं जतनो फायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्टेआवबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्डव हास्टेनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्टेतै बांग्लादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्डव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्टेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथुं जतनो फायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्टेआवबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्डव हास्टेनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्टेतै बांग्लादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्डव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्टेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथुं जतनो फायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय।
শাল তাল ফুনুকনাই বাইথনি মানো রুয়াবাই তাनै বুথারকা বসাজলা রাজুনাট বুমানো বুথারমায়াগুলো থৈলালা লিলিং খলাयै হাওয়া খিগলাই তনিখা তে বুমানো বুথার পাयै চুকিও থুই টংখা রাজুনাট পাতিমুনি শালনি ইয়াগুলো কক্তমা মানে পুলিশ থাঙै শান্তিনাথনি মাংকুথৈন খসাখা তে রাজুনাথন রमै থানাव तलाङै थांगा पुलिस वानामा शिशा अ पातिमुं पातिखा नर्थ त्रिपुरा हांकर धर्मनगर थाना राधापुर आमसाय कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा तांसालनि फुङो दामचिसा तामा जराब राधापुर ग्राम पञ्चायतनि 3 नं वार्डनि शान्तिनाथनि नुखुंग फेरांतां बेदनि सामुं ख्लायनाय कारेन्ट बिल रिना थांदानि नगनि दगा गानाबो थै नांजां नुगै आमसानि लुकुरगनो कक्तमारिखा आबनि यागुलो आमसानि लुकुरग धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका अपातिमुनि कक्तमा मानै धर्मनगर थानानि पुलिस डे बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा पातिमुं थाया थाङै सगैका आबनि यागुला हावा कलाइजाक शान्तिनाथनि मांकुथैन खसाबै पोस्टमार्टम ख्लायना बागै धर्मनगर हांकर साकाम नगर रहरे रिखा यागुलो राजनाथ न रमै थानाव तलाङै थांगा धर्मनगर थानानि पुलिस बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा साका पुलिस रकै सोंजामानि यागुलो बुथाना राजु दास बिनि बुमा शान्तिनाथ न बुथारो हनि गसिका बसाका साननि सिगां बिनि बुमानो कायसा रुवाबाय तानै बुथारका होनै यागुलो बिनि बुमानि मांकुथैन हावा तनिवै नगनो थुइ टंका होनै बुकासे पुलिस अफिसार तेबो साका धर्मनगर थानानि पुलिस कायसा केस फाइल खलायै अपाति मुंनो तयै नाचरि टंगो होनै बायसा बुकाक आमसानि लुकुरक साका राजनाथ आबुनि सिगांगो गोबांमा बुरै रगनि साखौ चप्रबो होनै अपाति मुंनो तयै राधापुर आमसे कितिंगै वानालायजा तामनि बागै बुमानो किरिमासि जाके बुथाना नांखा पुलिस रक नाचेरमानि यागुलोनो गुबै कक्तमा साइमान सिनाय ঘটনা ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আইছে ইলেকট্রিক বিল যারা করে আজকে আজকে তখন 11:30 ওটা হইব হওয়ার পরে দেখছে যে এখানে রক্ত দেখা যায় মাছে উড়ে তখন তাই নিয়ে বাড়িয়া পাড়া প্রতিবেশী সবাই ডাকছে সবাই আমরা আইছি আওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা দেখা তো বুঝছি যে এখানে একটা কিছু ঘটনা হয়েছে তখন আমরা পুলিশ কল করছি পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে দরজা খুললা দেখা গেছে তার মার লাশটা নিচে হে বিছনাতে দিব্যি শুয়ে রয়েছে রাজু তাইনের ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলেই এই ছেলেটা এইভাবে উপদ্রব করে গ্রামের কয়েকদিন আগে একটা মহিলারও এইভাবে জুতা দিয়ে মারছে এইভাবে করে খুব গ্রামের মধ্যে রাজু যে নাথ যে ছেলেটা পুলিশ নিয়ে গেছে তার মার নাম কি তার মার নাম শান্তিনাথ যে মারা গেছে তার নাম শান্তিনাথ বয়স কতই বড় মানে তার বয়স 65-60 আগেও কি এরকম মারধর করছিল মাকে তার মারে এইরকম মারধর করছে গ্রামের মধ্যেও এইরকম আরেকজন এইভাবে মারছে তারপরে আমরা থানাতে দিছি থানা থেকে আবার আয়া পড়ছে মানে এইভাবেই গ্রামের মধ্যে উশৃঙ্খলা আমি প্রায় সময় কইরা থাকি আচ্ছা এটা কোন জায়গা বা কত এটা রাধাপুর পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড হ্যাঁ পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর তার বাড়ির মানে ঘরটার পূর্ব দিকে হ্যাঁ 20 মিটার হইব এখানে গাথা করছে গাছের নিচে যে ওইখানে রাত্রেবেলা তার মনে হয় প্ল্যান আসলো যে গাথা মধ্যে তার মারে ঢুকে আর রাখা দেবে তখন আর কেউ মানে জানতে পারলো না আর কি ঘটনাটা এইভাবেই প্ল্যান আসছিল আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আউনেই গিয়ে আমরা খবরটা সবাই পাইছি আর যিনি মারা গেছেন ওনার কি স্বামী আছে তাদের স্বামী আছে তাদের দীর্ঘদিন ধরে তারা তাদের বাইরে থাকে আগরতলাতে এই বাড়িতে কি ছেলে মা থাকে ছেলে আর মা রাধাপুর এলাকাতে আমরা দেখলাম যে নিজ বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তো মানে কি হয়েছে কতটুকু জানতে পারলেন আজকে অর্থাৎ 6 তারিখ দুপুর অনেক 1টার সময় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে পূর্ব রাধাপুর শান্তি দেবনাথের বাড়িতে একটা মৃতদেহ আছে এই সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি সহ আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই যে পূর্ব রাধাপুর ওয়ার্ড নম্বর 3-এর শান্তি দেবনাথ যাহার বয়স 65 বছর ওনার ডোয়েলিং হাটি অর্থাৎ বসত ঘরেই ওনার ডেড বডি পড়ে আছে এবং রক্তাক্ত জখম অবস্থায় প্রচুর রক্ত মানে নির্গত হতে ছিল তো ওই ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঘর থেকেই ওনার ছেলে যা রাজু দেবনাথ বয়স সেও ঘরের ভেতরে ছিল তো আমরা এসে দরজা খুলে রাজু দেবনাথকে বের করি এবং রাজু দেবনাথ স্বীকার করে যে ওর মা শান্তি দেবনাথকে গত 2 দিন আগে রাত্রিবেলা নিজেই ও মেরেছে মানে হত্যা করেছে স্যার কি দিয়ে মেরেছে এটাকে কিছু বোঝা গেছে আপাতত যা আমরা খবর পেয়েছি যে একটা কুড়াল ব্যবহার হয়েছে এই মানে হত্যার ব্যাপারে স্যার
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল Barat hakotoni juda juda thaibe baksa Tripura hastigo bo জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা astobal panthoro hohom dodamki o panda khlai jaknai pandawo hastini sitini rechabung korongmai baksa utor salka hastitei bangladeshni rechabung korongrok manjaknai pandawo tongnai sitini thungmung rokno khoboi indigenous food stall खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनी चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनी कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमगा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল barat hakotoni juda juda thaibe baksa Tripura hastigo bo জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা astobal panthoro hohom dodamki o panda khlai jaknai pandawo hastini sitini rechabung korongmai baksa utor salka hastitei bangladeshni rechabung korongrok manjaknai pandawo tongnai sitini thungmung rokno khoboi indigenous food stall खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनी चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनी कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमगा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল barat hakotoni juda juda thaibe baksa Tripura hastigo bo জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা astobal panthoro hohom dodamki o panda khlai jaknai pandawo hastini sitini rechabung korongmai baksa utor salka hastitei bangladeshni rechabung korongrok manjaknai pandawo tongnai sitini thungmung rokno khoboi indigenous food stall खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों
बिनि जन्मदिन no जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय तांशाला कल्याणपुर ब्लॉक बाय खबजाक मुराबारी आमसानि मेन रोड न फुंनि दामचिनि सिमि रोड ब्लॉक खायलेगा अटो मालखं चालनाय रक मालखं चालनाय रक कक्तमा थुनाय रंनि गोसखांग शाखा कल्याणपुरनि सिमि मुराबारी रुपराय रायदासि बाराव कायथाम गामिव थांनानै हुके अ लामा दैनो थानानांगौ कक हुके आखाय कल्याणपुर स्टेन बरंनि मालखं बाथारिवै तनिके पुलिस रक हायै बरंनि मालखं तालादिरिव एबा थानाव मालखं तलाङै थाङो बरंनि मालखंनो स्टेन तनिया आबनि बागै मुंसा लामा नुहुके मालखं चालनाय रक रोड ब्लॉक खायलेगा शाखा आबनि यागुलो लामा कासुनाय कक्तमा मारै कल्याणपुरनि डिसिएम पार्टीनि खायै लामा कासुनाय रक बाय शाखा बरंनि जोंजाल नबुयै अथरिटि बाय कक साबै दाखि दाखिनो जोंजाल ओंगे कमानो सुबुंजानाय नि कमिखा आबनि यागुलो लामा कासुनाय रक लामा कासुनाय रक कासुनाय खालामनाय गाय जों लामा कासुमा कारन गाय जों जे गारि जों स्टेनो गारि तनि थांगाय बस स्टेन्ड ओ yang कल्याणपुर स्टेनो गारि तनि थांगायनो जिने थानानि पुलिस रक खायै जोंनो बाथाकजा गारि कुनु लुट सारा गारि न फायै तालां गंनि साथिनो तालाङै थाङो दो बर तालां थां थानाव तालां थाङो ओंखाय थानाव तालां माने भरे ओंखायनो जोंनो फाइन खालाय रो आबो मजि कागज दंदि मजि कागज दै जोंनो आमते खायै फाइन खाय रो ओंखाय जों ओंखाय आबो बुजानि सिगां सिमे ओंखाय जोंखाय बुजानि बागै सिमि सिं नायनै द ठीक আছে जों मानिनो हाका ओंखाय ताक फुजा दुर्गा फुजा लायबो अ सेम जोंनो खाय दं ओंखाय जों अबनि बागै जों दिनै म रोड ब्लक खायना नाका ताबुके साबो फायका ताबो ओंखाय सिनि डिसिएम सार फायका जोंनो कक रि कलांखाबो अबनि बागै जों आं सरि सन खायनाय नि साइ कलांमा बागै जों रोड ब्लक खायलिया याकारिका tahu ya karena amo bor lama kasuman enggak Murabari Kल्याणपुर Murabari itu Kल्याणपुर Murabari itu আচ্ছা আমি কিন্তু পুরোটা ব্যাপারে বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না এরকম তো নাই সব জায়গাতেই দাঁড়ায় ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার বলো ডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল ইনো তো দরইনা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি থয়ে রাখে ঠিক ইধারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষা আমার কথা আইন আসেনি স্যার বলেন আমার কথা শুনেন আপনি যে কথাটা কইছেন এটা বুঝছি কিন্তু আপনি যে কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না আপনি বুঝেন আমাদের ডেকুরাম আছে আমার কথা শুনেন আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্ট না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব পড়তে হয় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস তাদেরকে প্রোভাইড করছে কিনা এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই ঠিক আছে এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিকমতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না আপনার ব্যাপার তো আপনার অটো চালান লাগে আর কি বুঝিয়া বুঝি ওটা কিনে जों अट' सालाव माने दिनै आरो अट'जों सारा आगिनि सिबिनाजों आरो बेरामै थायो एरपरे खायनो फुजानि किजा सिगां थानानि बिएसनि फायफायदोले नरो खालायो ताखाय आरो याखाय थाना दं आरो तालां सासुनो फाइन खायो 5000 10000 अमते डेली फाइन खायो खायो गारि तालाङो फाइन खायो गारि तालाङो फाइन खायो जों बर' गारि तनु जों गारि चालक सिनाय बेटे पेसेन्जार को सिनिगा थां गारि कासाया रिफ्रिगे फन द चुनो रमो
থানার রিফ্রি রিফ্রি ফোন তো গাড়ি রমু কেসান যাক থাঙ্গাই বত ছেনে কেন গার কায়া এবং আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক হয়েছে, ঠিক আছে। কোটা লাগাতে স্যার এটা তো 11:15 শুনেছি আমি। তেলিয়ামোড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে, আসার পর দেখলাম সত্যি এরকম একটা ঘটনা আছে। আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে, হ্যাঁ। তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগেল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয়, ঠিক আছে। তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগেলি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই, ঠিক আছে। তো ওনারা যাতে ইলিগেলি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব। আপাতত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধ মুক্ত করেছেন। দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারে। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রগ্ন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमका मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রগ্ন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হকাতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमका मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार।
नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो फायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय फेकजानाय माननीय खबै खरक सिनि बुरैते खरक दक रायरक रंख धर्मनगर थानानि पुलिस रायते हामियानि बिसिंतै ताबुक फेकजानाय माननीय बानिया खलाई दंग बुरैते रायरक फेकजानाय मानै चिकन चिकन पेकेटु चुवै बुरैते रायरकनि बुसागो खावै फेकजानाय माननीय बानिया खलाइवै तनिवो फेकजानाय माननीय बानिया खलाइनि रक आबो हाइकेनो काइसा मांगफिले कासै फाइका तांसानि फुंगो आगरतलानि सिमी ट्रेन कावै खरक चिनि बुरैते खरक दक रायरक धर्मनगर रेल स्टेशन फाइका आबनि यागुलो फेकजानाय माननीय तुयै धर्मनगर आईएसबीटीओ थांका आमसेनि लुकुरक बरक नुगै खामे थेकजागै धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका बरकना नासिरमा यागुलो बरकनि बुसागो चिकन चिकन पेकेटो चुजा 12 केजी सिटी क्रान नखबुई दुलिया देवी गणबेन देवी पार्वती देवी आशा कुमारी मनोपति देवी रिंकू देवी पिनाकी देवी दे खरकचा जराइरक रंखा पुलिस बरकनि कामी बिहार हनि कक्तमा साइमारका बरकनो केबंगै एनडीपीएस राइडे रेगे दाबो नाचेबजागै दङ पुलिस শাখা পুলিশ আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে তাদের শরীরের মধ্যে এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব সবারই বিহারে তারা বিহার রাজ্যের গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै
indigenous food stall. खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै indigenous food stall. खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै indigenous food stall. खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। शालकिसा सिगांकक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबर्मा त्रिपुरा मथानो बिटिम होने सामानिनो रसाबै माना हानाय होने साका ते बरम गोनां लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबर्मा मंसा कक साया सिरिंके तंग होने सामानिनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लारक
तांगशला बर कक्तम थुमनाय रक न रिंगै सागा लाइथाने सालसा सालनि सिगां कक त्रिपुरानि एडिटर समित देबरमा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबरमानो खोक सित्राबाय कक सामानि त्रिपुरा हास्तेव लिडार अफ अपोजिशन तंगै तंगो तामनि बायथानि जराव आलु पियाज थालिक थाइपुनि दर गोबां अंगै तमनो मुंसा कक साया हनै आबनो तैनो कक फिरौ लायखा तुलासीको राजनगर आमसाइनि सिक्लार बरक देबसागा 1949 बिसिनि 15 अक्टोबरनि सिमे त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सरक भारत हा कतर बाय कथालायमानि आफरनि सिमे त्रिपुरा हास्ते 75 बिसि कावै तंखा गणतन्त्रनि बिसिंतै आ जरानि सिमिनो लिडार अफ अपोजिशन अंगै थाइगा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सरकनि बागै थाइसा कखना साया फियाबा जोंनुखा 2023 विधानसभाव कप्लाय अंगै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए एबा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबरमा बताबुक अपोजिशननि लिडार अंगै सामं खलाय तंगो ते जोंनुखा विधानसभा हाय गोथार थायो आचुगुइ टेबल बुलायै त्रिपुरा सरकनि मानते सप्ताय सानमंनो तयै कक सागा कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नते कक सागा बेबाग त्रिपुरा सरकनि बागै खरांथि सावै कक सावै तंगो फियाबा कक त्रिपुरानि एडिटर समित देबरमा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबरमानो खोक हामिया कक सामा बेलायखिनो जाया ते बिनि अ कक न फिरंलायखा तुलासीको राजनगर आमसाइनि सिक्लार कमका तिनि महायसि थांनाय सालसाबा सालिनि सिगां सिनि अपोजिशन लिडार्स त्रिपुरा मथानि बरंना सार अनिमेश देबरमानो जेबाबे खोक सित्राबाय सिनि कक त्रिपुरानि एडिटर दारा समित देबबर्मा ब जे साका तिनी त्रिपुरा राज्य अपोजिशन लिडार्स दंगै तामगै ताबो बर्तमान खाली थाइपुं दरना पियाइस रगनि दामु दंमोन कक थाइसे पण सायानि सामाय आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बसर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर नि सिमी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जरी एग्रीमेंट थमनि परिव आसक त्रिपुरा राज्य 75 यार बसरनि थांगा गणतन्त्रनि आन्दार बुता बुति मुगि आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स नि फाइमानि परिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार मे कक्कासे पनि साया हेबो जों नुखा 2023 विधानसभा पास खलायै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सीनि ताबु बर्तमान एमएलए तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमान ताबुक तंग चिन सार अनिमेश देबबर्मा ब ताबु अपोजिशन लीडर ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हाय हायावा आसुगै टेबिल सागा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लांचित बंचित अंगि तंगनि कक नबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबु ब जागा त्रिपुरा सारकनि बागै सिनो अपोजिशन लीडर्स कक साया अंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंके त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक दरनेर नब गथाय गथाय मासिक मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग रिंगै मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग रिंगै ब तिनि कक काहाम हामे जतनो बेबाक शेयर खालाय थं तिनि ओइ दुर्गा पूजानि जुक्त बने हयतो किछु प्रब्लेम खना आं नुखा कयटा दिन सिगां 8 तारिख दग नुखा बाफ्रोबो प्रेस मीट खायनो साइथं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नायनेदि आगि रको कयटा बसरनि सिगां नगो रमदि दुर्गा पूजा सामनेबो फायगांके रमदि रेगानि रां रक मानो ताकलै तांनि रेगानि रां मानया त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारंके लांचित बंचिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कक रनो बाथाने 8 तारिखनो सिनि बरम गोनां अपोजिशन लीडर्स तो साइना खनारिका ते बरम नों सानानि नांखो आंगाबो साव दिनै थैलायनो दंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो दंगो थानाय नुखा जों कयटा दिन सिगांगो दुमरो त्रिपुरा साबुरि खरकनि थैका आबोबोतो ब हयतो जरामान नांगे ब सानानि जरामान नांखना ताबो ब सावैनो दंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशल नुइ तंखांगाय दा समिनो मनो साने निना आ जे कक सामान्य नु उइद्र खायनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्य एत बसर त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारनो बे कुनो कक थाइसा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स अफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक थाइसा त्रिपुरा सारनो कक थिसै मानका आबनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटीबीजीबी जुटनि अनुसारे बुटजी दिवै तिनि अ जगा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंकुरबो त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे छाका बनो तांगै थांगै तिनि बनि नगो थांगै नोंसंनि मानिया आंगाबो ननो मेसेज दिनाय नायदि
त्रिपुरा राज्य एत राजनीतिक फाइ दङ तिनि दफानि बागै काइसाफोर कक सानाय केरे बतिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাই ভাষা থেকে শুরু খাইনাই বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তমানো বতিসাই তুনানি বাগै তাবু বवानसलि তমান জরাও नुंकाय साव victim মানে চং বুজি মানকা त्रिपुरा मथा खाइ तंगति बीजेपी ने तोला खिगर दमसाय बीजेपी ने रुजुनाय माने कककि नो victim या ताकुर आंगाबो साने victim बबने हिंबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागे थानै 14 तारिखो विशाल जनजमायत थेका तिने एदिसिव आपुरबो तो victim नंग तो हगे बुबाग्रान ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनि ककके हे victim क्लाइ थंगा आं मोस मेसेज रिनाय दिनै मेघालयनि कर्नाटक संमा सीएम चिफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुकतो बुकिंगि तंगा नरक बे बाक्सा खा थानचाके जों त्रिपुरा सानि गरम दंगो जों नरक हाय जात ननि कक साइ दंखायो दिनै victim बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिनै आपकनो उइद्रो खाइनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युथ निनि बिसिंगो खिगरगो हर नांगियांनानै दिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगि तंगि जदि त्रिपुरा सारो बागे जदि नों मासलि मुं तुबि फेकामके किन्तु त्रिपुरा सारो जुगक दाबो যত সিকলার ফ্রিকে থাং টংনাयराव निनि बिसंति चौबो तानाय बगे जों टारगेट दंनाय आं सानाय आबुन बगे तेवसो उइद्र खाइना उइने नों आबुन तिसाइनादि काइसा चिन बसकांगो नों कचां सानानै निथन YouTube ते नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगि थांगा ताबो काहामनो टंनाय जों ते आमति कक सारे हिनि निनि बुकुति जों खाना निथन। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल बारार हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतन जत लोकरनो भुसकां